Etele ita we minor e ofisi itane ma esa pai nangalo mea umole nila nulangi ayo lo vai vai sa usa ili se elo famoni ele itali mai noi macha malingi ile mafutanga se malonganga etele ila ubai ba omuli muli atu lo matai Yesu o te tau tino o te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malosi ai Tulai mai o si o uola vai vai E sauna lemu i a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausi mai O te mauti no te olai O lana tausi mai O te mauti no te olai La vai fai ngata Le ola na nei ma ona bua puna Ai o te tu ma apa tu ya Yesu Yeah Be angi mai afa O le nei la lo langi ma ona tinga Yesu O te maua le file mu Imai o si o uola vai vai e saunga lemu I a o lo matai o te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Sāmoa Se I tau tuana o lou whaavae Muna o ia e tali mai o upua puanga Uana o ia e tali mai o whaingata Uana o ia e tali mai o upua puanga
O te whaatalo whatu i le tunu ure nei tai au fau, wha malo fulau, nei u tātou au le tai au le nei o le asolua, wa i vaso le tātou fualaunga le masina o Januari tau sanga lua afe lua se fulu ma le tolu, a lua afe lua se fulu ma le wha. A lo mai al tātou sanu ngano tu ala te ia le sunga le whawhingainga, pasta isa ako shusta, mai le kalesia Sāmoa Assembly of God i Tawe Wellington, e usi mai al whawhinga. Le atuai ia e faia se loto mama moa ma ia e whafowina se loto mau I tutonu I atia o le atatou talo o le atua sirisiri ese la ua fionga o le atua o le na faia le langi ma mea uma o iai na e whaia fo I le lalolangi ma mea uma o lo o iai. O lalo ifo fo I o le nei lalolangi le atuai. O laua fionga lava o le pule au au. Na e whaia mea uma lava. O le viinga o laua fionga. O le viinga I mea le lei uma o pito alunga. Fa malo fa tairo matou tamapa iai. Ina ua mawhai o na e toe whanguina lau whanau. I se aso fou, I le ola fou, ma le malo si fou, mai lau a fionga. O le aso matou loto e whai. Pe ana le o lo fina ngalo lea lo matou atua. Ai vivi atu ma whanene atu ma whaftai atu ma whamanu atu I lau fionga. E tusa malo walofa tu noa ia te matou. Ia vi ia lo mamalu, ia vi ia lo paia, ia vi ia lo sili sili esi. Ile nei tae au. A mataina le ali ie, tiu te mawhaiva mama, mga aluenga e masani ai. Ai wha moe moe ma wha langolango atu. Ile taita ina mana lo nganga pa ia. A aula o fio mai matou. E manuia mea uma matou te whaia. Wha manuia le whalongolongo lau whanau le nei tai au. Ia vi ia pea lo suafa o le ona viinga. Amene. O le viinga o le atua, tātou te vi ai wa saunia.
ia fionga paia lo tātou tua. Tusi masaniai, tusi Yosua o lono mtau pumuamua. Foi upo e lima e whangata ele foi upo e valu. Whafonga o te whaitawina. E le tu mai se tangata e te ia te oi a so umo lo wola. E peo no iai a mose. E whapeo no iai a te oi. O te le tu ua lava oi. O te le tu lafua I lava ia te oi. Ia e whamalosi malo te tele. A wā e te tō fia mō lene inu le lau ele ele. Na o tau tō ai I o lātou tamā e fōa I atu I a te lātou. Tau ina e whamalosi. Ma ia matualo te tele lava. Ia e ana e whai e tusa ma le tūlāpuna uma ua whai atu ai mose lau au auna I a te oi. Awa I te alu e se ai le tūtau matau po le tūtau angavali. Ina ia manui ai oe I mea uma e te alu I ai. E le te ai lo ngutu, le tusi o le nei tū la fono. A ia e mafau fau I ai I le ao a toa marpo. Ma mea uma e ua tūsia I ai. Ona manui ai lea I a te oe o lo wala. Ona manui ai lea. Ia whamanuia le atua, I lau whafonga ma lau whalongo. I le whetalai mai, o lona whafonga I ana malelenga paia. Au tua le nei vai aso, o te lei whai atuea I a te oe. Ia e whamalos, malo tele, awa e te whetsi, awa e te matau. Awa o Yehova lo watua, o lo o I a te oe I mea uma I te alu I ai. O le tae au nei le vaenga lona lua, e o nei whafonga I le aso ua tuana I atu I le alofa ma le anga le lei o lo tātou matai. Ua wala au mai le atua e te tūrai e wha au le whainga malanga. Vaenga e lua o le autu o le nei vai aso. Ia wha mua le atua I mea o malava. Wha mua le atua I mea o malava. O le tūtua lalo pea, ale au au na whatau wā I le nei tae au. O se whamanatu, a o se whangu pea, I lau whafonga Sāmoa, ma e malama I la tātou ngana. Ia whamua le atua I mea o malava tātou te whaia. Ua whetalai mai le atua e tūrai. E te tau I a te I tātou. O na tātou to e tu atu I le atua. Tātou te manao mia lana soa soani. O le whamua o le atua I mea o malava. E te manatua a e te le whaia ni au fuafuanga ma ni au porkalami. Au e sa uni foi e te tō whā I le pō ua mawai atu. E te tui na atua I le atua mea uma. Wa e malei fua mai foi o tō whanga. I le alofa ma le anga le lei o le atua. E te tau pea o na e toi whātai I a teia. Ma e tui na atu. Fuafuanga o le nei aso. E peia upo le atunu. O lo iai le matui ma le mangau. Le fili e le o moe. E whalave I o tiute mau whaiva. E tau mawhai e whaleanga I lo mafau fau. Au lea ua whetalai mai le atua. Ia te tātou. Aua nei tea I o tātou ngutu. Tusi o le nei tūla fono. Ua whetalai mai ai. Mo oe, mo au. Mai tātou umalava. Lona ui
mafaufau ai pea ua vai nisi o uso po nisi o tina o ainga a sauni e o e fai se fatau ua oso i te tonu o le tāvale a tuina atu i le atua le fai ngā malanga i lunga o le ala a taunu foi ua toe whaafitai i le atua e whapea mafaufaunga le fai salamo e pei o la tāvita e ui ai na usavali le vanu o le ato le oti o te le fefe ai se me le anga le tangata e whamua mua le atua i mea uma e tu atu i le atua o na tiu te mo na whaiva e le whaia i le malosi e le whaia i le maso e le whaia i le poto ua i loa whai se mea a e tu i na atu pea i le atua na te fesoa soa ni mai a wana te le iloa le me tupu e tua foi mania te au mga luenga a wa ila le tusi le faila unga e ia ala wa tonu i manatu le tangata a olona taununga o ala ia e oti ai a muia le tangata na te whamua mua le atua e peio whetalainga le atua ia i o sua aina ua whetalai le atua ia i o sua na mauilo na loto upu uma o saunoanga ma mana vanga pa ia a lo tātou atua le atua o Israelu le atua o Abrahamo le atua o Isako ma le atua foi o Jakob le tio a pese ai pea tāvita ma mafau fawai na ia whapea i fuai i la le salamo ua o teu i lo loto la ua fionga ina ne i o wanga sala ia te oe paua leo le mea tātou te anga salai pe a tātou le whaia le fina ngalo lo tātou atua o le fina ngalo le atua e whaatino i le soifuanga ma le olanga le nei le tino i o winga whai ma wa mio e whai i le vā ma le uso a tangata uso a au auna uso a tua oi e te le whai longa ina si tangata ai tausia le vā whialoa mai ai le tamaititi e o le tangata matua e tutusa ia te oi ona ua e teu i lo loto le fina ngalo le atua o le fina ngalo le nao le atua whamua mua le atua i mea malava tātou te whaia. Au e alo atu fo i o tiu te mau whaiva i le nei tai au. Whamore moli. Ia e mana tua le atua i mea uma. Ina ia sao mauli le nei aso. I se au mga luenga. E tapua inga au au na malolo o au au na mawharetua. I so se fata fai tauranga o ta mama tina mātua mai foi se titi o se siro na matua au fai malolonga alo ma whanau anga le leile atua te soa soa ni mai a te tātou ina ia manuia o tātou wala e peo na ia whetalai atuai ia i o sua awane iarwe se ai le tū tau matau po le tū tau anga vale lona winga ua tātou te whetepa te pā. E pei lava o na whamanatu pēa ia te tātou. O le whiri e leo moe. Ai a tātou tui na atu i le atua. O ia tātou te malu ai. Tātou te mapu ai. Tātou te manui ai. I le suafo i e sūlo tātou wali ima lo tātou whaola. O le a tātou te talo. O se ngā luenga le mai a ea le atuai. Tā whaia e lau au auna i le nei tae au.
Whaftai walo e whamanatu mai pēr ia te mātou. E manuia whamoe moe ngau ainga. E manuia whanau. E manuia o mātou o langa tai tōtasi. E manuia malo. E manuia au e kālesia. E a mātou whamua mua la ua fionga. I mea uma mātou te whaia. I le nei foi tae ao le li ie. I le ala whai mai o lau whanau I whanunga le lei. Whaftai. Whaftai. Whaftai tele. E leo le fita fita e leo le malosi. E leo le poto wao au ina. Ai ono lau o fio I lo whatasi mai a te matou. Whapena fo I le li ie. Au matou walo atu I o matou ngā luenga. Ai maise le li ie o matou tiu te whai. Ta mama lolo. O au na le li ie ma whalitua. Ai maise le li ie o ta mama tina mātua. O e te angai marwhatua inga tau siro matou ta mai. O alo foi ma whanau alau whanau I so se atunu. I so se ngangana I so se lanu. Whamanui atu lau fio I a te ilato. O ai o mana o mia lau fisoasoani. I te tonu o whare pui pui. I loto ua maftia o no maftanga ua motusia. Whapea foi le li ia I te tonu so se whare mai lea tuai. I so se atunu, I so se ngangana, I so se lanu. O lau fionga lava o le tali o mea uma. Pāua o pēlo wanga le lei wha mole mole lo mātou matai. Iesu ke risoe le ali anga le lei. O le na tongi o la ina I mātou. Ma e saunia le whao la tanga I lunga o le sātau o I lunga o korkota. Whaftai ma vi ia la o fio. Wha mole mole. Au noa ma la o fio I le ne yasu. E whai wavale a mātou fuafuanga. Patasi mai wha mone mole le ali ie. I lona amatai no le ne yaso I le tae au. Se ia o atu ina whai wina le ne yaso le ali ie. O le vi inga, o le whaftai, o le whamanu. Ia fo ia tupea I la o fio. Whamanu ia la au na o lo taitaia le ne yaso no mātou o tua I lunga o le ala leo no siu fonga o le lau mua. Whamanu ia le au whai ngā luenga. Ai maise o la au na I le ali pule lo mātou o tua. Whamanuia le ali ie le mātanga whai fiau so whatasi. Ai maise o le taitai fono ma le lau a fono. Le mamalu I toe ina masunga I whawhianga inga. Fionga I pātele le ali ie lo mātou o tua. Ia iai pēlo wanga le lei mau whamanuianga lo mātou matai. Ono lo suafa Iesu Keriso. Lo mātou o li ma lo mātou whaola. Nei e o I le whawavau, ma le mātanga whai pē malo wanga anga paia. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu I tātou zanu ngā lotu o le tau nei, na taitai le sunga le whawhengainga, Pastor Isako Schuster, mai le kalesia Sāmoa Assembly of God I Taua. Ia e momoli atu le ngang whaftai tele mal whamalo, whaftai tā pena mo nei tai au, ka tonu fo I wal mal mana le ufolfola le li, ia ayo fina ngalo tātou tunu, ia tā pena ina fo I mo nei aso I fi au mga luenga fuafuanga, whamanui atu le tua lau sunga le whawhengainga, anga le lei fo I le tua, meso le tāpua inga le kalesia, whaftai tele lava. Ua lusu whaminute ute el fitua mai el pese la whafonga iai, ia malisi o vi inga o vai whanua, po pespesenga o vai whanua, ia ona whafonga no le tātou por kalamene ata le tai au. Temi nei, ia usmel whafonga le tātou pese.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia.
Ia, o tatu porkalame le ata le tae au le nei fu amatalia le nei aso fou fa popo le tua i le soifua mo lo wola. Ia o le aso lua le utatu au dia o le aso iwa o le masina ia lua i tausanga i lua fe lua sifu mo le faa. Fa ia matau se atu lua fe lua tolu o le utatu se e lua fe lua faa ia faa maa lor folau. Te tonu le ua to tele a pe tele lava intoi fo ili to tele ngalunga matiu te pe o na ia i le nā tausanga i o na maa lolo fo ili e le uto e wha awa wina le yaso. O le tala fia mo la tau ele i malia le te whao i yaso malolo. O le aso ngafua o le veaso o na tua le isi tātou aso malolo. Si o vai atu kālena te osea. O le aso nufu lua. O le veaso leo na tua. E aso nufu lua le isi tātou aso malolo i a le wha manatu ele University of Wellington. Tasiri na aso mana i e wha awa wita whao ngā ainga. Ia mai lava i le aso whareile sto na ia wha ingola aso whareile. Stona ia sa so fua e to ai foi le solua ia wa onga fanau ia msalo le uto e avai kalena pe mal to tonu vai aso to ia ele wa onga tamati por me umale vaso nei tasi ai lesi vai aso malesi ona tu atu ia ele so tele lavana ia onga tamati le so fulu valu po luiva to fulu o le masina nei en wa no winga u fai tau aso foi tu anga fanau na mau nei vai aso to e lua maso ia lua fa liba ia e tā whao e tamaiti ma no lava i nei mātua fo. Ia nei teimi o whalo whātua po kalame ma whātalo whātua i tamamtina mātua umalava. Ia o le lolo le tunu o ia te tonu fo i leo amataria ngā lunga matiu te le to tele. Ia e whātua fo i whātalo whai nei whawhiringa mwharitua wha ma lo fo lau nei fo i vai tau o le tausanga te tonu a mai atu ia tātou lotu whaala. Le tausanga le amata ai ia tā penanga fo i le savaringa. Ia le vai aso le ua toi fo i to tele ala to ngā lunga matiu te. Ia au malanga fo i te tonu i nisi na malanga mai. A matan fai tau aso fo i lau toi fo i atu i Sāmoa, ia po Australia, po Whia Lava. Ia mo tātou fo i lei Sāmoa, ia o te ilo fo i ua mata o na fai tau aso toi fo i mai fai ngā malanga le to tele na Asia si atu i si o tātou. Tino, ia wha mahalola fo i le au mafola, ua o lau ase singa nai tele sa vali fua. Te alu malau se eleni te alofa i seo ainga. Ia si ufonga lava ia o le lau mua malana tautua ele i mahalolo ia so mahalolo. Au unanga wha penei e wha au pea. Ia i leo leo whale mai ia o whale pui pui. I wha pena foi ia i la tau ia i whale talavai. O lisi au unanga wha pena ia o fui mu e wha au pea la tautua ia so mahalolo. Ia wha mahalo wha fitai ni tai hau fau. E foi si o fa no noa ia fa alele tu le tu fa lo tele fa ma fa na tu e male ainga ia i foi si ele o fia ia ma lo alo sa o winga na le langa i te mi lu ta wina ina u fo longa ia na tango le o mi mai tonu tama le o lo fa manga lo e so sani lo fo longa le fa ta fa penale so i fuanga lo tato ia ile malu pea e ile aso lu ia o ia a ta pena pea upo to ina voile le a malosi savili o le sui leo le la e fola welva. La afa man la fala a malosi savili o le tu leo la afa. Wa voila e ina i va voile le lu savili ni te wa ngau le la po le tila lva. Ia le mu le angi savili pe angi malu. Io le tu le o la fala wala tau pu e mesi savili e fola welva. Pe na fo soi fuanga lo tato iai. E le fa peso longa le pe aso umo le langa. Pe voina le na ta pena tato ia so langi le. Awa o mea so lolo wa la wai lon me tau fai. E le fasino le o tātou me ola le titi le po l'insiti le o le loi. E o loi e tāpe pena ia so la o ia so timu. Ia fai le olan pati mai si loi. E fa pena fo so i fuanga o lo tātou ia e le malu peri tai. E le tei me lolo wa. E a o na tangolo le au mai tonu lo te whamangalo o lofa o vaianga umana e whaongai lau fōlonga le tau sanga. Ia la tātou o le tātou pese ia o na se ia tu leo tātou le tala o le tau, whamrianga o soifua, ia ma tātou watu ai lava i le tāle valu o tātou tana mai Sāmoa telefone le tai au. Good morning, tālo whalava, si whonga le lomua, ia, o le pese mai le Rosa Pai Pai. We
Usa me whafonga tātou talo le tau mo le tai au pia le whalia le ofisa o le vai tau. Le aso le nei, whamela ofisa o le vai tau matua langi le lei ale tau le aso le nei. O le aso a tai au, a stofi, a sfoile, a sto nai ma le aso matua i langi le lei ale tau. Le isi au e whale lave. Le lau a mata o na tau nuu walo anga le ofisa o le vai tau le na whae mo emo mai tau sanga tēnei a ngā ina vevela le tau. Ia ma a mata o na le istimu i o le mea vuila na le lapta i e tātou. Ina ia tātou vai le tūlanga o le suawai a ura so ona whaaluina. Ia peila o le aso le nei, ia pia no whaino ato matua ilangi le lei, ia le tau, la mata foi na maale ale le vao, mango e whaingo fia na mu, pe o le ola pata ia le tūmano wai rapa i le tūlanga o le tafuina wafi fafo, ia toi whalau tele atu le tātou porokalame le leitai au. Nuna uta ua lea e ika piti madua tū, whanganui taunaki langi le lei, ia le tau, Whapia fo i wai rapa Hawke's Bay tau bo mamaupua langi le leidi tau le so. O le mawhan whana le wha mawina lo o le sifuru rua nga ilunga le sifuru walu. O le ea vevela e o atu le lua sifuru walu le mawalunga i Hawke's Bay, lufu lima lo i tau bo, lua ono lo i ei Marlborough, lua fitu wai rapa, ea maisinu o lo i ei lua tolu nga ilunga lua sifuru ma le lima. Ona tātou whawaile i au kilani le so le fo e langi le lei le tau le moto i saute langi le lei fo i le tau i le so i a te utou se i vanga nā la envekago le matua i timunga le so Dunedin e nai timu ni si o teimi va ia le matua le laini si o teimi o le maluru o le moto i saute le i ais fulurua anga i lunga sifuru lima e a mawhanwhana lo i lufuru tasi anga i lunga lufuru lima o le au te lenga o le atunu ne iaso e fōnga mai mātele i na langi le lei le tau i le tele o vaenga o le atunu. I o le tātou wawaile i a pia langi le lei le tau le so lufuru ono le fu le mawhanawhana tolu se fulu le fu hao le ea vevela. O le angoto i vole lai le so Wellingtone i le toi tasin minute le iwa le pōna nei. E ozo e la tai au i le toi tolu minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua le manulu i Wellingtone manutua oiolo i le valuanga i lunga sifuru tolu. O le ea mawhanwhana lo i le lufuru tasi anga i atu i lunga i le lua sifuru mali lima. Talo le tai mo le au whangota nei aso Wellingtone pe le tai te o le afo le iwa i le tai au nei. Sua le tai i le taimi le iai o le toi sifuru whaminute le whae le fiafi toi pele o le tai i le toi sifuru whaminute i le sifuru le pōna nei. O polirua ia sua le tai i le toi sifuru fitu minute i le iwa i le tai o nei pe le tai toi sifuru whaminute i le tonu le awauli o le toi sua le o le tai i le iwa le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tunu ma le au whaafonga ia whamalo lava le au maafola nei tātou a inga i Sāmoa. O le tala o le tupe le ua whailo mai le tai au nei. Tasi tala New Zealand maula o tupe Sāmoa e tala ono sfusene, tala ono sfusene. O le tupe Amerika e ono tas sene, tupe Australia iwa tas sene, tasi tala New Zealand maula o tala fiti e tala tolu lima sene i le so. Malolosi lava tupe Australia ma Amerika, tasi tala New Zealand molo tupe Amerika e ono tas sene, tupe Australia iwa tas sene, e o tala Samoa le o tala ono se furu sene i le asole nei. Ia, o le tala na o le tupe por swingo le tupe mo le sirifia, ia o le avano whamrianga wa soifua. Whapeo nei lo was whanau mo ria tele lo was soifua, ia anga le leile tuan whamanuia ia te oi, ia o le imeli lava na pe afia mai nia soifua aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau le sor saka aria sifuru whawhe upo iwa. O lo ieri whaitau le nei, e whaifo i ova matupu i le lalolangi umalava. O le aso wana o iova i lava, malona suafa e au tasi lea. E mana i fo i whaitau le mta upu atoa po le atonu le taimi, ia o le afo i le winga o le fo i upu le iwa,
ia o le mtau pe sufa tu se Sakaria. Ia a tatou tu ai se situ. O yo vai fa ai le ia se whaine suia. E whai fo Iova matupu le lalolangi umalava o le aso wana o Iova I lava malona sua whai au tasi lea. Manu ia lo waso I fua nei aso pese nei whamanu ia yasu whanau. Ele aso mawana whai ele atua Ai ese ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo I lo so I fua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a so I fua O ai e le tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a fua I mai Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Ia wha manu ia le atua Ilo wasa whanau to waso whanau E manu ia to waso whanau E wha manu ia le tua I to waso whanau Le tua e le mase ualo na fina ngalo Sa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua wha fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o wha fita o le whetai ai le o langa Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa whetai le atua I lana wha malo Lo mamana mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Ia wha amanu ia le tua Ilo wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau Ia wha amanu ia le tua I to wasa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Siri nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Mai le tau pati mai o ai Vena wa ai ai e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo wasa whanau Ia manu ia lo wasa whanau Ia wha amanu wasa whanau Ia manu ia te wasa whanau
Ia tala falava o se mele whafonga o le wawai fo ile i tala o mena tupu laulangi nei aso o tātou ria le aso iwa o le masina o Januari. O le aso o tausanga e tasi wha iwa tolu o le tangata su e nuu ua le nawa i tau le laulangi o lona suafa Christopher Columbus. E whapea na ia wa aia ni mermaids. Ia po o wata fo i en tātou wa i aso ia o teine leta o teine si uia. E whapea la e tolu ia mermaids po vaenga na o peni tangata si uia na wa ai ia utawhane o le nuu leo Dominican Republic. Ia, ona ia whamatala ina lole i lana wa ai. E la le i tele ia ta teine si uia pe atusi e tangatusi ata o lato wata. Ai o i lana ia wa ai. E le la le i tele e tei peia o le mea ola ta o le manatees. O le manatees e tei peia o le siol. Ia pe e fōringa mātanga o fia i le siol. O le whamatalaina le Christopher Columbus ia o nei mea ola ta o mermaids ia po o tuainga pe le pe fōringa o le tamaita ia si uia. Na ia wa ia ngā te iane i taftafa o Dominican Republic i le sol tausanga e tasi wha iwa tolu. O le aso le nei tausanga e tasi fitu iwa. O le urua i taimi lea ua whaongaina ele mele tau le income tax. Ia po lau tax po lau la fonga lea tutongi e fua le tupe maua. Ia i lau tutongi mai tau ngā luenga. O le nuulana whaatino ai. I tutono peletania. O le pale mia o peletania le vai taimina le tasi fitu iwa. Ia o le tangata e suafa ia William Pitt. Ia o i la tau sa tutongi o la tau tax. Tu se tasi le pasene mai lo tutongi o le tausanga atoa. Pe awha pelea ia e ilunga ato le onos fulu pauni lo tutongi le tausanga atoa. Tasi pasene te tongi e le malo le tax. Ia a awha pe lua se lau pauni lo tutongi ilunga. Ia ona se fulu pasene lea o lau tax e tutongi i le malo. Ia manatua o le taimo mua le ua whaia i le malo laulang. Ia o le vai taimi o le tātou li. Sa whaia lava le malo Roma. Pia o le tātou i loa fo i le nā taimi. Sa iei le aua o la fonga. Le ta ua o te lona. Ia po tangata anga sala i le nā taimi. O le so le tausanga e tasi iwa fast furu ma le lima na oso whaia pena nga i wha malosi e to tono o Filipaina. Vaenga au o le malo Amerika i le taimi o le tau alona lua o le lalolangi. O le aso le tausanga i tasi iwa lima sifuru tasi. Ia na tatala ai le ofisa ulu o malo o whaatasi i to tono o New York. O le aso le nei le tausanga i tasi iwa valulua. O le aso whanau lea. O le tamaita i lea ua tāpina pena e vea masiofo le tupu i le lumanai. Ia ma le tua foi o le pale mai ia salesa. Ia le aso i luma pe a o ieli tōwhinga i le o William. Ia o lona whaletu o Catherine Middleton. Ia o ia sa o lona aswha nau ne tausanga i tasi iwa valu sifuru mani lua. Ia ona whaasolo mai ai lea i la stonu ne tausanga i lua afe mali tasi. Ia na tatala ai. Ia le vaianga leo le tau le iTunes. A le company le Apple. O le Apple ia o le company lea e utau ua le lalangi nei taimi ia na iPhones, iPads, ia o Mac computers, me fa pena. Ia na tatala lea so le vaenga le te ua ia na pese, whanongonongo i tangata e tau le iTunes, i le aso, le nei tausanga i luafe, maletasi, luafe maletasi. O le tausanga i luafe malefitu, ia o le tangata e suafa ia Steve Jobs, o ia le na ta e toa lua ila ua na whaavaina le company le Apple, ia o le aso na ia tatala i na aile iPhone i to tonu o San Francisco. E leu tato ilo le iPhone teimil nei ia o fia ia ile tupulanga talavou. Ia o tato utala ia, to e maua le whapoponga le taimasani whaftai lava. Tapena mai tatu telefone nei taimi, maula vanoa fo i to i tatanoa i tatou, ia pe mai el tatu pesene nei.
ia au mal tātou pese al whafonga lo rei tātou telefou le o le mai tāpina ina le tātou au whainga luenga le fionga la wano tāle New Zealand nei so ngā tāsesa ia mai Sāmoa o le au alfa vesi el tai au whatalo whatu i tātou wompa anga le mafuta mai lungo le tātou Facebook mo le YouTube whaftai tele lava ia le mafuta mai whamanuia le tui whaiva matiu te amata lo niwa iaso ma le nei tausanga u tātou iai whamanuia tu wale tausanga whaupe a whaile i o tus whamanuia ia te oi uma tātou telefone valu ia ui tātou porkalame fofo ina i le tāu nei i tau whaile tātou fisota inga ma le tātou ofisa i a pia po ma lalovaya ia talanoa meles le uso atasi ma ia vatu tolva ia la tātou pese ma le whai pese le tipa ula ia tātou iloan me sau tipa ula ia o le au malosi voi lea a le nafio anga o satu paitea. Te whatalo whatu lau whafunga anga Sāmoa i se isi whao poponga le nei, o talafou i mea lo o tutupu lo tātua tino. Ua whamaunia i whamaumunga la soi fumaroloina, mai le aso lua se fumale lima i le aso tolu se fumale tasi le masi no te sema ua tuanai. E to o wha se fumale wha tangata lo tātua tino. Na toi maua i siamo le COVID-19 fruiva, e sia ki sa whatau taia. Maua le reporti, e fuatu i whaamaumaunga ua palasi la ititi ilano, mai le lanta atu i le ono se fulu i le reporti na ngata mai ai, e le masina lava o te sema. Ma ua whaao popo i pia mo le whai numero o tangata, ua whaamawina na a fia le COVID-19 fluiva i Sāmoa, e le silia ma le se fulu fituafe, ai o loo whaatu mawina pia le numero o tangata maali liu, e le tolu se fulu malitasi. Au lo iei le tununga o le soifua maloloina,
e le o le au wha i tonu le o tangata o lo a fia, o nei toa te le lava tangata o le antunu e le o a ngai mai e whaia sia ki wha alsoi fua manu loina, mai mauti no lava o se whai numera to tele e le o mauti no i le tamile nei, wa a fia lo tātou tinu. Mai o lo una ina pe lava whautuanga o mapui puinga, ina ia saonga le muai lo tātou tinu i teimi tumu, o lo iai Sāmoa le temi nei. Wa mai ta wina ua le na o tangata Sāmoa o lo whao ngā ina pe mita o le fitu aso, e whe malanga ia i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E na wata tana le pe mita fitu aso le masina o ke topo le tausanga o mawai. E to tele tangata le territory na soifua ni Amerika Sāmoa, wa lato whao ngā ina fo ia pe mita i lano tu unga, na tala no ina mapasia e le whonatanga le atoa o Sāmoa. E uisa iei nei wha le tonu le tau amateina o le fo i fua fuanga fau, ai ole te minei reporti ma wha maumaua, o le wa amata na solonga le lei, ma mautu o na taiala. Wa toe sa nga ia nenele mtanga luenga o leo e toe ilu ni taiala, ma ni whainga wha vae, e lima taita ina isu e nga i fuala au wha sa ina, e au fia i le aisa ma le marijuana, e na wa amata ni su e nga wha loto i whale le mtanga luenga o leo, e wha sanga ni malo le malo se to wha, e le tamaita e to tasi ma li e to tonu, o loa a fia ni tuwa inga o fuala au wha sa ina, o le to wha lea o loo wha malo lo le tu mau, ai o loo wha ngā ioi su e nga wha loto i whale, e pe o le masani e le mtanga luenga, pe a fia se malo le malo ini tuwa inga. Na wha lia le sui komsina o le mtanga luenga o leo, papa li i Mona Lisa tia kete, o le toe wha tau teie o ni ta iala e lima ta ita ina ai nei suru ngā tula fono le ofisa, o na uale o se teimi mua le walia e mai ei mata opu whapea, e a fia ia li i matama ita i maru le malo. O lo wha mawina fo o le tausanga e lua fe lua se fulma le lua. E se lia ma le to o lua se fulma li i matama ita i leo nsa wha malo lo fo i le tu mau. E na wa a fia fo i tu o inga o whala au whaasa ina. Le lava na wha mao nia mōrianga o le isi to tolu, ai wha ma vai mai isi o i lantou. Mai o le ala le na ta oa e papali e o le whaia leo ni whainga wha vai, o na ele o iaini ta iala i li teimile nei, e lima taita ina ia lantou su enga. Mai o ta iala wa fausia, o le a whaatu la fono ina. Ta oa e papali e le maha mail mtanga luenga le ale i mai o tūlanga whaapea, ona o le tiute leo manu le malo, o lo lato pui alo le tula fono, ai a whaia a fie le solingo le tula fono, wa matua le tala whea ngai lea, ma le molianga e whaasanga i tangata o le atano, ma o lato e toa wha wa wha malo lo le tu mau, a o lo whaia su enga, e leo i lo po le ale umi e fua i moli mau ma mau e tu i nātu te tonu, e fausi ai se wha ai unga mo i nātou nei e to wha. O le tausanga nei wa wha mawina o se ulua i tausanga le tala wha soropito o le tausalo le Pasifika talu o le wha vai mai e de lua fe se fulma le fitu. O le a whātau tei e tutono se atunu o le atu micronesia, le o le atari maloi le atunu o Nauru le tausanga nei, mo le tausalo le Pasifika. Mo le silafia talu o na whaavai mai le tausalo le Pasifika, e le iai se tausalo le atunu na whaamanui e nai. Wa sauni le tausalo Sāmoa moe moana swanki, e toe whaafoi mai lo tātua atunu le palo le tamai tai tausalo le Pasifika. Lea olo umia nei le tausala mai Papua New Guinea, o le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. E wha maunga talu na whaavai mai le tausalo le Pasifika lua se fulma le fitu, o le atukuki e whaavalu na manu malo o la tausala, Sāmoa ua fitu, Amerika Sāmoa e ono, fiti e tolu, whapena foia Papua New Guinea, ai ta ilua mo Tahiti, Tonga ma Niue. Ma Samoa New Zealand, ma Samoa Hawaii, e ta itasi tausanga na manu malo ai o lātou tausala, e le pala le tausala le Pasifika. O tala fawia mai Samoa, manuia lo tātou atunu le nei aso, whasoi foia.
whaatalo whātu i le nei whaopoponga o telefou mai le si ufongo le lau mua i Wellington o le talo mua. O se li poti al whaabo tonga malo o whatasi ua tuina mai ai se la patainga e whapea o le maulunga po o le taunga o le tongi o whale i le tonu o New Zealand nei e ono to o lia ai i a fuafuanga mo le whaapauina i lalo o le maulunga o le au ngā o le tupe malona ta mao ainga mai olona winga o le a umi ai ma le taimi e taunga tā i pea le tau o le soi fuanga. O le vai aso na tenei sa whala wai tele ai le lipoti le neia malo o whatasi e winga i le tūlanga o le tamao ainga o le lololangi mo le lua afe lufu wha mai o loo walo ia mo iai le anga inga i maalia i fo i lalo o le tūlanga wha le tonu o le maulunga o le au ngā o le tupe New Zealand i le tonu o le isis fulua masina o luma nai nei. Ai bitai o loo tā ua manino ai o le a whaawau pēa o na maulunga o le fua o le au ngā le tupe po le inflation i le tausanga le nei pe a whai e tūmau pēa o na maua ai le tau po le tutongi o whale no nofo ai tangata e mahua mai ona o le taule ai male le lava o whale i le tonu o le tino o le fua wha solo o le tau o loa i le tonu o New Zealand o lo fuafuaina le tau na pau i le tolu tesi ma le 5% i le tausanga le nei lua afe lua sfulfa o na wha solo tuailea i le lua tesi ma le 1% i le lua afe lua sfulu ma le 5. E pei ona si la fiana amata mai le tausanga i lua afe lua fultasi o na whea ngai New Zealand ma le taunga tau le tau o loa. Ai e o i le 5 tesi ma le 1% le maulunga o le fua o le au ngā o le na tupe po le inflation. Ua sili atu i le whaalua ina le fua sa mana o iai ia le whale tupe tu te tonu po o le Reserve Bank. O le lapta inga le nei mai le ripoti tau le tamau ainga malo au whatasi ua whailo mai ai ua uma o na lo mia le ripoti tau le tamau ainga o New Zealand mo le afo le tausanga e le ofisa o le tupe po le Treasury le ana maro ia mai ai le anga ina pa o le fua o le tamau ainga i le vao le tasi ma le 3% i le tausanga e lua afe lua sifuru ma le wha. O lo o wha mamafa ina mai le lipoti a malo o whatasi o le tamau ainga o New Zealand ato ai maisia tunu o Asia wha pe ai male Pasifika o lo o whea ngai le taimine nei ma matangi malolosi o whaafita uli tau i le tamau ainga. E leo mawhai o na whaamataleina mai e leo le mafuanga o le maliu o se tamaitai e whaapena maualo na tino i se whale i le ai o tauranga i le fiafi o le sā na te anhei. O le lipoti mai leo na ta wai e o atu leo i se whale i le wale ingo o le Area View i le pitonu o Bethlehem e lata i le afo leono i le fiafi o le sā ma maua i le tino maliu o le nei tangata. O lo whaanga solo pe i aisu e suenga i lea whaale melave, ai e le o mawhai o na whaamatalaina mai e leo i nei taimi, ia le mafuanga ma le pongai o lona maliu. O le suenga ua whaanga solo i le taimi le nei e tali atua i le matanga aluenga o le pui ngā lautele le Civil Defence, i mahotianga o tangata i le taimi o le whamalosi o Gabriel, le sa whaina te le aile tu malo le Hawke's Bay, e o mai ai le teimi nei, ua lata i le afe le a whainga o whaamtalanga ma manatu tustusia, ua tu ina atu iai mai tangata, ato ai fo i mawhaala poto putonga SS. O le neisua suenga tuto tasi, o lo o taita ia, e le li ina vea mua ma komisino leo New Zealand o Mike Bush. O lo o sila to ai, pe sa lava ta pena ma lava sa uni sui o le mtanga aluenga le nei, a toa maisi whaala po tonga, a o le iadi li mai le nei mala whaale natura. E le ngata i lea, o lo o fia i fo i le sa i li linga le tulanga na o iai, le tali atu o le mtanga aluenga le puinga, i le nei lave wha sei. Ta uai le li o Mike Bush, ua uma o na whailo ane tangata inu nofo i le nua wairoa i mātū i o Hawke's Bay, ma whaaso solo nei i poranga hau i le tui saute, i o la tau langona ma manatu i le tari atu o le Civil Defence, i whaavita auli na mafu mai ona o le whaamalosi o Gabriel.
O le tu malo Hawke's Bay sa upito silio na tele mea na whaalenga ina i le nei wha malo si i le amatanga o le lua afe lua sifutolu sa o Sofia ai au vai o waitafe ma whapeo na whai nai lau whanua ma whaatoanga ato ai ma whale no nofo ai tangata ma ena mari di wai tangata e toa malu sa i longa na matua a whai na lau whai whaatoanga i lea vaenga o New Zealand ona o mea na wha leanga ina i tā whenga malolonga mo mawha mai le wha mai whai tau 4 miliona tā la i le tupe na mo mia e tau sua e se ai le palapala mai lau whanua ma wha ato anga o tangata ai mai se o awala na poloka ma wha leanga ina ai. O le nu o wairoa i mātū o le tu malo sa umi ase teimi ele o mawhai o na maua i aini whasauta inga i lunga o wala te tele ona ua motusia matalepe i tā whenga. E si dia le se lau le a whai o whale o ainga sa matua malepe ma le mawhai na toe no foia ai lea o fia ai le tele o pisinisi ma whale a onga a to ai ma malai o Maori na whapeo na whaatama i ai. O se vaenga o le neiso e suenga sa whaatino i nai ni wheilo inga whaapita nuu i le masina o Novema. Sa tala no i nai whaapita auli sa whengai ma le to tele o tangata i le teimi o le nei e wha e o mai i le teimi nei. Mai whaamuta ia a wanoa i le asos furulima o le masina le nei o Januari. Whaawe moe o le whaeunga le masina o mati e le tau ono o atu i ai ua umona ta pena le leile li poti whaai umai le nei sa i li linga. Na whaalia o lona whaamoe moe au tū ena ia whaale le iai le pulea. Ma le whaafo ina o ngā ruenga i taimi o whaale walawe whaafo se i le tonu o le i tū mā lole nei o le Hawke's Bay i le lumanai. Ua whaai loa mai e le whaapo tonga o le saunga le mū i vai ma Sāmoa New Zealand, le Water Safety New Zealand, e te le lava se ngā ruenga le tau ono whaia ina ia pui puia la whainga o te ngāta e mau mauna lātou soi fua i le male lemo ai le tonu o le tino o le vai taimi o asa malo lo le Krisimasi ma le tausanga fau na whaato a umatu nei e to fitu la whai o te ngāta na whano le soi fua ina ua male lemo o lātou umanei o lii po i le tūpā o lii. Whaelo mai hoi le Water Safety New Zealand, mo le tausanga atoa na mawai atu lua afe lua hutolu, e iwa se fulu la whaio e na mali liu ina ua mali lemo, ini whaalewe lave i tu ese o le tino e ui ina o le fo inu mela na pa u maua lalo, pe a whaatuse i wha mau maunga mo le tausanga lua afe lua se fulua. Aina whaelo mai e le lipule le Water Safety o Daniel Gerard, a tonu pena mafua le tūlanga, ona o tūlanga whaale tonu sa iai le tau a toa ma le tele ni mata whanga sa whaasa ona ta ele aitangata ona o tūlanga e le saonga le mua le suhavai na fiai ai moise ai le tū malo tele o Kilani. Pei taina ia ta ua o la whai o tangata na male le mo le lua afe luas fultolu na maurunga i le fua evelesi o tangata na male le mo i tono New Zealand i le se fulu tausanga ua tuanai. Ua whaino mai le mtanga ruenga le soi fua maro loina e ono afe 5 se lau 5 valu la whai o mai fau o le wha mai COVID-19 furuiva na wha mauina i le tono le tunu ui le vai aso na se ima vai atu nei o mai fau nei e au fiai ia le tolu se lau, le tolu afe iwa se lau iwa o tangata sa maua mua foi le COVID-19 a le ua toe a fiai nei. O le tolu se lau 5 o i la tauia e o ana i le vāluanga o le pole sa na tenei o lo o tau fia i le tonu o whane mai mo tongo fitinga e o fia i le tono i le tonu o potu o mai tinga ina. E le aise ma liu sa wha mawina i le nā vai aso mai le vairusi le nei o le COVID-19 ai o la whainga atoa o tangata o New Zealand ua mali liu ona o le COVID-19 furuiva ua o atu nei i le tolu afe ono se lau wha 5. I le teimi nei, ua whaaria mai e whapea e tusa ma le fast food ma le valu. Le a whaia ni Tamasi County ua aafia i le COVID-19 furuiva. O la tau uma nei o se vaenga o Tama Scouts, ma o la tau tai e tusa ma le fast e lau la whai sa awai se whaatasinga tele po se Jamboree e Tama Scouts na whaia le Mystery Creek i Hamilton. O le nei whaatasinga
na whaataape I la songa fua ana nafi. Whaita wafe la whaioni ata tuwai o whaamau maunga o le soifuanga o te ngata Maori mai la amatanga o le sentuli e lua sefuru ua toe whaatawina mai e le whale tusi tele o le malo le National Library ai no se manu e la fua I le la pisi I le tonu o Amerika. O nei ata o se vaenga o ata pu e tuwai ma whaamau maunga aloa ia e tusa ma le tasi tesi ma le wha miliona le a whai I le vai taimi o le sentuli e lua sefulu I le tonu o le tinuu o ni mea tō tino o le kompani tau whesota inga Australia e ingo o le Fairfax. Mai whape o ni ata sa ta pua ina e tangata pua ata na whainga ruenga I newspaper e au fiai le Dominion Post o Wellingtone ma le The Press. O ni newspaper te tele na pulea mua e le kompani le nei o le Fairfax Australia se I o mai le tausanga e lua afe lua fulu. O nei ata uma sa au inatu I Amerika ina ia whaalili wai whaate konolosi ina ia mawhai ona digital I le tausanga e lua afe sfulu tolu. Ai o le mea utupu ua ngau le kompani sa whea ngai malea ngā luenga ona ave ai leo nei wha maunga I le whale tusi tele o le Duncan Miller Gallery I Los Angeles. Mai tolu tausanga o tau whaawasenga ma tau whaalele iai le tele o nei ata a o tau mawhai e sa ili se no whanga tū mau e awe iai. O le tau atoa o ata nei e lima afe tolu se lau la whai o tangata whenua e tusa ma le tolu se lau whaas furu afe tā la. Aina whai lo mai e se sui o le National Library o New Zealand sa mawhai na la tau toi whaatawina mai I se tau e maua lalo ifo. Whai lo mai fōi o nei ata o Maori wana o se vaenga leo le tu whaata singa o ata e tele mai New Zealand nei o loo awhi ai se vai taimi e tusa ma le se lau walu se furu tolu tau sanga a mata mai le e afe walu se lau whaas furu se iho o mai le tau sanga e lua afe ma le lima. E tele atunu Il Pasifika ua whea ngai nei ma whaafi tau li e mafua mai ona o winga o le tau lea e whaai ngoina o le El Nino. O nisi o ia atunu le ngata ina vevela le tau ai ua mātutua I hoi malau whanua ona ua tau le aise swa timu e pau. A o nisi foi atunu o le Pasifika na umi o whea ngai mamu ngā la ia ua lipotia mai le pau hai o timu ia mai o mai tawina le mamawhalawa o timunga anai lo le tūlanga e masani ai. O te motu I le tūlangi saute o le Cook Islands sa whaiti o le fua o le Swatimu na mawai le ono masina o mawai atu nei ewi ina sa timunga le vai aso taluai. Whailo mai le whaatonu o le ofisa o le tau I Rarotonga a Rona Nari o winga ia ma le o le la ma le matu tu ai o le tau wa afia ai nei atu motu umai le tūlangi saute o le atukuki na ia tā ua o le tūlanga e masani ai e le vao le se lau ma le lua se lau milimita o le timu e le tau no pa ui le vaenga o le tunu ui le masina. Ai o mai tawina le motunga pa u maua lalo le a whaingale nei I le 5% o se tūlanga e le masani ai. Mai o whautua I naite ngata inu nofo ai le vaenga ina I tau mwhai e wha so le lei le wha ngā ina o le vai. I fiti o le nuu o Nandi e lei a tō le tāsi vai tōlu o le Swatimu e masani o na la tau maua I le masina o te sema. Ai o le Ayosuva e nā o le afa o le Swatimu e masani o na la tau maua na palasi ai I le masina na te nei. Whaalia le whaatonu o le ofisa o le tau o fiti e iai le manatu o le afa au o pēr ia tūlanga le manuia I nai masina o luma nai nei. Ai I se lipoti mai le whaabo tonga o suenga o le sua vai ma le si umanga o New Zealand po o le niwa na ta ua mai ai le liwa ai tau o Ben Knoll o le toru masina umawai atu sa whenga iai atu motu I saute o le tukuki ai whaapea Fiti, Tonga, New Caledonia o Wallis ma Futuna ma tūlanga sili o na vevela ma le munga la o le tau e le ngata ina ai tele isi atu motu le Pasifika sa mai tau ina I le teimi le maua lalo la whainga le Swatimu na pa uai. O Kiribati sa I longa na mamafa I ai timunga I le masina o te sema o ia tūlanga uma e mafua ona o le tūlanga po o le whaale tonu le whaingo ina sa I nisi o le El Nino
a fia ai winga o le tau i le aso ma le aso ia mai o le atu mau peo na iai le El Nino i le nei vaenga o le lololangi se ia o atu i le masino me. Iwa se fulu tau sanga le matua o se tinana maua o lo so i fua pea i le tua na ia yo aso e 5 tanu na faa lenga ina le o ngā tonu le tunu o Iapani i se mafui e malosi. Ta ua i lipoti mai le vaenga faa sa laua Iapani le NHK sa maua atu le nei tina matua e tangata la vea ai o tanu mia i se fale fonga fale lua i le nuu e ngō o susu o le mafui e le nei e fitu tesi ma le 5 rona malosi na whaina te le aile talawhatai sifo Iapani i le aso ngofua o le tausanga fau o le lipoti au pito le tamai na ta wai o le ua o atu i le salau ono tasi la whai tangata ua wha maonia ua mali liu ma le siri atu i le lua salau o isi o lo o lei loa pe le imaua e le ngata i le neiti na matua ai e fase fulu tau sanga le matua o seisi ta mai tai na maua fo i tangata la vea ai o lo so i fua pea ia i tūlanga o mea na whaalega ina i le mafui i le taimina i e silia i le tolus furuafe le a whai o isi tangata ua no nofo nei i no whanga le tu mau ona ua whaalega ina o la tau whale. I Ausitalia, ua li potia wa iese fuafuanga le malo, ina ia tau fia mo le teimi nei, le palota ina o se fuafuanga e whaamutai, le avea o le tupo o sa lesa le tolu, mahao o le malo Ausitalia. Ua lewa na whaalia e le paalimia Ausitalia ia Anthony Albanese, ia lona manao, ina ia filifilia i se whainga palota whaapitoa po se referendum, ia le mataupule nei, e winga i le awe se mai o Australia ma pulenga le ai ngā tūpua Peletania. Pei taila o se whaalinga mai stasi o mi stala kabineta le maro Australia tarui nei, na ia tāwai o le nei mata upu e le o se tūlanga o awe i ai le wha mua mua alona malo. Ma e le i fo i se taimi ma se aso e le tau na wha atino i nai. O le vai aso na tenei sa wha ilo ai alo ia le malo Australia. O lo ia ele fuafuanga e tali malo i la tau i se ase singa tau o loa, mai lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, peitai e le i whailo i na mai alo ia le tūlanga i le maoto le tupu i lone tona. Ia o le whaingo le nā o talafau. Whafonga na tunu i tātou telefou o nei tae au, ia me le fionga na wana wati lawa tala na New Zealand, ia me le sunga ta se Salem Sam, tātou tala ia me le tātou tofi Sāmoa. Ia fia fo nei tae au, leu maua lawa noa e so tai fo i ma le sui o le tātou li tio i Sāmoa, ia leua ma ngā lua to lua fo ia me le uso ia tasi ma iawa tu tol waa, tama whaing tā tama le, ia tālo fatu lau sunga to ina, ma lo so i fo nei tae au. Yeah. Ya ile nga va le fatalo va twai ya ile sunto fue por los sunga le wao ya ile tatu mai ile tatu ofisa ina i polirua ya ms po ya ile tatu fanga mlinga sunga mari ya lo va lo man le taimi ya fatalo va tu mlinga fatalo foi le pa iman man le tatu va tinu le taimi lo mafuta mai lunga le tatu wala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo si fonga la mo Wellington ya me se yo le au mai mo mai ya ilunga o tatu wala hata le Facebook ya le YouTube me se tatu e plus for fight tu la le Sāmoa Capital Radio app ma lo se fo manuia ma lo le lange ma ya tu fu sole wa se ko ya lo wa ya tu ina wa fa ta maftanga mo le lua vai mo le vai aso mo ya le po e se lo va tu ya tu ai te lo o mana o te alu mo lua tau sanga ai o ese la o i le taimi nei alo tano tu tato ofisa po lua le tano mai tato ofisa la vaia ya bo sui alo leo pese los pepe o no le tūlanga foi le ia e se foi ia le tūlanga foi le leo le taimi fai ngā luenga ia ma le taimi foi le sau e tafao sau e asiasi ia mo sau e fai se malo ia le ala wa fa fo me foi tatu atu numa fa longo mai foi lau sum ia
ese ale leo Sāmoa, ese leo i New Zealand. A fula na luinga na lo tala peolo leo ta fa leo fa nga meltanga luinga tai au ne ya ele se me ya leo fe lo i voi man le tai au fo ya te tonu leo mafuta mele tunu ese fo ile nga lue i Sāmoa la sa u fa lo ta si so u fina ngalo So foi ya fa fo me fo tatu tunu. Le taimi na u mausu mai fune le tai au. Ya moli mai au le inga luenga. Wa to yo o lo mana tu ya so fa inga luenga i Sāmoa. Le tu langa foi le lo le usu inga luenga le tai au. Se fo le tate sa vale vale tu la wala. Ya ta wa tu le atanga tare fa tele pasi. Ya o pasi vila o papa fo ie. Ya saul ta vale va tu le ile fa le oloa. Wa nga ye to te lo ta tu. Na o tanga ta Sāmoa ta wila ta va ai taimi. Ta te usu inga luenga pe fa la ni tai au o ka. Se le ma na yo la ta usu ma le tai au. Va ai fa le oloa. Le ala usu tangata whainga ruenga le au wha tale pasi, le au wha whale ainga, ia le au wha tau oloa, so se mea, eo i tangata wi sāpa wali le au wala, wa yein suinga, wa matua ma nei a fo i ala ta ita usu ma ngā ruenga, si u tue manatua ia so la usu inga. Ia sa le le ia. Ese fo ila ngona le usu ngā ruenga le ia tunu i tātua tunu i Sāmoa. Ia e mese a tātou sa ngā rurua i Sāmoa, ia so la. Le au toi fo i mai, ngā rurua i taimi whape nei Sāmoa le tai au. To mana tu ya so la ngan lu mana ye ni ya so da ngai me fu ngan lu ya po na mata no nim ta se sali am tata tute wala no fatu po we tau o to fa mai pe ya la we se tel nu pi fa fatu le fa tama mo uma na tala nu pi fa to ya lu tail official o pasene tulu i la mo tanga tala fe ngal ngai sa mo ya fa tail o ta ve ya ta le so ye tel nu pi fa se ali si tu ma foi le ma ta ina foi le anga i mai le foi na venga le tai o wala foi e sa ta e fo la ta vai ai me sira le oso mai le ta miro mai le tu i vini i tu le apia pa so le wei a wala kolosi solo ina o ve tu lo avta vale e sta serfana so le fa tu le va vena ma sani le tu no oli fa mai ia ma sani ya no le to anga fe wa foi le ma e fo o le tele o wala tu o le fo ia le ta miro mai foi a le va ve anta no me nga luenga pe a so mai a wala tu malo ia o fia foi tato pa anga o tato fe lo ai ni aso ia malo la va tu le mu ala fau fe le me wa ai ia o le na e te longo fia tanga ta fo le malanga mai atu no ma ai o tu pula me na te minute fo fa pe ata ita te mimita mai malota pa pa ai New Zealand le tu langa sole ai o te sau nei sole ia e pa pa atu istanga ia sa pa atu istanga ta ia le fai umu fai fa pusa ma fai saka i lo te pa pa ele pa le se ngal vanga na ia ngo e ma fia la tanga ia pa fi la so mo ya mane fu no filo im tasesa ya tat proclameno le atal tayo ya pe fu tala no mo ina tal no atu nei ya le manuel tato tu nei Wellington o ko se mata ngo fio le tau tai lo foi le vela na yo to le vela line ya le se nga manu ru savili ya la sa mai tau nei tayo ina we usu mai fu wa mata no pisi la wala tanga ta fe wa ila o fe ngalwen ya wa mata ona pisi la wala le fo le feo ia tangata fai ngā luenga le au fai pisi nisi wanga i fo i lato pisi nisi o le au whātau o loa ia ele ngata ilea ia o lato fo ia fai lato pisi nisi lai te peo na iai ia mahalul tae au le vai salo o le kokoesi o whalei pani keke ma so se mea keke puaa so se mea la fo i le leita au ia e peo tangata na o tam o lele wa ese fo i lata ita va ai le anga i mai fo i ngā luenga ia o mata solo i au tafa le wala i nei o tātou tangata wala usi fo i ngā luenga ia me se foi o ta vale feo sole o le mele o vai nei o ka tel o le ta vale fe ta vale e fe wa i solo le ta tu tinu le te mi lo po ta vale le mai ta tu tangata mai fafo le mai pa o sore i nei o wala nei le te va i ta vale pa le tu se le 685 le fe wa i solo no mala wala o fa ya si man malo a fe o le na aule ya e ya mala ya tasi mala ya wa le ta ko la mele ta o se fulu ale la tasi ya tu fa fianga le nei ya msta mrisio tatu tau fa lo lo e ya mtatu fa silanga na ya o is fa silanga ya le ta o is fa silanga mo le ta ya o si fonga ne lo mo manan tau ya va se lu mo le tasi mo ya va tu va lo nga lu me tatu ofisa ile lo va ya usmail va fonga tatu fa fianga mo sunga ya e teru ya po pailate e teru mareko
ia usmel whaafonga. Manuia tele le tausanga fau ma le pulenga ma le aufenga luenga a le Teach Cell. Manatua le tautua le Teach Cell i top ups mo telefoni a inga i Sāmoa ma so se tunu o le lalangi. Ia whape fo i tupe lafo ma isi ana au nanga i to tonu o le tātou tunu. A whai fo i te malanga pa o ngā le tautua a le Teach Cell. E maua ai tāta le lei se tautau ngofie au afe so o ta inga wha le iona po. Manatua le Teach Cell ma telefoni o nisi o whaafsiri o lua tasi lima ono tolu tolu whawha. Sekia Digizau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua mua, whaftai.
Faasilasilanga ale maafutanga alo matama whanau a le vi Malamutu Sāmoa, Wellington e New Zealand lua fe lua wha. Tulou Sāmoa upa ia le popo, a wā o oe o le maa ave whaalanu ngata e le niu ale. O le a o le tatua o malo pe tapue I o malo, a waile ave sea pa ia o Sāmoa mai le mata whanua se ia pa ia le tolo na fōfō e sele ai le la, tulou lau whaafafonga anga. Whaatuloi pa ia whaale tala le lei, I le susua yo le au whaingaluenga pa ia le atua I so o se whata whaitaulanga, ma lo le folau I langi maa. Tauia ina mātou whaapoi, ne I sosopo manu vale I le whongatia, a o whaapito au ngā whase whaasilasilanga mō alo matama whanau, ale nei a whioanga, suli mawheoi o le vi Malamutu, whaapea ni o Paolo Mawalulunga I totono le lau mua I Wellingtone. O le paia lava lea a wale susua I o alo mali toa, le paia I le ainga sātili alo, ala la tailua atua malona ngā utaala, ma malu mai oe le fale tolu. Ai whainga tā foi le ao te tele, I loo I tu malo I a sale I mua, o le paia e whaasino I le awhiwhio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, ala la tailua atua malona ngā utaala, ma malu mai oe le fale tolu. Ua mai ona whailoa I lo tātou no I Wellingtone, ma filifili ai se komiti e ngafa ma le tāpena ina o le tātou tausala. A wale whaatala uula mai a si o tātou no I Sāmoa mō se whesoa soani. O le ala lea o le la ngāo so mātou leo, o le fia whailoa ato fuafuanga uma a walo sila fia. Wa finangalo le maafutanga alo matama whanau wa le vi Malamutu Sāmoa I Wellingtone, o le awha ataunu uina le tātou tausala, a wase fesosoani mō se leni. E fesosoani atuai I le ngase a mālo, o lo fea ngai masi o tātou nuu, a o whaasanga atu mō le puipuia o tātou ele mawhanua, tau wau ina whaoa. O le awhaia la tātou tausala I le aso no fuanga malitaimi o le ata ua. O le aso to onai se fulutolo Januari lua wha o le nofuanga o le e whaka Lower Hutt tolu Mitchell Street e puni Lower Hutt. Taimi a mata o le awhalo se fulu I le tae au. O upua tua a ua mawai e toa I le vi le to'o o a inga. Lo unu upele e whaatau waa le komiti ma le maafutanga wana o ni au ai whaamoe e to atu ia te oe le whaatala uula mai a siou nu o vai. O le ale ngalo ai lau tofi ma lau whaasino manga. Mo lau sila fia atili o le atu usao atu le whaasalaunga live streaming o la tātou tausala e whaasalalau mai lunga o la tātou I tū lau le vi Facebook page. A wale mai moa mai o sio tātou nuu, whaapea suli ma whioi o le vi Malamutu o lo no pia I isi tu o le lalangi, whaamoe le a tātou wheloa I ai le aso I le manuia, ma le file mu o le atua. Sainia I le komiti ma le maafutanga, o alo matama whanau a le vi Malamutu Sāmoa, lau mua I Wellingtone. Malo whaftai whaapeni sio tātou whasilanga mōna nei taimi o le tai ao. O le whaasilisilanga o le lotu whaamanatu wha le tausanga le ainga sa pētaia I Wellingtone. E whaamanui atu le tausanga fōu I whanau uma le usonga a le ainga sa pētaia I Wellingtone mauna nu tua oi. Manatu sa maue o tau uma se tausanga fōu fia ma le manuia mai le li. O le asto na I luas fulo Januari lua whelua whaa o le a whaatanui nai le tātou lotu whaamanatu e pei ona masania I tausanga taitasi. O le a whaatanui na le manu le kālesia PIPC Newtown tuli manu o Constable ma Daniel Streets I Newtown. O le taimi o le afa o le sefulu le tae au. Whaamanatu atu ia tātou whaito anai masani I le aso to anai. O le ewa lau atuai ma le whaaloalo I suli uma o le ainga sa pētai I Wellingtone mon utua oi ia tātou awai whaatasi umamai. E na o tasi lava le aso o le tausanga tātou te mafutai. Mo nisi whaamatalanga whaasotai telefoni o le orua fitu tastasi whaatolu o tolu. Orua fitu tastasi whaatolu o tolu. Tārusia o le tātou wheloa I le aso I le alofa o le tātou tama I le langi whaafutai tō reka moresi.
Ya, tasi na yeli stato fasi silanga ya te oe. Ya, mo le tu fu ta tu fasi silanga nei ma tau te fa manu atu le tau sanga fau le pa ia ma le mamalo si o ta tu tunu o le lau mua nei Wellington. Ai le ava tele ma le fa alo e vala o tuai ia uma o mai e ona restala ia mo le ta fan family volleyball tournament. Ina ia mo poto ane uma i le team o le fale ta alo le kolisi wa inu mata high school. Ai ele ita ina le tu la se fulu le ta ia o le asfraile mo le asto nai lo mana nei le aso fulu mo le lua mo le aso fulu mo le tolo January mo le fa ta ina o le tato ta mi sanga ma o le proklame o le aso e amataina i le sauninga lotu pupu i ona so i lea ma le sumpa na amataina lo lea o le tato fa moe mo le fa alo lava fa tai o lo sainia i le laulaua fono. Ya, ma lo nisi na tato fa se silanga mo le Jamie ya o le ua to sfulu vana minute na tale o le iva. Tasi se festa tala i va ai arusa va i ma le o mai pia upo. Ala sa mai tau tato va. O i tulanga tau va o le leiva. O pa sese fo ila nga i upolu ila nga i savai. Tu tumu te le pa sese. E le ngata i pa sese a o ta avale ave ai. Ia o isi ta avale te le na usu le vave au stand by. O le moni avanoa. E fai fo ila o ta avale o i savai. O ta avale le nga i mai upolu. Stand by le alu savai, stand by le sau upolu. Te hele o ta avale o vatu male. Toi tia tolu se fulu ta avale stand by. Ia i malanga ta itasi tu fu ele ngata le alu mo te le sarafai. E fa pena fo ita avale teimi uma. Va ausu, va al se fulu. Ia va au le lua, ma le va au le fa. Tumu. Ia o ilo o tailo ai. O ta moita wina fo i o aso la a uma le krisimasi tu fu e ma le fa fonga mai le tunu. A uma le krisimasi ma le tausanga fo. E pe wa mata ona toe ngao i o le te fai atu yaso la po le luas fulu le tolu fulu tausanga taru ai. Ia e uma loa ngā solo tangata toe fo i tangata i atunu i fafo ia le ua mai ata faunga krisimasi ma le tausanga fo ona ngao loa leo o va. A o le taimine nei. Ia, wa ngā i le toa tele i fafo. Sa mai fai krisimasi. A o le toa tele fo tangata sa wa ngā i mai i Sāmoa. Ioi. Ia il masina ne o January ona o fuafuanga ele ngata i kalesia, ia o nuu o fioanga, i o mafutanga, ia me se fo i o tūlanga i Sāwhai. Wa le mele i sole. Wa le ai aso i tiale se nuu o Sāmoa e le fai Sāwhai le aso, ma leva yaso. Tu tumu le o atu le fo i o tangata i atunu i fafo, tu tumu fo i va lele le anga i mai, ia a pe ona fa fasili malanga ba. E le ai ma se malanga i le tumu tu fue. Sorry. Matau tia. Tumu e o mele taimini nei. A le tūlanga le lei. Ia, pe iau si le fia fo i o taimini nei o fo le o le lolo wa le tau i tausanga uma mai si o tātou tunu ma o taimini o matangi ma fa. Ai fa fitai le lofa o le atua. Mana ia. O lova ai si o tātou tunu o le langi le lei taimini nei. Sa. O le tele i o mafu anga le malanga tu i tangata i Sāmoa. O i tau te ilo ele au o nei o tātou tangata si o tātou tunu. Fata ta inga la, fa moe fo i sa i malanga tu. Fa moe si o tō o fioang. E na mai moa toi fo ile tunu o ile fasa launga le na e tu ina mai. E ma tau tia le tumu o na fo i fa moe Ia e mo i lei. O le fa moe le lum saina o le kalesia ka manamana tapu le kalesia katolito isi matunu. O le matua tumu. E tolu aso le fa moe. O le tolu aso. O le matua tumu. Ia o le pe ona fa sa o ina ilau pe ona tau tufu. Ia o i lo ai tangata fo ile le tau si ainga. Tangata fo ile le o si ainga. Ai, so se fa lave fa yo le ainga alu was. Ia le ana i lo ai fa moe le o le tele o tangata fo ile le o atu i ainga ia le sa fa ti le fito i tonu il fa moe. Tele o tangata fo ile o i fo. Tele fo i tangata tole le tatou pa anga si fonga lau mua. Fa tata fe lo ai fo. Mo suli. Fa pea ta itali o stangata le titila le selta la tu fuele fa mo to in. No mo to le tala le sino matua na wala utia. Tasi ali alu no tatala. Se fa mana to we ni swing on malaile fa ita longa voli polo. Ya ole wa sui ole Walter Nash Stadium i lo hat. O swing na e mo si le fiele tunu ole Walter Nash Stadium e fa ai ya ole tuatusi ole lua ono Taine Street i Taita te lo wailo uma e tātou ia le fale ta alo le ala fai ele ta milisanga le fai ungo le vai so nei na ofisia fa uano la ofisili le tūlanga o vaa le wingo la utala a fua i vaa ia so ia
ia tatou sau le tau mawhainga mai ngof so ta inga nei lim tau pule ona mai si va ai tu atu. Taimi la nei va o le alau mai tau le va te le wei taimi nei. La su inga mai ese senga mai va. Pero le Sāmoa le va le Sāmoa fia ele wei taimi nei. Ia ole va ale na. Ia e pei fai ale le Sāmoa fu le sai ai. A ole tūlanga la e matua le ofi fo i pase se na va ai so se taimi malanga ai. Io fai ata avale ia o tanga tafeo ai fo. Ale mana ia io si va fo le mautu mo me uma ia pe ona i fo i va ala pase se ia tunu i faf. Ia e lona e malulu mana ia fo ia mana fo le unanga le au va. Io ia e mai se fo ia va nga uma fa pena mana umi tanga tafeo. E o fo le va le fe ave ia ta avale. Ele va ana poleale le express o ngalo te oli ngol va poleala le te lo ta vale vo le standby tau le tamana na e te va ai la ia e u tau uma le tamana ia le va ale na ia ta vale e vai meno ia ta vale standby vo ile ia wa lo tu tam ile va alna fia lo mal standby io e pe la mato malanga na fitu fu le va ia toi titia o le tolu se fulu au standby. Va le tau sueni ava no. Va ta va le tau sueni ava no. Ia o ta va le lan tau sueni ava no na tutoi. Ia pena le tolu va ona ua a le fa ingo ta va le tau sueni ava no. Le na mai le va. E o va tu ma le lua se fulu tolu na mo ava no. O ila e ta mai o le matua te le o le va. Ia sa. Ia o le fia ona ia ta va le fo ile le tau sueni ava no pe ata unu o tu le va tele na. Mana ia tele so. Ole si tu no ufia sitting ia tasi ole asau mai tau ia wala isa voi. Ole alu atu ale le matou whaitu, le tūle ala tu palauli, ia whaasola toi sa tu paitea, ia o ngā tai vai whaasola toi ia palauli sifo ma le tūsa lenga. Ia wa mata ona leanga awala, tu loa le whaafonga mai le tinu. Wa mata ona whale tonu awala. Ia ila wa aina iai ia utili lona utili ita amilo sa vai. Ole alu atu ale isa le lolonga alu atu o le matou whaitu le sa lenga. Wa mata ona leanga awala omo. Ioi. Ia te aro whala ina i ta awale fau ia a tasi se omo fo lele ia te vai ta whana i ta awale fau lele le fatu a abatu. Malo. Ia tulanga na pe ona ia wala. Ia. Ao i la i le awala le watu li malai ba lele ia nga i taulanga. Ia mana ia na uto vai tu to fai awala na ina i fasto. Ia fa solo mai i malai ba lele. Na wo ia wala na to fai lo te nga luenga lo fai na fa lenga o wala na. Ia lo mana ia na ia wala foi na le nga i pia. Te mi ne ia lo fai nga luenga le fa leina o wala lo fai nga luenga. La to nga lu ia wala. Il tata wala ule ngon leina te le lo peise me o fifsile to ete. O e mana foi isa fifsile fi fai atasi i Sāmoa ia. Tolu valu lima lo fa atasi ia. Ma lo so i fua pa fai o se mta puna le Twitter no mai ia le la wala. Ngala le ai. Sta tpo le tau pa be em fain tala fa alua se no pi fa ia le tasi al tala ina no pi fa. Te o fisili mai pe fain tala fa alua ia na e wa tu tala fa alua ia. Alo pos tanga tele fisili mai po te ulo of po ai tono la wato to lo. Ya ma lo le ta o le to 10 minuti o de tale o le iva. Tasi o le lava vai foi stato PC. Tom foi atu po so ta email o pepe on tal no le e foi stala tu samel tu ati sao. Ila mtango le tu sanga ya mori atu lo fa mo le tu. Ya o la tal dato PC fa fi fianga su flo yo ta ya o tu le si fonga lo mo. They
Ia o le ato e tala tatou pese pea uma le talanoaga ma le pepe tasi e fai faafoga mai leu ai luga tatou leina le fioga le pepe tele se fai tatou tala o lenei taeao soifua manuia lau pepe. Ia, patalo fatu le tua sa se lua e ui lama foʻina e se atunu o lo faapea ona fatinoa le tatou pokalame ia tatono o lo alofagia le atua le aumau ai foʻi o le fioga ia mai ava i Sāmoa ia e me se pele soga tu foi tono lo mua ma lo se fo lau lei ma se fo manuia tasi ia e mau mai Yoi, mo le ata tala whātua i ala whira pepe le tai au. Ma lo lava le soifua lau nei, ia ma lo whira ngā lue. Tu tuina le tātou si. Ia, ma na ia tau lau mone i nei i Sāmoa le taimina nei. O al vaenga tūlanga o lo iai o le vela. Ia, mna tu lo whapena fo ia New Zealand le vai i o lo olua alue mai fo Malaysia tu fuere ngata ia kilani ia whapena fo i Wellington. Ia po amale tau i nā ia kilani ia pepe. ia o lo susulu manai le la atono o le o tau fatoa tau maua mai e matou ia na ia so yo sama e tawanga ia fo e ave fo ina i fanau e mata ele ma ave mata anga fo ia matou lunga nei langa langa wo atu lo Wellington na lai tafe al mele no tau ia tu kwema tas Nene rope e nisi me ono ta ele tato in ase vanga nana samdi ia ai. Ese wak mana yo se to voi ia itu fanua ia malisi vai. Ba te ole te ning sina tasi ono le sa eta ua sa malanga na tinala inga a le la wo vai atu ole fai ale no fua. Al verna le watu pu tamale ta. E pai la tala tu foi. Ile tau pa se te milento ya lo to inde ile usa mai ya. Ya ai ile se me ma faia ile ai se fai sona ilo ai nei me fa pe tu foi. Yo na o ile su. Ole se me le ya ile transfer me del lupi fam fai tonga tu el pases. Ya mo Sofia le pepe ma tu foi. Ya me voile le ya ile voile le fina le mo fine le New Zealand. Wai voile le ya. Ya como passes. Ya pepe ya va tu ele no vo et tal normal fasol ni ta ya o ta tu tua. Ya half like dele ole mtanga ya tau sanga. Ya ele o ia tatu whapitoro whanga solo. Ai, o taten pena se tatu whapitoro mo to yo whanau la oga. Na ia tatu se foi, ia, e sosani foi, na ia aiga. Ia poi lewa la manuia, ia, sosani foi tu langa le. Whataua o whaonga whanau, ia, le ngatel na. Ia, o tapena ingo pilia oga, tu langa whapena. Nalo winga msaro se si lua yaso. Ya ona amalia foi ia le o tato fa toa e pe ona masania ile masina January ai ole devil nei ya o panga solo ya tu lang ole tato tapa ya o mo ya tato fa lo ya ai me se foi ya tato bunga le tato website le tanto fai lang ya o fai no fia me e tele tau alu mama fo e sa ili sa tapa o ia le teria na la plata ya oe ya o se supermarket oe te pump benzin on service station ya o tato website ma sangi lava ki te Sound International ya male online top up in ai website and tato te Pacific ya na faio na fatino ya tato top up ya o turanga e tato sim karati o le uta tala tato officer mangele e le bang tunu le officer consular ya o tonu mai fu ya le on tato whanua la SSA people serian. Ia no e tato ofisa te tisau. Ia a te malanga mai tato mai lau muai. E malanga Sāmoa mo sa wano e ai mai e whaisau simka. Ia no tala le no. Ai a le tai ona mo sa wano e ai mai e tato ofisa. Ia o le nai matala tato ofisa i nai malai vadele. Tato whanoloa. Ia so stay me tau nua tuia tato malanga i whafu i o lo mwhai ona Pakino lang simkat, masalah setini ya tertanam foi ya tas ya posonga maya. Ya itu lang ano ya foi ya Sāmoa itu tuar tato di sal sampai malam sesuai ya oke Sāmoa sana simkat. Ya ai ope yo nai ba tahu nai si famna suatu nita ya.
Malo fa tai tape pe foi fa na to ya onga ya male pe na foi nai amna tau ia le pepe ya me se foi fa ngol tata mai Sāmoa le tele tatu tu langa le. Ia o le ai fai ase to te la to le fotora malanga masina nei patino foi ala to ta fonga pe la son na fia na nga I me foi ni so ai nga fai ala to simka ia o to te le ana fa matala to ai option to tato plan lo ye ya pe o plan ono sputa la man na oi ia ono to langa na ono spuki ka pai so mo male ono spulu minute tempo vili me ni si ia la em fai ona mau le plan na la to tala ia e mo lava ma toi ia to foi mai ale ia mi se foi to te la yo foi tu langa me fale ai nga ia na mi ale le live mai yo o fatino ma fa moi ia wale mata to fo ia ana ia ingolo tapua ia tu New Zealand o le si vai nga fa mina tu foi tatu wa inga tau fai ia vai le pale ni na tu toi ave ma se la inga Sāmoa pe sa uni te ole tu fa nga na telefoni la pepe o le vanga tonu na ia tato feature na venga ka ngo transfer se pale ni lo to la sim card ia anga I se stanga to ainga te lo fa ye ia fa ia ma to ale se te lo fa sa o ma me lo pale fa uma to ia fa na sa fa to in beta room lo te phone ia o le si vanga ia na wa Silvia foi lesi tato tu lo ya tato talo fa bata me se vot vai terminar ta pena no fa na wala se foi la en pera na saulo talo fa bata e veni caranas foi na SSAP o CCK pe fa lo na na pen fa ta we o fa onga fa ta we ato a onga se vai a onga ya io fa na saulo website at pacific40.com ya fili la io fa lo na ala fa ye le lua se la tala ya o fo sa o to wainga o me o ma tamiti a o ma to wainga ya fa nga ye lua se la na fa ta we da fa pe o to la fa so fa o ma man ya to a ne te mi lo se la tala ta ta ho so fa ngo ye ya tu pemutas ya sa o le ya ma no fa tai i se va ngo to ya me lo nu mela mo la tunu fi fa la watu moniso fsili a mo ya so tai mele o lo tasi limono to fa o lo tasi limono to fa ia mo la sunga tasi o lo e ta mo mulia tu fine Sāmoa ia para mata fitu o tasi o ta ma mi se so il te mi lo e ta fa hoina ia man me tele ia lo fa malanga man me voi tu fa va tu fu ne ia o le lei fa tai tele pepe ta tu no fo sistema ia fa so fu mo nei taimi so fo ia so fu yonga la peptele ya ole faulunga fo titi sa New Zealand nei ya le wata tonu fo maliva taimi le tato tala mai Sāmoa telefo pe ona masani ai ya le lo si mai lo fa fonga Te whatana whātu lau whafonga Sāmoa se isi wha o poponga le nei o telefo I mea lo o tutupu lo tātua tino. Ua whaamauni I whaamaumunga la sui fuamaroloina mai le aso lua se fuamalilima I le aso tolu se fuamalitasi o le masino te sema ua tuanai. E toa wha se fuamale wha tangata o lo tātua tino. Na toi maua I sia mal COVID-19 fuiva e sia ki sa whatau taia. Maua le reporti e fuatu I whaamaumunga ua palasi la ititi ilano mai le lanta tu I le ono se fulu I le reporti na ngata mai ai e le masina lava o te sema. Ma ua whaao popo I pia mo le foi numero o tangata ua whaamawina na a fia le COVID-19 fluiva I Sāmoa e le silia ma le se fulu fitu wafe. Ai o loo whaatu mawina pia le numero o tangata maa li liu e le tolu se fulu malitasi. Au loo iei le talitununga o le soifua maloloina e le o le au whai tonu le o tangata o loo a fia o nei toa te le lava tangata o le antunu o le o a ngai mai e whaia sia ki wha alsoi fua maloloina mai mauti no lava o se whai numera to tele e le o mauti no i le tamile nei wa a fia lo tato o tinu. Mai o lo una ina pia lava whautuanga o mapui puinga e na ia saonga le muai lo tato o tinu I taimi tumu o lo iai Sāmoa le temi nei.
Wa mai tawina ua le na o tangata Samoa o lo whaonga ina pe mita o le fitu aso e whe malanga i le vao Samoa ma Amerika Samoa. E na watatana le pe mita fitu aso le masina o ki topo le tausanga umawai. E to tele tangata le territory na soifua ni Amerika Samoa wa lato whaonga ina fo ia pe mita i lano tu unga na tala no ina mapasia e le whonatanga le atoa o Samoa. E uisa iei nei wha le tonu le tau amateino le fo i fuanga fau. Ai ole te minei reporti ma wha maumaua o le wa amata na solonga le lei ma mautu o na taiala. Wa toe sa nga ia ni nile mtanga luenga o leo e toe ilu ni taiala ma ni whainga wha vae. E lima taita ina isu e nga i fuala au wha sa ina e au fia ile aisa ma le marijuana. E na wa amata ni su e nga wha loto i whale le mtanga luenga o leo. E whaasanga ni malo le malo se toa wha. E le tamaita e toa tasi ma li e toa tonu. O loa a fie ni tua inga o fuala au wha sa ina. O le toa wha lea o loo wha malo lo le tu mau. Ai o loo wha ngā ioi su e nga wha loto i whale. E pe o le masa ni e le mtanga luenga. Pe a fie se malo le malo ini tua inga. Na wha lia le sui komsina o le mtanga luenga o leo. Papa li i Mona Lisa tia kete. O le toe whaatau teie o ni ta iala e lima ta ita ina i nei suru ngā tula fono le ofisa. O na uale o se teimi mua le walia e mai ei mata opu whaapea. E a fia i li i matama i ta i maru le malo. O lo whamawina fwoi o le tausanga e lua fe lua se fulma le lua. E se lia ma le to lua se fulma li i matama i ta i leo nsa wha malo lo fo i le tu mau. E na waa fia fo i tu o inga o whala au whaasa ina. Le lava na whaamao nia mōrianga o le isi to tolu, ai whaamawai mai isi o i lantou. Mai o le ala le na ta oa e papali e o le whaia leo ni whainga whaamawai, o na ele o iaini ta iala i le teimile nei, e lima taita ina ia lantou su enga. Mai o ta iala o fausia, o le a whaatu la fono ina. Ta oa e papali e le maha mai le mtanga luenga le ale i mai o tūlanga whaapea, ona o le tiute leo malu le malo, o lo lato pui alo le tula fono, ai a whai e a fie le solingo le tula fono, wa matua le tala whea ngai lea, ma le molianga e whaasanga i tangata o le atino, ma o lato e toa wha wa wha malo lo le tu mau, a o lo whaia su enga, e leo i lo po le ale umi e fua i moli mau ma mau e tu i nātu te tonu, e fausi ai se whaai unga mo i nātou nei e toa wha. O le tausanga nei wa wha mawina o se ulua i tausanga le tala wha soropito o le tausalo le Pasifika talu o le wha vai mai e de lua fe se funma le fitu. O le a whātau tei e tutono se atunu o le atu micronesia, le o le atari maloi le atunu o Nauru le tausanga nei, mo le tausalo le Pasifika. Mo le silafia talu o na whaavai mai le tausalo le Pasifika, e le iai se tausalo le atunu na whaamanui e nai. Wa sauni le tausalo Sāmoa moe moana swanki, e toe whaafoi mai lo tātua tunu le palo le tamai tai tausalo le Pasifika. Lea olo umia nei le tausala mai Papua New Guinea, o le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. E whaamaumaunga talu na whaavai mai le tausalo le Pasifika lua se fulma le fitu, o le atukuki e whaavalu na manu malo o lato tausala, Sāmoa ua fitu, Amerika Samoa e ono, fiti e tolu, whapena foi a Papua New Guinea, ai ta ilua mo Tahiti, Tonga ma Niue. Ma Samoa New Zealand, ma Samoa Hawaii, e ta itasi tausanga na manu malo ai o lato tausala, e le pala le tausala le Pasifika. O tala fowia mai Samoa, manuia lo tātua tunu le nei aso, whasoi foia. Talo fatu ile nei fa opoponga o telefon mai le si fongo le mua I Wellington o le talo mua
O se li poti al wha abo tonga malo o whatasi, ua tu ina mai aise la pata inga e whapea. O le mau lunga po o le taungu tā o le tongi o whale i le tonu o New Zealand nei, e ono to o lia ai i a fuafuanga mo le whaapa uina i lalo, o le mau lunga o le au ngā o le tupe malona ta mau ainga, mai olona winga, o le a umi ai mo le taimi e taunga tā i pea le tau o le soi fuanga. O le vai aso na tenei sa whala wai tele ai le li poti le neia malo o whatasi, e winga i le tūlanga o le tamau ainga o le lololangi mo le lua afe lufu wha, mai o lo walo ia mo iai le anga inga i maa lia ifo i lalo, o le tūlanga wha le tonu o le maulunga o le au ngā le tupe New Zealand i le tonu o le isis fulua masina o luma nai nei. Ai bitai o lo ta ua manino ai, o le a whaawau pēa o na maulunga o le fua o le au ngā le tupe po le inflation i le tausanga le nei, pe a whai e tūmau pēa o na maua ai le tau po le tutongi o whale no nofo ai tangata, e ma fua mai ona o le tau le ai male le lava o whale i le tonu o le tino o le fua wha solo o le tau o loa i le tonu o New Zealand, o lo fuafuaina le tau na pau i le tolu tesi ma le whapasene i le tausanga le nei lua afe lua sfulfa, o na whaasolo tuai lea i le lua tesi ma le ono pasene i le lua afe lua sfulu ma le lima. E pei ona si la fia na amata mai le tausanga i lua afe lua fultasi, o na whea ngai New Zealand ma le taunga tau le tau o loa. Ai e o i le lima tesi ma le ono pasene le maulunga o le fua o le au ngā o le natupe po le inflation. Ua sili atu i le whaalua ina le fua sa manao iai ia le whale tupe tu te tonu po o le Reserve Bank. O le lapta inga le nei mai le ripoti tau le tamau ainga malo au whatasi, ua whailo mai ai ua uma o na lo mia le ripoti tau le tamau ainga o New Zealand mo le afo le tausanga e le ofisa o le tupe po le Treasury, le ana maro ia mai ai, le anga i na pau o le fua o le tamau ainga i le vao le tasi ma le 3% i le tausanga e lua afe lua sefulu ma le wha. O lo o wha mawha ina mai le lipoti a malo o whatasi, o le tamau ainga o New Zealand, ato ai maisia tunu o Asia, wha pe ai male Pasifika, o lo o whea ngai le teimine nei, ma matangi malolosi o whaafi tau li tau i le tamau ainga. E leo mawhai o na whaamataleina mai e leo le mafuanga o le maliu o se tamaitai e whaapea na maualo na tino i se whale i le ai o tauranga i le fiafi o le sā na te anhei. O le lipoti mai leo na ta awai e o atu leo i se whale i le wale ingo o le Area View i le pitonu o Bethlehem e lata i le afo leono i le fiafi o le sā ma maua i le tino maliu o le nei tangata. O lo whaanga solo pe i aisu e suenga i lea whaala melave, ai e le o mawhai o na whaamatalaina mai e leo i nei taimi, ia le mafuanga ma le pongai o lona maliu. O le suenga ua whaanga solo i le taimi le nei e tali atua i le matanga aluenga o le pui ngā lautele le Civil Defence, i mahotianga o tangata i le taimi o le whamalosi o Gabriel, le sa whaina te le aile tu malo le Hawke's Bay, e o mai ai le teimi nei, ua lata i le afe le a whainga o whaamtalanga ma manatu tustusia, ua tu ina atu iai mai tangata, ato ai fo i mawhaala poto putonga SS. O le nei suenga tuto tasi, o lo o taita ia, e le li ina vea mua ma komisino leo New Zealand o Mike Bush. O lo o sila to ai, pe sa lava ta pena ma lava sa uni sui o le mtanga aluenga le nei, a toa maisi whaala po tonga, a o le iadi li mai le nei mala whaale natura. E le ngata i lea, o lo o fia i fo i le sa i li linga le tulanga na o iai, le tali atu o le mtanga aluenga le puinga, i le nei whaala lave whaafo sei. Ta uai le li o Mike Bush, ua uma o na whailo ane tangata inu nofo i le nua wairoa i mātū i o Hawke's Bay, ma whaaso solo nei i poranga hau i le tui saute, i o la tau langona ma manatu i le tari atu o le Civil Defence, i whaavita auli na mafu mai, ona o le whaamalosi o Gabriel. O le tu malo Hawke's Bay, sa upito sili o na tele mea na whaalenga i nai le nei whaamalosi i le amatanga o le lua afe lua sfutolu, sa o Sofia ai au vai o Waitafe,
ma whapeo nā whai nai lau whanua ma whaatoanga a to ai ma whale no no whai tangata mai na mari di whai tangata e toa malu. Sa I longa na matua a whai na lau whai whaatoanga I lea waenga o New Zealand ona o mea na wha leanga ina I tā whenga malolonga mo mawha mai le wha. Mai whai tau 4 miliona tā la ia le tupe na mo mia e tau sua e se ai le palapala mai lau whanua ma whaatoanga o tangata ai mai se o awala na poloka ma whaaleanga ina ai. O le nu o wairoa I mātū o le tumalo sa ase taimi ele o mawhai o na maua I aini whasota inga I lunga o wala te tele o na ua motusia matalepe I tā whenga. E si dia le se lau le a whai o whale o ainga sa matua malepe ma le mawhai na toe no foia ai le au fia ai le tele o pisinisi ma whale a onga a to ai ma malai o Maori na whapeo na whaatama I ai. O se vaenga o le neiso e suenga sa whaatino I nai ni wheilo inga whaapita nuu I le masina o Novema. Sa tala no I nai whaapita auli sa whengai ma le to tele o tangata I le teimi o le nei e wha e o mai I le teimi nei. Mai whaamuta ia a wanoa I le asas furulima o le masina le nei o Januari. Whaawe moe o le whaeunga le masina o mati e le tau no o atu I ai ua umona ta pena le leile li poti whaai umai le nei sa I li linga. Na whaalia o lona whaamoe moe au tū ina ia whaale le iai le pulea. Ma le whaafoina o ngā luenga I taimi o whaale walawe whaafo sei I le tonu o le tū mā lole nei o le Hawke's Bay I le lumanai. Ua whaai loa mai el whaalapo tonga o le saunga le mū I vai ma Sāmoa New Zealand le Water Safety New Zealand e te le lava se kāruenga le tau onu whaia ina ia pui puia la whainga o te ngāta e mau no lātou soifua I le male lemo ai le tonu o le tino o le vai taimi o asa malo lo le Krisimasi ma le tausanga fau na whaato a umatu nei e to fitu la whai o te ngāta na whano le soifua ina ua male lemo o lātou umanei o lii po I le tūpā o lii. Whaelo mai hoi le Water Safety New Zealand, mo le tausanga atoa na mawai atu lua awhelua hutolu, e iwa se fulu la whaio e na mali liu ina ua mali lemo, ini whaalewe lave I tu se o le tino e ui ina o le fo inu mela na pa u maua lalo, pe a whaatuse I wha mau maunga mo le tausanga lua awhelua se fulua. Aina whaelo mai ele li pule le Water Safety o Daniel Gerard, a tonu pena mafua le tūlanga, ona o tūlanga whaale tonu sa iai le tau, a toa maletele ni mata whanga sa wha ona ta ele tangata, ona o tūlanga e le saonga le mua le suawai na fiai, ai moise ai le tū malo tele o Aukilani. Pei taina ia ta ua, o la whaio tangata na male le mo le lua afe luas fultolu, na maurunga I le fua evelesi o tangata na male lemo I le tono New Zealand I le se fulu tausanga ua tuanai. Ua whaino mai le mtanga ruenga le soi fua maro loina e ono afe 5 se lau 5 valu la whai o mai fau o le wha mai COVID-19 furuiva na wha mauina I le tono le tunu ui le vai aso na se ima vai atu nei o mai fau nei e au fiai ia le tolu se lau, le tolu afe, iwa se lau iwa, o tangata sa maua mua fōi le COVID a le ua toe a fia ai nei. O le tolu se lau 5 o I la tauia, e o ana I le vāruanga o le pole sa na tenei, o lo o tau fia I le tonu o whane mai mo tongo fitinga, e o fia ai le to ono I le tonu o potu o mai tinga ina. E le aise ma liu sa wha mauina I le nā vai aso mai le vairusi le nei o le COVID, ai o la whainga atoa o tangata o New Zealand, ua mali liu, ona o le COVID furuiva, ua o atu nei I le tolu afe ono se lau wha 5. I le teimi nei, ua whaaria mai e whapea e tusa ma le fast food ma le valu, le a whaia ni Tamasi County, ua aafia I le COVID furuiva, o la tau uma nei o se vaenga o Tama Scouts, ma o lātou tai e tusa ma le whāse lau la whai sa awai se whaatasinga tele po se Jamboree e Tama Scouts na whaia le Mystery Creek I Hamilton o le nei whaatasinga na whaataape I la songa fua ana nafi.
Fai tau wafe la whai o ni ata tu wai o wha mau maunga o le soifuanga o tangata Maori mai la amatanga o le sentuli e lua sefuru ua toe wha atawina mai e le whale tusi tele o le malo le National Library ai no se manu e la whai le la pisi i le tonu o Amerika. O nei ata o se vaenga o ata pu e tuwai ma wha mau maunga aloa ia e tusa ma le tasi tesi ma le wha miliona le a whai I le vai taimi o le sentuli e lua sefulu I le tonu o le tinu o ni mea tō tino o le kompani tau fesota inga Australia e ingo o le Fairfax. Mai pe o ni ata sa ta pua ina e tangata pua ata na whai ngā ruenga I newspaper e au fiai le Dominion Post o Wellingtone ma le The Press. O ni newspaper te tele na pūlea mua e le kompani le nei o le Fairfax Australia se yo o mai le tausanga e lua afe lua fulu. O nei ata uma sa au inatu I Amerika ina ia whaalili wai whaatekonolosi ina ia mawhai o na digital I le tausanga e lua afe sfulu tolu. Ai o le mea utupu ua ngau le kompani sa whea ngai malea ngā luenga o na abe ai leo nei wha mau maunga I le whale tusi tele o le Duncan Miller Gallery I Los Angeles. Mai tolu tausanga o tau whaawasenga ma tau whaare le iai le te leo nei ata a o tau mawhai sa ili se no whanga tū mau e awe iai. O le tau atoa o ata nei e lima afe tolu se lau la whai o tangata whenua e tusa ma le tolu se lau whaas furu afe tā la. Aina whai lo mai e se sui o le National Library New Zealand sa ma whai una la tau toe whaatawina mai I se tau e maua lalo ifo. Whai lo mai fōi o nei ata o Maori wana o se vaenga leo le tu whaata singa o ata e tele mai New Zealand nei o loo awhi ai se vai taimi e tusa ma le se lau walu se furu tolu tau sanga a mata mai le e afe walu se lau whaas furu se iho o mai le tau sanga e lua afe ma le lima. E tele atu nuu Il Pasifika ua whea ngai nei ma whaafi tauli e mafua mai ona o winga o le tau lea e whaai ngoina o le El Nino. O nisi o ia atu nuu e le ngata ina vevela le tau ai ua mātutua I hoi malau whanua ona ua tau le aise swa timu e pau. A o nisi foi atu nuu o le Pasifika na umi o whea ngai mamu ngā la ia ua lipotia mai le pau hai o timu ia mai o mai tawina le mamawhalawa o timunga anai lo le tūlanga e masani ai. O tumotu I le tūlangi saute o le Cook Islands a whaititi o le fua o le Swatimu na mawai le ono masina ua mawai atu nei ewi ina sa timunga le vai aso taluai. Whailo mai le whaatonu o le ofisa o le Taui Rarotonga a Rona Nari o winga ia ma le o le la ma le matu tuai o le tau wa afia I nei atu motu umai le tūlangi saute o le atukuki na ia tā ua o le tūlanga e masani ai e le vao le se lau ma le lua se lau milimita o le timu e le tau no pa ui le vaenga o le tunu ui le masina. Ai o mai tauina le motunga pa u mau lalo le a whaingale nei I le 5% o se tūlanga e le masani ai. Mai o whautua I naite ngata inu nofo ai le vaenga ina I tau mwhai e wha so le lei le wha o ngā ina o le vai. I fiti o le nuu o Nandi e lei a tō le tāsi vai tōlu o le Swatimu e masani o na lātou maua I le masina o te sema ai o le Ayosuva e nā o le afa o le Swatimu e masani o na lātou maua na palasi ai I le masina na te nei. Whaalia le whaatonu o le ofisa o le tau o fiti e iai le manatu o le afa au o pēr ia tūlanga le manuia I nai masina o lumanai nei. Ai I se lipoti mai le whaabotonga o suenga o le sua vai ma le si umanga o New Zealand po o le niwa na ta ua mai ai le liwa ai tau o Ben Knoll o le toru masina o mwai atu sa whenga iai atu motu I saute o le tukuki ai whaapea Fiti, Tonga, New Caledonia o Wallis ma Futuna ma tūlanga sili o na vevela ma le munga la o le tau e le ngata ina ai tele isi atu motu o le Pasifika sa mai tau ina I le teimi le mau lalo la whainga o le Swatimu na pa uai. O Kiribati sa I longa o na mamafa I ai timunga I le masina o te sema o ia tūlanga uma e mafua ona o le tūlanga po o le whaale tonu le whaingo ina sa nisi o le El Nino e hawhi ai winga o le tau I le aso ma le aso
Ia mai o le atu mau peo na iai le El Nino i le nei vaenga o le lololangi se ia o atu i le masina o me. Iwa se fulu tau sanga le matua o se tinana maua o lo soi fua pea i le tua na iai o aso e 5 tanua na faa lenga ina le o ngā tonu le tunu o Iapani i se mafui e malosi. Ta ua i lipoti mai le vaenga faa sa laua Iapani le NHK sa mau atu le nei tina matua e tangata la vea ai o tanu mia i se fale fonga fale lua i le nuu ingo o susu o le mafui e le nei e fitu tesi ma le 5 rona malosi na whaina te le aile talawhatai sifo Iapani i le aso ngofua o le tausanga fau o le lipoti au pita le tamai na ta wai o le ua o atu i le se lau ono tasi la wha i tangata ua wha maonia ua maliliu ma le siri atu i le lua se lau o isi o lo o lei loa pe le imaua e le ngata i le neiti na matua ai e fase fulu tau sanga le matua o seisi ta mai tai na maua fo i tangata la vea ai o lo so i fua pea i tūlanga o mea na whaalega ina i le mafui i le taimina e silia i le tolus furuafe le a whaio isi tangata ua no nofo nei i no whanga le tu mau ona ua whaalega ina o la tau whale. I Ausitalia ua lipotia wa iese fuafuanga le malo ina ia tau fia mo le teimi nei le palota ino se fuafuanga e whaamutai le avea o le tupo o sa lesa le tolu mahao o le malo Ausitalia. Ua lewa na whaalia e le palimia Australia ia Anthony Albanese ia lona manao ina ia filifilia i se whainga palota whaapitoa po se referendum ia le mataupule nei e winga i le awe se mai o Australia ma pulenga le ai ngā tūpua Peletania. Pei taila o se whaalinga mai stasi o Minister Kabineta le malo Australia tarui nei na ia tāwai o le nei mata upu e le o se tūlanga o awe i ai le wha mua alona malo. Ma e le i fo i taimi ma se aso e le tau o na whaatino i nai. O le vai aso na tenei sa whailo ai alo ia le malo Australia. O lo ia le fuafuanga e tali malo i la tau i se ase singa tau o loa mai lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu peitai e le i whailo i na mai alo ia le tūlanga i le maoto le tupu i lone tona. Ia o le whaingo le nao talafau. Malo whaftai whafonga le tunu i tātou telefou le tai au, te mauna avanoe whafonga i la uri tās fulma le lua. Ia, leua te maufo i le avanoe tatanoma leu sa tasi, ma iawa tūtol wa au no tatanoma i Sāmoa le tātou ofisa i lona vai, tasi? O mai le tai au i nā i tātou tunu o la matu langa le tau. Ia, tu langa le tau lo i tātou tunu le taimi o ma nei o sulu mātanga o fio le la. Ai masiao e wha lave lona winga o le aso atole nei. Ia o le amatua langi le leile nei aso ia paula fo ia o le tulanga ai masani ai tātou malanga mai whawhi o le vevela pe whawhi tauli na ia o le ofta ia i lātou fo i malanga mai o le tulanga i o le tauli tai au le nei ia o le matua langi le lei maalu fo i le tai au le tai me usu ai si o tātou o turu i ngā luenga ia i le aso ma le aso pe fo i lao na ieli nei tai au ai tu fo o le talo le tau lava ia i le tulanga le o mai tau wina i la utau nu mai le vason te nei ma uanga ia tu le motele sarafai. E iai le taimi fo ile le te wa ai atu ai iao le langi. Ia o le whapelea o le matua pa ula le ti munga i aso atoa. Mai le vai aso atoa nte nei. O le tūlanga lawa i le tau pe na moni mawina fo ile mo te le sarafai. Na o na whaauli pa ulo ma ti munga. O le pa ula na o ti munga. O le matua ma losi o le pa ua ti munga. Na whapelea o le atatafe ni vai. Ia e pa o le isi se furu minute muli ane. Watoe foile watoe ngaloma atu i le timunga. A watoe va ai le mata le la, fa asola tuala ia i le afiafi. Ia ma va ai foila ia le afiafi le po. Ia ua maana ia le fele sulu foile masina va ia foile fetu. Al tulanga nasa ia i le vai aso a tuante ne le tau mo tele sala fai. Nana pa ua timunga po le se fulu 5 minute. Ia tatafe fo ia la vai ruma fai. Ia ona ngaloma loa lea o le timunga. Ai toi va ia winga matango fio le tau le fiafi. Fa sona toi le po fai la tala tu fue wao. Talu no u tau no i le motele sala fai. I tai mi le po. O tele moi tono le matou fale. Tu lo fa fonga mai le tunu. Ele si tala va nel tala. O tele moi tono le matou fale.
O te moe fafo le matou fale. Ia tu lou a fwea ilunga o tunga mau na i o mātua. Oi. Ai le namu. Ia, tate moe lo tale lava. Tate ala ne lisi taimi o le valua po. Ia pe tolu ni whaasola namu o atu nei o tate i lele tutu au tafa o le mele o te moe ai. Ia, whalele a ta whaatafa lesi pito, ia, a ta pula atu. Ia, ona taule o le tawa ai le maa opo le tu me lesi pito. Ia, a ta nofo e fo ila ilunga. Ile taimi le valua po. Ia, na ta nofo a na ilunga, e fo ila tawa ai le nofo ana ilunga va ai povi. Povi le mo e lesi pito. Ioi. Ia, o le tūlanga na ia o te sawala, o te rei moe fafo. Ona le mātango fio le mālu, ia ma le mātango fio le tau le pō. Te saunga le mu awana ana e moe lai fafo i nei. Wa si ila o e tangata, ama vaila ina tusa ilo u manatu na o ia wala na le si ia o e se si ina. Ona lai lo toia na i sene na toi pito i o lo pito lo ie, pe sa o lea tasi. Ala me te ata. Ia. O ele ona wa ta wanga le tu o te iloa sa yaini nai tangata fo ile sa pasi ana i lumo le wala ma mata mai la moe le po ato i lumo o fale ona fa pelea o le ala o to va ai le tangata le sa fefe il tupulanga al tatu nu tatu alo maula mal tamale te wala be ole se me fa tai ai o lo na wel watu sa moe ele o tali o tono le fale o to ai. Wai masani vo i nei wa le mena le tupu i nei te moe ai fafo. Ia, malo ia telele lo to vo. Ia, o le tūlanga na sa ngale mo sta to tunu. E whana tau to i fafo pau alea. E ia ila tau tata mai ti vo i ai vai lungo le awala yaso i na ta o to le lungo le awala tele. Le i ta mai ti na fie so i fua. Ia, o le teimi nei. Ia, o le asau mai tau le tele o ta avale le teimi nei pe a fua le tele o tau sanga talua. Le wo fewa i lungo tato o wala i so voi. Te le o le senga. O aso la ia pa wo pasi atu se ta avale lungo lo ta fale ia so la. Ia polisi a faitu la, ia polisi se fulu 5 minute, polisi fulu minute muli ani. Ia fatu va ia sista avale le teimi nei. Ia. So le. Se le pasi atu pasi mai. Matua tele au ta avale fewa il taimi ne ele wole misi se ta avale fewa ilunga la wan taimi uma tele le ta avale ta to tunu ya misi ta avale a inga fo ile penga solo ile taimi mane tai ya isi au vai nga fo ie e tinga na le ini fe au fewa ya te moni ma fo ya ile me sa uno fo ile mo tele sa ta te ava tu o so le ta avale alu ia mo ta fisile tu fa mai la tu mai fa ta mai susu ya fo i manna tangata ya ai o so tu le si o so tono ta vale fasile tu mai la no te fa ta mo suka o lele ele o fa ta te metas ai o lele mana o i fa no ha tu ele la tu ya ala fasile la leta fa tu o fa ta nga ia le alu ta vale fa mai alu sa o la tu le stasi tu alto amene stasi e ma fa ina sa vale he tangata tu fu le na tonu ale ma le fa fasile e ma fai ale mama o le fale anga i o le fale o loa ele a toa se toru se laumita. Soli. Ele a toa se toru se laumita. E o foi la e savali. Ia fa pe sole se va ai wale uma tua te le suinga wale sa va vali. Wale sa va vali e fa atau. Ia wale o fo i tai fa ni wale le sa va vali me masani sa vali. A o fa ngata vali. Ia tal foi no le moteli se la fa tu foi se waina. Da te ia le afea tu se taxi foi leli. Io e. Da te ia le afea tu se taxi. Ia la fa pea, stanga ta foi leli mai pia. Wel mo tele po se si va en le mo tele se la fa yo la lua tu ta fa po la. Sole. Ai o so mai le tanga ta fa fo. O le tanga ta lo ta nu pe fa ni fa le foi leli vai. Ale sa le taxi. Ia po la foi tele ai, ale sa le taxi, le vala le ai mai fali. Ia mi fai ele a to se fulu minute ta se savali mai tele ai le fale le te ia. Ai ta te ia le afa to le taxi. Ia ta fisile tu lo ta ai. Oi le ta o mai fa mai. Oi o si to ina o. Ole vale fale. Ele a to se fulu minute se savali mai. Ai fe o taxi. Io. Ta te lo au fe o taxi. Tongi pase no so mai fa fo ia tongi pase se le taxi. Ia. Na alula ia ta fisile tu mato fale. E fia le pase se le sa fa mai. Ia pe 5 tala. Ia sa o mai taile ai il tato fale.
Ia o te sau wala. Ia o le mea nai fai. Ia a fea tu le taxi. Te mea tu o se fafo toki na kasi. Ele tio foi Wale esi. o fio i ta vale. Ele tio foi esi wa fai fou i lo toitu. Ia pio na i vaenga ia ai mana ia tele. Tasi o le vala o to fio anga i me sale longa ni tule auto. La sa mai tau e tele le supermarket i fo ia tangata asia ma supermarket i te vai ia pio o ia le vale o sale longa anga ia tu to fai tu. Tele. Oh. Tele supermarket i le ua tu nei e ia ni se o fio anga na e fou supermarket i no vai. A o fale a ngata i fale. Le matua te tele a o fale. Ile anga i mai le matou fo i fai tu. Anga i me sara longa. Matua o tale loa i ngola supermarket. E ta fisiri atu fama ia. O le supermarket i le saina. Ia po India. Ia po Filipino. Ia o fale ainga va pena. Wa ia supermarket i le mo tele sarafa. Ia o tele ala tangata mai sa i le matou fai tu. Ia. Wa ia i fo i supermarket i o le matou fai tu. Oi. Ia. Wa tele anga na ia i tangata fo i le fa tau nei lo le mai sa le lo. Ia o fo i lai pampu penisini. Wa ia pampu penisini o wa tuli mai tangata fo i le ia le matou nu le pampu penisini taimi nei. Ia o tele ala pasi o ta vale o mai ia fe ina e utu ila ta vale. Ia na ilo le tau o sale longa vo le ia le fai ma. O so ia tau te el pasi ai sta vale la inga fenga tana lu sale longa e utu mal pensini o no le anu e le taimi te anu e pensini. E pe sa utanga tai le pasi ma le tane e pensini. E ona vatu e fatasi ele o le pasese o tane pensini le o fatau ia vela le swinga na ui pamuina. E ne pisini si fou e mai tau ina i lau malanga le e fou lau aisa mo sa le masani e. E ai, tele business fou. Pela le. Na business. Ia e tele ai tangata Asia. Tele tangata Asia. E nisi nuku manisi a fio anga la wai business fou te imene ia lau Asia ele talaina. A le mātou a nuu tu fu e le whapea se talawane ai lau tala. Le mātou a nuu e matua o e tu la fono matua whasaina ni business en tangata Asia tono matou nuu. Te loa le whafonga mai le tinu. Ono le anganga fo i lelo le mātou nu. Ono la i fale o loa ma pisinisi a tangata lava i o le mātou nu. Ea, fo i lele tau mwhai e whaola ola pēr ma fioswani la tina ina o pisinisi a na i tangata si o mātou fo i nu. Ia mo. Le mafuanga na we tu la fono e le taria ina ni pisinisi a tangata asi e tono le mātou nu. E mana, fo i whainga le si o tofia. Pēra le taimine o latu o ia wa mai tau ina le suingo pisinisi tono tātou tino. O iai ia fale a inga e whai ta tai lava. O isi pisinisi o ka wase fulu e ta vale. Nei a inga fule. Ia o tele o fale o tiulu o ne isi a inga. O le fale utu ele vai. Ia no inga wa matau di o tātou le no foi fafo. Tau te mawhau ni au ala so swari a inga nei Sāmoa. Nei lo tau whalango lango mai nei. E risi a inga le matu tu malo te whalongo whaila to pisinisi o fale ka poleni. E o tangata e no mai e whao ngā e matongi tupe. E ini pisinisi fōu i o e mai tau ina e se fōi lau wa aile ni vai taimi nā. O e pisinisi na le talaina i o le mātou nu o stasi fōi o alam whanau le nu na watu whaila na wharekoleni. Ia, e le talaina le taimi nei lai tui titi a maia. Ia o na talaina lolea. Ia mo whamano stino tangata e fia e o whamano stino ai. Mana ia te. Ole tele o pisinisi po lele ia o va fa ngota o istangata wa li wa fo lele sa no fo ia tunu mamau. O to e fo ia tu i Sāmoa. O tu fa ia la tu pisinisi o isi o va fa ngota. O inisi o fa tau la tu va fa ngota. Ia manisi la pisinisi fo lele ese mai fale o loa ma vai ngom fa pena. O mana ia mata wa ese a pisinisi te mine ia. Ai mai se lava i lātou fo i malanga mai ia o toi fo i lātou o tenu e nofo ai. O tele fo i lātou o tenu un mātou mafuta, mātou wheloai. Ia mai se lava nei tangata mātutua fo i lele o leva na wai umanuia nei whanau ia tenu umamau. Le lau toi fo i atu i le tātou o tenu. O whaatau o lātou fale, o whaatau lātou whanua, whausia i o lātou fale. Ia mana nofo ai, ia nofo au fia tāwhau i whanau, ia o tāwhau. Se tu le leiwa le manu ia fa na ia tu fa e oi e ma nei foi o vanga na len tala tatu le na tango le tau sanga lente nei tanga foi le fia e wel mana tu fo isa mo no foi o ani va en tau ta pena ia ni si lo toi foi mai ia malo ase tasi se tava talo foi tatu o ye fa talo foi meta o sunga tu robek sunga ia lo toata na sau fa pe foi pua
masani ai sunga ya senga seu olo fatu ya kafu king tafu ya sunga fo ya foini faavale Maria fo sunga peni finau ya sunga Ellen Solomona alo fatu faftai sunga tele aliva sunga to ina pesta fale mayava malo lo sunga to ina ya mas fo ya disi sunga levao to lei ya male peinisio e mai tau fo ina sunga e fo le niu ata lo fatu por clame family atu ni chao ya na ya o la tau mana le mai mo man ni tai mo le tatu clame dungo tatu la hata malo ya na me se fo ina yo tatu ma tu ele fangalo ina tonu ainga mo tamo la lo fango na tatu le tio si fongo la mo Wellington le tasi ono tasi ma tasi famo ya mas fo tatu Facebook na o YouTube pa pe tatu app ai la vai fo tatu PC ya Peio ali taina le pese e ele tala na ufai tau le vasolente ni fatalo fat fo sunga ya matamua anai e noka Fraser ya malo o le tala na ufai tau e surungali Australia na tapena le malanga le rungali o ilo ne tona ya o mela utupu wa masani le tama lo e vala ausio no to lo ya cat ale ngosa alfino Catherine ya no folo le tama lo ye matongil pase se o tama o lo na ingos tung o le ngol fine walu lungo le ticket o cat ya o le mela utupu o mal mela valele polo kai na ve esele ngol tu sfola esele ngol le ticket te lo la le tupe na to sui ai le ticket del fine e fa fe fit se la tupe Australia alo ngali e malanga no tonna ai pela le fi auto moli vole le mota to malanga ia sa o lele ngole tus fo la umole ngole ticket e o lava le foi le mata itusi e se e ia la fa inol malanga pe o le fa natu na va tainga o e tasi ia vala utina la inga va pe o Mary ia le pe tanga ta o Mary Lou ale la o Mary le tus fo la o Mary Lou le te vala o ia tu se le wo ia se senga yes ta wala le fo le sa o le ngoa ia wai fo ini si fo tato fo le ngan malanga atu nei ile ingoa o Felice ia ata nu atu i New Zealand o umile ulu o faila na poni ate o tango fa mai o Felicia ia isa me sa o le ia dai tu langa na ia pe ia fatalo to te la Felicia le o tele ila tu o sui ngoa ia o isi na atu o volele o po tas Michael po Mikaele ia ai lo atu na New Zealand ia tava longo atu o Michelle ia sa le ia vai va pena ia to tele vai va pena ia na la tu fo isa i New Zealand antele ia ai o atu New Zealand ia o Andrea Atala fatu foi sunga mi amasanga sunga ya de usa sal tonga mantu la lo fatu sal tonga malainga ya sunga foi ya idai sunga foi ya ropeti mai lata ya lo mafuta mai Brisbane ya ma lo lava pu masantani mafuta mai Texas ya America ya ma nei tele o si vai ngale no fuma mau pe ya falo ngolongo itala Sāmoa pe la Sāmoa le sa no tata pese o le na ta ua ia va fa ngota tonu o ia te va ia ina to itu la to vole le alu ta vale fata watu o fa ia la va ngana ele to fa ia la va ngana ia le ma futa mai de sunga le ave loli sa fata sa ave ina loli aso la ai ma to ti e to le sunga Albert White pe le sunga Albert White o to mana tua so la wa pe ma to ave ta vale le ma futa mai ta to problem ne ta ya tamarani ave ta vale o matou le sa tuitua e ana matou tuitua alu lo matou vala fata watu ia ana o atu ai lesi nu na sa tu ia tu mo te vala watu fata watu e vala mo te ai sua vai ia auto e la matou le sua vai matou ia ta vai lo le ia la wori ia nu le wori mai tu o le ta o le loli al sunga Albert White tamana na uma mai ala fa taunga atu ia tumulo itu le kumkuka sunga Albert White se me ai na la la ai sua vai le fa tau atu ia le to tupula le temine o tele na avisa le longa ia fa tau ai pe ave fa tau market
Ia vai na le tua le ia sua vai le fo ia tu o tua veveni o ala fau mu fo i eu te linga te foi ai sua vai mai mo e sa wa tuka to ina ya fale me tanga ta sa uneo lo ngai sa mo fai e o menio panana ia le la tata tu pese si fonga ne lo mua ai sa fsili fi fai tamale sa mo ia sa fo tuanga ia o wale na tasi ale mo maule na ilfa mo ia le na foi ale ta pese o la tu mai mo mai a fa pe na fa te o mo tu fio anga ia mo tu nu te mi le lei ale nei ia te mi le lei ale nei o le mai wale fito amata tau sanga te mi le ale te tu sa tu nu a velo wo pe a vistu pe fo le pangai nu ala la wale te ui o fe te ui e te ui fe au tu rotu saule ile pule no pe ona iro fe au lo wingoa ava pe le iro fe au lo wingoa ya ona su ele pe te pule no o le wingo ia na no fisili ona wa vai le uma nu yela wala na eu ia o ia le foi la we fa menatu mai stato te amon matu no Hello Fatia, wala Nicola Pepe, ya sunga maima ya lo mafuta mai sunga Albert, ya la tata to pese fa fifiang le tai asu fonga lo mua. To te wina le pese na fa tuina ya e la pese le punyala ba. Sfurto a sfurfito minuto lo to on ta le se fulu si fonga lo mua.
Ea, momonga lea o i lato uma e nofo i lunga o le vaile i pe tesa ia o le taiminei e mai maue pe ana. Ia i pe sta i lenga i pe tesa, ia ai pe elen fatuel pe se na o tato ilo umar tala. Tasi e iei le tala leo te fi fa soto i fo i ta fa soto i le tunu. E ili fala tonga ni usila e so ani fo i le na i utatu tangata ie ua matutua no lato uso i fua. O lela e maisa lato fautuanga fo i lele ina ia tatu alo fangia nei tatu tangata matutua. O le teiminei ia e ono atu i le teiminei le ua valu se lau lima sifuru wafe tangata matutua i ni usila. E ono si itia i le tasi tesi ma le 5 miliona pea o lua o 5 o le mafua anga o i level swinga o le vainga o le utatu tangata matutua. Pete iane. A ono nofu teito tasi la tou i o na whai nailea. O le asa o mai tau i la tou si o tou fuifi anga mun tangata fo i o tou una e sau o e talavou a lai matutua te minei o le asa o swinga fo i o la tou i lau si i lau mai tau. Nei tangata matutua. O toi fo i atu le vason te le matu lava nuu tu fo. O nei matua fo i le na o ese o lai o ono se fulu tau sanga le matua. Toi fo i atu le ua lua valu se fulu. Valu se fulu montupu isi o ta i iwa se fulu. Ia. O le se tūlanga ese la wa wa ai tu fo. O ta fisili atu le ainga fo. O fisili o matua fa ya na le sa vali ai. Na le matua na le sa vali ai ni tai ya lu tai lotu. O la sa vali ya. La sa vali ya nisi. La malo losi ya nisi. Papela. O le lei o le tau singa fa na o ma fo ai ona malo losi pe fa o pe malo losi o matua. Ana i matua fu le wa mo i ngase ngase le tini. Ia. Ia pela na i matua na la ua tau si le fale. Ia ele ai ni matua fu le te pe fu na ia unanga lo mautuma na ia unanga fa pe na i matua le tau si palo tanga ta matua. Ia ina. Ia o nei la le ai. La umai tau ana i o le mesa ia le vason te nei le motele sala fa si matua fu ni. O lo o sa va vali lo malo lo si ani si o matua. Totele na to. Ia. O lo malo lo si sa va vali foi. Ia o non le foi ale tau singa ia i mea ai se tu lo. Ia i tau singa foi se fo malo lo ina e me se mea ai o lo tau si ai la to. Ia tu langa na ia. Fafta ia le tau singa le tatu ola ia me se foi ole. Anga le leo ne tatu ai. Ai ese fo le man nei o le malanga to fa na nei ma va tu ala to fa na. E felo ina i matua i Sāmoa. E te vai ala mafutanga na te me felo i. A le te mi foi la te am fa ma vai la toi foi mai. E te vai foi ala mafatia na i matua la toi mai fa na ni. Atas. E mo i le. Ia, e tate moli mawina wa le tele foi ona i ainga na i matua na malanga mai e malatu fa na o latu fa na. E o mai la e fulele mafuta i neima asia si mefu. E sa o le lau tala na tufu. O isi mātua hoi lele nao me mana to whanau. Mai se ile mo tere sa la whai. A to e fio mai a pia e whaini la to whātau. E re au mai a ia whanau a la to whanau. O le fio maita maiti. Oi, sole. O le fio maita maiti o fia na nofo a ia ile to ino man lo matua le whale. Ia wai whata alo so le to ino man ilo mātua i ta alo ngai aso la a. O le o so se fio mai o nei ta maiti i upolu nei. Au fia na nofo ai mātua o la to mātua. Ono tūranga pena. Sa o le leia. O le isi tu o le watu o tamaiti e i fafo na whanau fafo. O atu le o langa whaana tura lai Sāmoa. O ele pe lau di usila a wheta tala. Na o le taimi o le tau mawhan whanau o i tato o le Sāmoa. E atu i Sāmoa. E ta ele i aso e fitu o le vai aso i Sāmoa maaso umala. Loi ko tamai ele te ese ma le vai ma le sa. Ele tai te ese tamana ele vai mal sami wai ai fa ale aveta avale fa pito e fitangi si. E tani si lo tamana fia o le vai. Ya utalo ho ya avele vai. Ya malisi wa va ai nei tamai ti mo le taimi mo tamu o Sāmoa. O Sāmoa le tunu fu le te sa o to ha o te fa. Mo. Pe awa o le te fa fa o le wala le ma se si fo le te popole o so fa i o. Yes, ese mai la ya tunu una i fa fo atu. Ia ua mai la nei whanau fu ilele mo le teimi mua. Ua wa ai fu ilele ia te tawhao atu o le lautu a oi. Ia te tawhao atu i lisi ai inga e te li masani ai mai lo olanga ato. Le tala no atu nei whanau fafo. Ia, moni. Ia, ua mawhana ia lale mawhtang. Ia ma ua fu ilele ua sa o loto a i ista mai tita te vai atu ta whao mai ai la lo uru le aso a atoa. Whai mai ta alonga. Ta mai ti mai
i fa fo ma na ia la tu te se va i tama na tu fu te fiu e fa sole o ta ele ya la e fai e po le aso te va ai tama la itina sole ta fa solo ato e le ini ofu le ofu ilunga ya te va ia mu tini le la ta fa solo mana te muti o tama vola na le la saudi o mai le utangi mai na menta to bo fu ni zila ta to le no fu ai na no fo Sāmoa e te fie sa fu o le wa malanga tu va votasi o la sa ai sa o le tu no e no foi i na New Zealand io e sa o me mera le sa te lo vingo e vingo lo siki o le wa la tu e sa o me la le sa o le vingo lo sili le wa sa we no foi New Zealand le wa sa we no foi New Zealand ale la we to foi tu Sāmoa o ini mana o via o pe ana lo au te le alu ana lo foi o te alu pe ana lo au te va via alu i New Zealand ia o tu langa nai fo le utala tu fo i o papia ia ono swing on ni fo tu fo le langa o ese mai la ia sola ia sa ta fia lo ai New Zealand ia te awa ia mala fa fesili tali sa o tu a sulio nai fe tau sa le no fo tu ia mo fa manu yanga ia tanga ta si matua ia awa le ese fa manu yanga le tu wa ini su ta to fo ini su sta tu le fia o atu ai New Zealand ia ona fa manu yanga mai matu na ia le ona ao le italiana na tu atu pe te fai mai ai le fita no finisi o te fai atu ai fitau ia no finisi o te le fai atu e le fitau ale wingo lo tala o ia e la wa no fa o mai to o ila to o mai nei e le fia no foi nei e malanga e Australia po Hawaii po America ia le la fa fitai ila u fo ile na lu to nei na tu ila u niu atu pe na fili la u niu to fa le fa tali ngo e ia ele i fili la u niu ai nei lo na u lo ai le taimini fa i tu ala lua i lu mal matu fa o le o no na lata tu al matu fa le ama talo no fa tu la ta fa e le pu le wa tu te malo na e le pu va tu ta mo mai au fa au fa tu la tu fa no fa tu le matu ai o fa le fa tu la lua au ta fa e te le pu fa e al pu tu ai wala au tu fa alo lo tu te malo ia nei tangata na te whaatua ai nei whai a vase te lou no futane ia ila to masa whaatua i tuana muka i watia i umane kuka na whai wala le whaatalinga mo inga ta maa lo le kuka sorry me ai fo le whaatali mai ai ia wai mo tangata fo le to anga e no whai a inga ma la fo tuku ia la o tau nu o tu le lau tau nu o i Sāmoa watu nu ia fai le fai tu ala lua a le fa alo ia o ti ai uma ko ka taimi na tau no tu le malo ya no el taimi la na o so ko te malo wa taxi ta vale so li vale tu malo pe ale tambo e tu man Sāmoa te to fitu e te lo meu te fia i la umalanga ia te wai o lo to e manatu mo lo to apa fa ngata tu manga masani pe fuala ile tu penal mo ele na no pitolo i solo tu sa na te tao fi mawina ta tu manga ia e te la tu la Sāmoa o la fa te koneti me so tai awana la tu ni musa ato te le po ato tai we fa nga la milione ia fa pia o mawalunga te ale te alu ale la sanga po level Sāmoa o le ia so ia o le no o le tupe ile ponna fa ponna le pitolo i solo di ai o ia na ngata i tō vai taimi na fa pono ele o la o tunga to foi si o ta o panga ni o la ya no mata vale no mata vale ele fa sabili vili tu amo mata tu no ma fio anga si o mata tu malo ia o te ia le fa mai o le ta vale sole wa ta o funa pe ai te masani le ta vale o te masani ai oi o te masani le ta vale fa mai sole mana ia ta o fu la ti o fu le tatu o le hurricanes oi ia sa le tau nu ta vale le fale ra a matana ai sia tu le ia ron mata vale o tiro mo le o se vai pa mai son tau le se vai na ia te a o vai tu i vai le so le o pe o vai o
Io vai o big show vo le. Ai le vai moso. Ia ole mea la na o to sa o nei upon. Ia. Ma te pena o mai la ato. E ula fo no to fo il fa ingol vai aso sa ba. Ale o sa fa pe no vinga ato la ato o te lu atu o fo le lo o ma ia lunga wa fo le lo wa fai e tu fanga o fo le wali ia mana to vai tu lo na fa fo mai le tu no fo anga na fa fe o fa fo mai la to fi o la ato o ma to fa ia le to sa ma ato ni polisi to no O lo tango ai fa susu mo lava e sa mo e veto sa. Ya, ma le ia te le voi tala o le tātou tunu. E, o le asa vai o e toi fitau i lau tama le e whangota mai nā tau no uma. Ma le ia voi o na whaiva nai, whai mai nai sa mo. Ya, o fitau i mata loa ma le tamalo, wha sole, na o mata me lo whaiva i lunga le papa i le tai au, ma le tai au. A wha me ea, te whatu, iei la le teimi o te saula a tāo, se i o tango la se o mata la le whainga o lau whangatang whatu. O ni me o sau whangotanga po ni a fo le te alu whaatau mai na sau le po e mai whaase e mātou. Mai le hei, oe vai atu le papa le tu mai tatu. Ai o le masani na fole na fufuti mai ai au malauti. Oi sole. Ma na ia te lela. Ya, ma lo das. Te loe e toi whaita po kalamel atatai au pe a tu sai mono wa no mai na. Ya. Se mea te fue il tato to tua ma le tato nanga foi hinai Wellington po di dua. Ya lo abanola foi ya wa foi le tato nanga. Ya ma lo la mo le taimi to fataro fatu ira tu ma futa mai no tato proclam. Ya le taimi le tai au. Ya na te to wata se lo fatalo fa yo na fa mo le tato proclam ai ta pena mai se tato proclam o le tai au me se la oli. Ya, fataro fatu le fitalenga le vao, a tolei, va pe foi le sunga Albert White, tamba abe loli le mato tamba le atu. Ya va pe foi te metai ai mai ma te fola, ma lola valanga lue, ya le se u nefi le ma futa mai, ta sile ave taxi le nei lavi Paulo, ya ma lola va fa te tele lava le ma futa mai, ya ai le se tamo stanga ya le te tali watu tato tam fenga venga. Ya il motel se la fai le lolo tato watu no. Te tele lava le mafuta mai, manatu lo manuia fo ia le fa fo mai tato watu no i le ngati tono Wellington ya mai se fo ia so se va enga la langi ya i lungo tato wala ta le Facebook mo le YouTube po si fonga la mua ya ma lo lava le mafuta mai fa stai fo i tatalo fa stai fo ia amana ia le tato tua le ngata le fo le pule mo le tato o fainga luenga i Wellington ya mai se fo i le po le lo tua tu nei ia i le tato ofisa tu i la vaia. Ai tu fue le fa uma tu so ne u tu ile mele tato ofisa. Ana nafi. So le woto mai lo ma fa le awala no savali ai le onga ya sola. Oi. Awalu mai ma ko tato ofisa sa savali mai ai o ifunga le alu i mali fa pe. Awe. Paula. O to halu manatu ya sola u onga i wow i au te tami mai ai luma to tato ofisa fa sa lau te alu fa. Ai sa ola. To mo ma fonga ya ai ma no tasi fa tai lava to e so tai ta u por kala mele ata le tai wa tai au ya pa wal fo tuanga vo le mo o e fa te telo fe ro ile la ina ne te wa e fu le fe lo ile tu pele tono le ato ava pe ana o si liva alo ese manu le tunu ya manu te le ina tai au fa tai lava ta to ta no fo tai au pe au dia. Ya, manuia le unanga tato tunu le yaso. Ya, so ifo mo le taimi. Ya, so ngata si ma vale tal no mai Sāmoa por kala meneu atal tai ola vai foi stato PC. Ya on fa wo le ni sio tato por kala mele utape mai fa tai tele lava o le si fone lo mo ya man fa fi fianga so fi loi. E to fa mana to ile tunu me se tato por lua o lo ile tu langa foi le o le tau pe ona matan tato langona le taimi. Ia ele ona mata itu le fo i sua vai lo na fa ngaina ne iso ona fa halu lava ia ai o fia maua fo le la fa so le tato sua vai mo le anga ia tu ia so ia la tato anga itu ia so vela mo lo wa ia le tato ni si on tangata tau si mele le i va ingon sua vai mo tu langa me fa pe ina ia fa o pe tu langa le mo le anga i luma ala tato pese si fonga ne lo mo
Whaftai tele lava 2 minute ua te nei se fulu. Me ifa alu
whanga solo pēna i tātou whawhiwhianga o whai pese nei fo i tūla se i a tār sumatasi e li tātou porokala me whapito le sifutasi au taimi al nei au al suia ni rauna ui teo whanongonongo tāo whi mau pē le tasi ono tesi ma le tasi whamo Facebook, YouTube ma le tātou app ia o nei musika lava le vai ai foe le nei taimi ia ua le malo lo le tele o tātou porokala me si ufonga leo la mua whawhiwhianga so i whilo i le tai au. Sa fai malelo chomo momo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Faasilasilanga ale mafutanga alo matama whanau a le vi Malamutu Sāmoa, Wellington e New Zealand lua fe lua wha. Tulou Sāmoa upa ia le popo, a wā o oe o le maa ave whaalanu ngata e le niu ale. O le a o le tatua o malo pe tapue I o malo, a waile ave sea pa ia o Sāmoa mai le mata whanua se ia pa ia le tolo na fōfō e sele ai le la, tulou lau whaafafonga anga. Whaatuloi pa ia whaale tala le lei, I le susua yo le au whaingaluenga pa ia le atua I so o se whata whaitaulanga, ma lo le folau I langi maa. Tauia ina mātou whaapoi, ne I sosopo manu vale I le whongātia, a o whaapito au ngā whase whaasilasilanga mō alo matama whanau, ale nei a fio anga, suli mawheoi o le vi Malamutu, whaapea ni o Paolo Mawalulunga I totono le lau mua I Wellingtone. O le paia lava lea a wale susua I o alo mali toa, le paia I le ainga sātili alo, ala la tailua atua malona ngā utaala, ma malu mai oe le fale tolu. Ai whainga tā foi le ao te tele, I loo I tu malo I a sale I mua, o le paia e whaasino I le awhiwhio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, ala la tailua atua malona ngā utaala, ma malu mai oe le fale tolu. Ua mai ona whailoa ilo tātou nuu I Wellingtone, ma filifili ai se komiti e ngafa ma le tāpena ina o le tātou tausala. A wale whaatala uula mai a si o tātou nuu I Sāmoa mō se whesoa soani. O le ala lea o le la ngāo so mātou leo, o le fia whailoa ato fuafuanga uma a walo sila fia. Wa finangalo le maafutanga alo matama whanau wa le vi Malamutu Sāmoa I Wellingtone, o le afa ataunu uina le tātou tausala, a wase fesosoani mō se leni. E fesosoani atuai I le ngase a mālo o lo fea ngai masi o tātou nuu, a o whaasanga atu mō le puipuia o tātou ele mawhanua tau wau ina whaoa. O le awhaia la tātou tausala I le aso no fuanga malitaimi o le ata ua. O le aso to onai se fulutolo Januari lua wha o le no fuanga o le e whakasa Lower Hutt tolu Mitchell Street e puni Lower Hutt. Taimi a mata o le awhalo se fulu I le tae au. O upua tua a ua mawai e toa I le vi le to'o o a inga. Lo unu upele e whaatau waa le komiti ma le mafutanga wana o ni au ai whaamoe e toa atu ia te oe le whaatala uula mai a sio unu o vai. O le ale ngalo ai lau tofi ma lau whaasino manga. Mo lau sila fia atili, o le atu usao atu le whaasalalaunga live streaming o la tātou tausala e whaasalalau mai lunga o la tātou I tū lau le vi Facebook page. A wale mai moa mai o sio tātou nuu, whaapea suli ma whioi o le vi Malamutu o lo no pia I isi tu o le lalangi, whaamoe le a tātou wheiloa ia I le aso I le manuia, ma le file mu o le atua. Sainia I le komiti ma le mafutanga o alo matama whanau a le vi Malamutu Sāmoa lau mua I Wellingtone.
whainata ona whaamalia ina e te whiu sa I solo te mea I malia I o roto e lalo lani matalo fie o le ainga maua le lotu mani Petini
Mau pasi-pasi ngai
Sene, bese fia, bese alleluia, bese fia, ina oma waleona. Lo wali wa oma. Sangia mai le amanoa, ona o fia ilea, e ala tula upeselea, bese fia, bese alleluia, bese fia, ina ua oma waleola. Ina ua oma wale ona.
okay al mea i fa rongo mai nei pesa te o sala tei o sa ili mai Yesu lewo matui tui atui lo lo to na te pia maua sina manoa e pia palo ngoi so leo be te pia maua ole manuia ole ola ile langi wai e saunia ele toi paalongo ai se tangi ele toi ai se paanonoa ele toi ai se paanonoa na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ole ama puta ina maya ile oli oli male pia pia matu ina tu olona vinga ile pese po ale apa ia ole apio angale na ole atua wau maona saudi amoi taua ai apai e te li sauni ile langi le tanu umoni oi inai pai le amou topi ile toi ai se panono na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ele toi ai se panono na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono Te lingo le alanga ua so o ia tu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai vau tama o moli ala ui fonga tama whana wau la mana o sapi Sāmoa i le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua o tamawhana E whaai a ea Masiki oe i le vate a tea E langona lava i si o toto E te o whatu Sāmoa i tō loto Wala i o nā e malo O tō whai wau a le mo e malolo Ole ngatai whaanga tama Aole kuna ole mala malama O mai ole ma fau fau Mate matika male poto salalau
le atangai whaakolo kiki, kolo whesa masai ene tisi, tisi tala mata tifanga, ilonga Sāmoa I whawhia whianga. Ua sisi wala au o le vau, nai nei o sa le vau, e tāpua ina, e tūpo tūau. Ta aina tu I whangalilo, a ole nei lava wa whamanino. O tō whaai e Sāmoa, ma whana whaau I le vani monino. Mali e toa malo tau, lea tunu au tamawhanau, e whaai a ea, masiki oe I le vatea tea. E langona lava I si o toto, e te o whatu Sāmoa I tō loto, wala I ona e malo, o tō whaibau a le mo e malolo. Wala I it's just me. I want to feel like it's just me. I want to feel like it's just me. I'm more about myself. You're telling me I wouldn't leave. No, you won't. But my sister said move on and believe in myself. Praying to my God will I succeed. Only He knows what He has in store for me. So I'm telling you, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm more by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true if you believe that's just me, yeah. Mama always taught me how to think. I was just a young boy, didn't know a thing. Been around the world and met new friends. So much. But I'm growing up, what should I do? But I hear my mama say, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe that's just me. Never give up, never give up, no. When they talk about you, never give up, never give up, never give up. No. When they're laughing at you, never give up, never give up, never give up. No. Listen to me say, never give up, never give up, never give up. No. He will always be there. 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 Gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, I want to feel like it's just me. I want to feel like it's just me. I want to feel like it's just me. I'm all by myself.
mai se fai o e ma ave fe au mo mori lo wa fa pe tawane ai lo fa atatau wa ave mai tala lo la le le fili o tanga to mai ala pule ane ai oi ma chosana le masina ua aso wa sulumiai yo mai fanua oi na manatsu ole asi ile maunga le fare o aso mua lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto what's up iliu ai what's up nei ono Janina fialongo e pei ole maunga amatatia tu falau nei le la folau mana ua fola sia me ala ole tane ile tausala ua faalia so fanonga o te wina male fia wa ele tifo ile nonu e so tamali ma fale uporu la ole fiso la ole tolo wala etasi me maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotu watsofu iliu ai uatau nei i furi ono Samali ma fale uporu la ole fiso la ole tolo wala etasi le maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotu watsofu iliu ai uatau nei i furi ono
ia au savavali ia pia e talingalu watule au faafu ia tato savavali famamale tausam e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ora soifu manuia Ia e whaatalo whātula nei tai au fau o le si ufonga nei o le lau mua i Wellington e talo whalapa. Ma o le suinga fo i o pokalami o le nei a stofi o no lea ua maua le avanoa o se tasi o unanga mo le soifua maloloina e mawhai o na whaalau i loa atu wai le o whaafonga e mai se lava nei o tātou tangata o lo ala i le nei tu malo Wellington e pokalami nei o lo ngā lue whaatasi ai a tātou li teo Pasifika ma pulenga whaafale mai ale CCDHP ia ma le Hutt Valley. Ma o le au nanga ale neonatal intensive care unit il whale mai te tono le nei tō malo Wellington e leo le hawha alang lo atu nei tai au. Ai o le au tō sila fia lava le tūlanga o tātou talanoanga ia whanga solo pe o na iei tātou malo tai au nei. Ia o leo ua whaatasi mai le sunga ia Maria Bartley, ia ma le sunga ia Carol Dunn, mai lea lava vaenga o le au nanga. Soifua maloloina i te tono Wellington e talitala no atu tātou mta upu i le tai au nei. Ia tā lofa lava i lo sunga, good morning and welcome to Sāmoa Capital Radio. Maria and Carol, tā lofa. Tā lofa. Yeah, malo. I'll start with you, Carol. Please introduce yourself and tell us about your role at the Neonatal Intensive Care Unit. Okay, good morning. I am Carol Dunn and I have worked in the Neonatal Intensive Care Unit for 30 years, which is longer than I anticipated. I have a little bit of background in Pacific, or an interest as such in Pacific and Māori healthcare as well. My husband was Samoan. He unfortunately passed away some years ago, but a little bit of history. He did live over in Sāmoa for a while, went to school over there. My father-in-law's from the village of Matutu in the district of Whalealili, and my mother-in-law was born in Savaii, and they have descendants from Sāmoa and other villages. I have 4 children, obviously also Samoan descent, and lots of family. So we're here today to share some information about what we do in our role as nurses in neonatal intensive care, and the outreach, the education with families, support that we can offer and provide for families, and the follow-on service we can provide also out in the communities. And we're now incredibly grateful to have Maria on our team, who is actually a Samoan, and be able to provide Pacific care and follow up and supports and guide us, which has been fantastic. Yeah. Well, it's good to know that you have a connection to our Samoan community. Lovely to have you today, Carol. Yeah, Maria, le biale, so stengo na so sani le fa ilo atili fo ilia le sunga ya Carol pe ona ia sauno le tau. Ia le fo ile no sila fio le malo la fa fonga. Ia po fo ilo sunga ia me se fo ilo mtafa yo lo fa ia i tono. O le au o nanga pe ona ia fa ma. Aftai la mo le avano. Ai le I whaelo atu lo nei tangata mua lawana. Whaatalo whama taia manuia I le lasio Sāmoa ua maua mai ale nei si ufonga o le lau mua I Wellington ma lo lava taia manuia ia e momona whaatalo whaatu le itu aingasa ia whaapea whai amola tau wharitua ia ma le lasi o Sāmoa o lo whaafunga mai po mata mai po I le apiofolinga ia malo lava ai momon whaftai le atua awa o le o tātou mawhaina e titilo mai o titilo atu ia o lo ingoa o Maria Bartley ia o lo utama
o tongi ali oli Paulo Pakele mai lalo vaia ia e longa tui fale fa ma fangali ia lo tina o pusi akene se teu mai savalalo ia ma samatau ia o lo olanga atona o whanau Sāmoa a ongai i St. Mary's i Vaimoso ia St. Joseph Form 6 ia no Sawaila ia scholarship ia angi usila inge avele Form 7 ia ma avea ai ma a ongai tau soifua ini usila ia na toi fo ila ia Sāmoa onga ole ia inga lava o scholarship ia e nei atunu ia tango koe fo ia e serve le pon ia na whainga luenga la i Sāmoa mo sina vai time ia e te iwa whaamanu ia le sei ia toi tau nu mai la ia le lua fe ma leono i nei ni usila ia no whainga luenga ila ia i lunga i mira mo Countess Manukau mo le 5 ono tau sanga ia o saulola ia ingei ia whainga luenga ila ia i le neonatal intensive care unit i Wellingkongi mai le lua fesua 5 e tau nei vai taimi ia o le mafuaanga fo i whawhetai lava mo le awanoa mo si ufafonga la mua mo le nea wanoa wha aulu e mate sa wali mai ai ma le uso ia Carol se i wha iloa atu fo i le vaenga fo i o au nanga le whale mai a wai wa fia fo i tau sanga o tau tua ai e tilo atua e le o le neonatal intensive care units pe e wha ingoa fo i wha Sāmoa o se vaenga e tuu i ai pepe i e whanau ai le o le taimi e tau ana whanau ai e le mawhai ona ola i tua pe ave i ainga a wai e mana o mia le teleo o tangata whaapitoa e fo inga le na o oina to mai whaapitoa i le tau singa o tu aina pepe ia o le awala masa wali mai ai ia e whaalau i loa tufo i le mamalo Sāmoa ma se Wellington o le a unanga fo ia le ale mato vaenga e whalma ia malo a whawhatai ona o tele o mautinoa ma manatua pe sa ise taimi na whaatala no mo mai fo i le a unanga lea ai whawhatai o le fo umwhaina maua ilo lua manoa e whaatala no ai mata upo nei o nei tāua o pepe ia lea i le i o le iwa masina ai te ua whanau lea whaapitoa i ai le au nanga le nei ia o lea lava whawhatai lava mo le whawhasili o le vaenga le mati o mai ia o le vaenga nei e a fo e tu wai pepe ia e whanau wai a tau a maitanga se tina o se mātua foi e o le iwa masina a o le tele o pepe lo whanau mai le itutonu o le units po le vaenga le maute iai e whanau ma le tolu lufu tolu vai aso a tuula i le wha masina ia ua lima masina ma le tolu vai aso o tamaitina o pepe na e whanau mai lufu kolu vai aso a ngai i lunga le kolu fiku vai aso ai o tamaitilanga e whainga ngā whaapitoa e tau fia ai ai sa o e pea le taimua muani nei o lewa o na ua fia tau sango whainga luenga i Wellingkongi i le vaenga le nei e nau tai fo inga le ia whaailoa i tangata Sāmoa wa la ia mai tau se ilonga lava e tau fia se pepe po o se tina po se tama po o sesi e afu e a inga i le pepe so a iloa le i tu o le whare ma wai e le mawhaina nofo e aru te tonu o le e ei fo i tu la fono ona e le mafuanga ai o le nauna ta inga lava o le o mai ia whai loa
ma whaamatala atu I tangata Sāmoa, le mafua anga awana le mawhainga, ai e foile, wai e toa tele lava e a foi. E whaitio pe whaapia po le ale mea awanga le mawhainga o akuai, ai e le mafua, le mafua ngalanga le lewa maa mai e. Malo, whawhatai mana ia tele le vaenga fo I lewa e tana noa ai. No, I was just thinking about some common reasons that newborns may be admitted to the NICU, and what kinds of specialized care do they receive in ICU? Can you tell us about that? Yeah. Okay. Common reasons. Actually, only approximately 30% of our NICU population are premature, so the other 70% actually are surgical, genetic, have some sort of other need, a lot of surgical and cardiac infants. So it's while we talk a lot about prematurity, it's not a huge component of our workload. We also run a regional transport system, so we life flight, and we pick unwell babies up from other areas in our region, including down to Blenheim and Nelson, and up as far as New Plymouth, Wanganui. So it's a huge variety of work actually in the unit, and we're quite lucky that we can actually work in different areas and provide different services. So that's really the gist of our NICU population. Ia pe ona whamtara atu e le uso lea ia e sao o le si vaenga o le matua o nanga o le vaenga leo pepe i e whanga o mai lufuto vai aso I tamaiti po pepe leo unga le kolu fiku ai le tolu fitu vai aso o le si fo I vaenga I pepe whanau mai le ono masina ai mana o ngā whaapitoa I le itula lea o le tata o le fatu po o le mana o mianga le sosoani e whaamana vai wai ese ngā tuainga masini e wha mana vai le pepe ia o le isi foi a o nanga e le mato o le regional hospital e a mai e pepe ia tinga ina mai sau mai lunga I Hawke's Bay e tau I lalo I Nelson e le mawhai e isi whare mai ona lato tausia e lele mai la ma au mai I Wellington e whaere mato o nanga lea transport e ia tien tau soft fo mai e mawhai na o au mai pepe lunga le waa lele ia po o le helicopter ia o le ambulance fo e mawhai na au mai ai so o e le whaapiala na o le ngā o pepe e whanau ai le I o le masina tauna whanau ai e tele lava ia o pepe fo isi fo e pepe e whanau mai mana o mia o ngā e mana o mia le whale tipi e whaita o tonga ia e whanau mai fo ia whiwhianga o whatunga o se itulo o so se tonga lava le I o pepe lana e tauwhia whaapitoa ai ma te fo mai whaapitoa ia o fo mai tipi o fo mai e specialise lawa le whaingo pepe ia ma nurses o lo tai soifua train po a onga whaapitoa I le whaingo o tuainga o lale ume tele ina tauwhia mi pepe tono vaenga lea whaptai lawa mlea wano e ese lava ese lava whaiteta ingala whaapea o se pepe na whanau mai e mana o mia sosoani le whaamanawa pe tasi le lua aso koe avela ia e te aitua o le tāua lawa ia whaatasi ma le tina walaua ia tina whaasusu pe o isi mai se lava pepe ia whanau ai le I o le masina whaitata ingala o le pepe na whanau lufu tolu vai aso ia e lunga po le wha masina
po le 5 masina. E whanau fo i pepe o lai a fo i. E iwa masina, ai mana o mia le sosoani kai pe o no whai atole. O le o whaale tonu le whatu, pe mana o mia, tautonga, ia e sala so e sala lawa, it's either e pe ngā le lua i tū la, toli tū la, i le wha, i le 5 masina. E apua po le ono masina. Mano whaftai lawa Maria, manei te fo ia vai ngai o wale no sila fia mo nei tātou tangata i le tūlanga fo i le au nanga o lo o tō whaia. Mai te le fo i le area po le vaenga le e a fo i vai o tō i le fo i vaenga la o tō tautua. A tonu e le whaingo fia mo nei mātua i ana tō pepe tonu o le NICU. Mai a vea fo i le mantūlanga i lo i tauina i la tō wai le whaingo fia. Al whafsili lai, whape whio nau whātua le NICU le lango langpol sosoani. I whape fo i vaenga i e mo mia mo mātua, ne im whaiona la tō whaapea ngai mali tōlanga popole, ia i le ngā taile o le mautonu, ona o le ainga o la tō pepe tono potu mō ngasi te ngaina a Carol. For parents with babies in the NICU, it can be an emotionally challenging time for the parents. So how do NICUs offer support and resources for parents to cope with the stress and uncertainty that may come with having a baby in intensive care? Yeah, it's a hugely stressful environment. Most people have not stepped foot into a neonatal intensive care unit until they need to, don't even know it exists. So we do have a lot of wraparound services. We have Pacific team, we have speech language therapists, we have a broad range of therapists and developmental therapists, but the key really for us in our team and what we feel strongly about is the family-centred care, so supporting the family to, as much as possible, to provide their care, even some nursing care, and be involved as much as possible and supported. Extended family are always welcome as well. We work really hard to work with extended family and to provide as much support, even transport, travel, because it doesn't mean it's not just the mum and the dad, it's anyone else that can help out with this family and the bonding. It is difficult because we do have strict visiting also because of infection control, but we work really closely with Pacific Māori families also to ensure they have as much support as they need, and so that can continue well out into the community as well, and they know how to care for their baby as well. We also are blessed to have recently had a psychologist come into our team, so she's also available as a support to families. And yeah, I think our team we're really lucky in our team. We have the time and the space and the resources to be able to spend more time with families and ensure that their journey is as simple as possible, which it's not clearly medically focused, but we do what we can to make it an easy transition through NICU and out into the community. Pe ona whai atu ia, le usole ni ia e saole lei lava o le whaenga le nei o le whale mai e se le whainga mantua a mai se tangata a mai se Pasifika se whateta inga ia pe whanau se pepe na ngā look forward I ai pēnā waai mamau I ai fo inga le whanau mai se pepe a te whanau mai ia a lele I o le māsina e whanau wai ia a mai so le tama po le tina fo I o le savali a tutono o le units te waai atu o masini o monitors, o masini, o hame pe e fou I lau waai o le challenge ngā o tato tangata o le lui taule nai tato mātua fo I Sāmoa e masel Pasifika o ngā ele o se environments e māsani ai o le sosoani la mātou ia tau soifua e maise o staff o le units o le whaamatala
whaamasani. E whainga tāi, ta tangata e o atu e wa ai atu o le pepe lai, ta atia mai te tonu se tulo, o le pusati o ata. Ma le mafua anga. Kusa o le nia nei to iune tā ia, e whaata tau kusa e whaaka i kai ai, a mawhawhaunga e se tina fo ina le o le maitanga. I te tonu le i le environments le, e ka whiki pepe, lai ai o le whai o le mawhanga whanga, e le ise me popole ai. O le pepe la leo whanau mai, e le i o le masina tauna whanau ai. O te tonu la le units ngai, o le kama whai e whaaka i kai ai. Whaka i kai ai masinga i e ka kaunga, o le whaka i kai ngala ngai, e whai ngā kāwho i lei ka kanga fo i ngā ngai loa. E paula o sasoani i mātua po ia paule mea lei e fia maua e le pepe lei tonu o lo leo, o le leo le tina, o le leo le tama, o lo tash, o le tango atu, o le tama i lima, o le whaalongo mai, o le opo o le taimi fo inga le sasoani atu fo i lea whai ngā luenga i le whai atu i a oe, me se o le tina po le tama, e a oa o atu le waainga o le pepe. Ai mantua o le ua train ia le toa tira le au whai ngā luenga le waainga o le pepe. O le emotional side, le tu lava lea, e te tau lava le tina po le tama, a whape le aise tama i te tonu, i le o lo tina po le extended family, e mawhaina au mai, e whai ma support person i le tina lea, ua fo i lai sila fia uma lava, e tele lava lu i tau, ua i le a whape whaatata inga, le wha maasina, lima maasina, e titi loa i oka, e sifuru ono vai aso, sifuru lima, lua sifuru vai aso, o le whainga tai, o le lu i tau, o le journey, po o le savalinga, tina po le tamalea, paule me e fia whaailoa atu, a mese lava le inga la lea, inga to atia le extended family, le tina ma le tamai mana o mia lava le sosoani. E sosoani la le, e sa tai peo whai mai ia Carol, o te tonu ni o nei to units. Na o mātua la vai whaatanga, lufut whaitu la e atu e asi la tō pepe. A o visitors, e mawhaina te tala e le tolu le ono i le afiafi. But e ta ilua lava ia tangata e mawhaina o atu i le taimi e tas. E wa ai pepe. E le mawhaina tango i ai i le pepe. Na le tina po le tama, o le mafua anga. Mana tua ona o pepe o le mai, o le fo i e le i malo losi. O tātou ia a fulu sesi. E whai toi malosi. A o pepe nei. Pe e te latu tonu e fulu o keika ko the next day. A o tawaiti nei a fulu pe maua le mai. Ia wai le ise, e whainga tā leanga i le o iaile, ta ua e immature ia immune system, o le mafuanga ia i awatu wai tonu. E mana o mia lava le fulu o lima, jao lima, ia whainga le, e te le i ulu whale i tonu, o na o mafuanga le, e whaitete fo i, e whaitete lava, a e mo le fasili la le emotional support, ia. O mātou le fo e trained fo i e sosoani e lava le nurse e a fo i po le tau soi fua e allocated e whaia lau pepe a o le matafo i o le tinama le tama i ai o a e le a vea fo le ia wano a whape le mawhaina a wai atu ona e isi tamaiti pe telefoni ia i loa. Communication is the key. Ile a foi. Le relationship mātou le whale mai. Ma mātou o pepe. Ia i loa po wheme te ia mantua saverina o nei a tunu. Tu la fono uma mea uma.
Ia ale lua fale mai o le ame wale sa wale tina po le tama le vili mai wa fia aso le ia ona sa lola ia o le social worker. Ia o le ave fo le ava no le social worker. Ia wa o isi ta tanga ta wata i lua. Ata wata social worker it comes, you know, the stigma po le whaape e sa o le social worker e ave la pepe le ai o le social worker ia e le whare maa ia e tofu lava vaenga mai e le social worker o le tangata na wai ele tō mai na te e sau e introduce nga ia ma whai atu le tama po le tina po iei se mea e fia mana o mia le fisosoani wa whai lao nei atu nu ia tau ai le itia pepe le whale iei le kasit o le nufo o le pepe iei le mbuenga o le pepe iei ofu o le pepe o le mea na e le tau wai le social worker ai ei fo i se isi me ka o le housing po e le ofetau i le fale le nofo ai le aingo le pepe e le suela le social worker le fale o le tusi e avatu ia mātou le social worker e ave fesosoani le application o le fale pe ia o la o e iei fo le wa o amatanga o tausangei na o ese fande ia fo e whawhainga luenga ese psychologist ona ia la e na te sosoangi e mai se lava wa o le Mototonga i le neonatal. Ia, mototonga lava neonatal units. E sosoangi. Ai, e iai fo i le au nanga whaiwhiau. Whaiwhiau chaplain i tonu o le male Pacific Health Units. Pacific Health Units a whape mana o mia lava po anisi ele ngawhatia ele au whainga ruenga na talia mana onga le tula le culture support referral ave le Pacific Health Units o Maori Health Units e o mai e support ma ai o le ki lava le communication le fai mai le mamalama foi le mamalama tina ma le tama ai nofo wai o soa mantua le mamalama e o soa le ita mo soa ale o iloa ia o le si mea o le tinama le tama o la ua lea o advocates advocates mo le pepe o la ua o le tele o taimi e fia maua ona o la ua lea e whaia ia decision mo pepe consent mea uma ai o le ki lava le malama fesili mai foi le au para langi no question is a stupid question e le ai ma se fesili ele valea i la lole wa foi la le fesili ele malama malo mane isele tele o vaenga ele foi fa no longa tau tele e me se la mo tupulanga o le amatana fa tasia inga e so sonia foi il tulanga le pion tsa no wai le whaafunga mai nei mātua. So sonia lātou whanau. O le mele na mātou whaalonga tō le tano o mele vahenga i e tau na whaapea. Ia se is whaisin tātou malolonga pupu i antoi whaawawele le tātou tanoanga. We'll have a short break and then we'll continue when we come back. Whaafutai. Yeah.
Ia toi whaatala whātua le vāenga luone o Pokalame pia nau tō whaafonga mai e tata noa toi malesunga ia Maria Bartley, ia malesunga ia Carol Dunn, mai le vāenga lea le Neonatal Intensive Care Unit tono whalmai tō malone o Wellingtone. Ia pe o le si vāenga tā, wane sa whaatala noa nei, ia mani a tele le vāenga sa le o mai an whaala ulua pe o le au te lenga o le au nanga o tō i tono le whalmai, e mai se lava mona I pepe e whāna na wele I o le taime whāna wai. Ale ele I o le tato tanoanga ia ulua matawhai o ipo matata. Carol, can you tell us about the role that you play in the neonatal? Because we were only talking about the overview of the neonatal intensive care unit. But tell us about your role. Sure, well, we have many hats, but we are specialist nurses with postgraduate study, and which is a prerequisite. We've also had many years' experience in other roles in the neonatal unit before we go into this team, but basically our job starts on the day of admission, so we do talk about this. Discharge starts on the day of admission. It's well documented and researched, and we can meet all the families. We solely look after the Wellington regional families so that we can provide continuity of care, family-centred care. We can provide that as an inpatient and then until discharged into the community, into other services, and for up to 6 months following discharge to ensure families can care for their infant and feel safe and the infant's investigations are completed. So we're lucky. We work at the bedside, we provide education, we run classes, we run CPR, safe sleeping classes, infection control, feeding, breastfeeding support, bottle feeding support. Family-centred care also involves a number of other multidisciplinary team members because we need to liaise with other services to help with feeding, to help with social supports, travel, transport. But while doing all of this and working alongside the families, we also can form really good relationships with the families and understand how their family works at home as well, so we can provide some more emotional support around that, whether it's with us or another one of our team members or another team that is required to come in and help. So it's really good for us to form that relationship so they're happy to share what is going on out in their community, what is going on with their family, who their family supports are. So we can walk alongside the family and journey with them and make sure they have a safe transition to home with providing a lot of other things. Maria, lots. It's non-stop. So that's the inpatient side. We also run clinics once babies go home. So families can go home on oxygen, tube feeding their babies, suctioning their babies, a lot of medical things. So we teach them and oversee that education in the unit, put them into an environment where they can provide that care with support of the unit before they go home, and we really don't send infants home until the families say they are ready and they feel supported to go home, because we might feel that, but we actually don't know what's going on at home or, the rest of their lives with their other siblings, other children. And so when they do go home, we get them into clinics at Kiniperu, Kapiti, Wellington, and they come in for assessments. We provide these assessments, so we have that capacity to do so. We do immunisations. We provide an immunisation program for respiratory illnesses, which is palivizumab. It's a RSV vaccination, which saves babies' lives, saves if they get this disease. It really is a crucial part of their care. So we provide that care. If it looks like it's going to be a long-term provision of care up over 6 months, then we'll hand to the paediatric team. So it's ongoing, it's mobile, it's a journey, it's a huge journey. We form amazing relationships with family. We're very privileged to be able to work with these families, and we're always out there networking, trying to find people to help, and we don't let go, we just keep going. So that's a basic outline of what we do, amongst a lot of other things, a lot of other meetings, and a lot of sharing of communication between services.
a lot of services for these families, a lot of social services, housing services. Yeah, it's, I would say that's probably a basic description of what we do. Yeah. Yeah, whataila lava noa se I wha matala atu. Ia ole mako team e ko a whama ko o Carol o au ia ma I si uso tau soifu o I le whale mai. O mātou e a fwoi e introduce, pe mai se lava e whaaia ia pepe I Wellington e lava ia. Mai la le mai waikana e kapiti I lalo I tau I le motorway le Wellington. Ia o le mātou, o le aonanga la mātou o e a fwoi. E ngalulu e whaatasi ma mātou o pepe. Ma a inga fwoi o pepe. E whai a o aonga. E whaatau la le I le waainga o pepe. O le CPR, ngā ruenga mua po o le sosoani mua e a fwoi e se whiai le olo pepe I le whale. Ia e whai fwoi o ngai e pepe e te ai le whale. Mana o mia le o keseni. Le o keseni la lea ia mai se o pepe te ai tua mana o mia e whawhanga I le whanga au se I tulou. E tui le isu e whangai le suasusu po o le formula foi ia e whai foi o le si foi parts o le mako ngaruenga I meetings e whai ia discharge meeting ma wai le whaapea e matinga lulu e whaatasi ma formai whaapitoa mo pepe mai se o speech language therapist ia o la tone I whaapitoa lava I le whainga I le whangango pepe. Ia mai se o neurotherapist o le whainga le ua o whaapitoa lava I le whainga o milestone ma po oa ia e hao I mātua le whainga o pepe. Ia o mātou fwoi e whaia le clinics la I mai kapati o I Kenepuru ia ma I neonatal. Yeah, it's a nurse-led clinic. O mātou a ia e whaia le clinic. E whaaila assessment e whai po o la malolo ina pepe po I eise mea e tau ona toi refer ai I sesi fo mai ia po sesi ia foi au onanga whaapitoa ia o lesi foi clinic e whai mātou ta ua e kao o tuinga I o pepe a mai se lava pepe whanau e le I lalo I whalufur walu wa yaso mai se ale taimi o le winter o malu o lato mama e le o malolosi e whai ngofia lava ngā apo le malolo mama ngā tele o taimi e tau fia I le ICU po o le whale o tamaiti o tuila ia tai maasina ma whai tui I o mātou fwoi la e whai le clinic le ngā ia e whai fwoi mātou tuinga o flu jab a mātua ia I tonu lava le units ia o mātua e mai se o COVID injection we also whai fwoi mātou I tonu lava le units ia mai boostrix peta ua a mai se lava pe whaapea e whanau le tina ai le I whaia le tui le na ia e whai fwoi e prevent ai le tale fwoi ma le whooping cough ia o wow o mātou fwoi e fwoi e whaia ia a onga a mai se mo meo whanotanga ma mātua se I loa I po already po walava tā pena I le whale la tau wai ese le whai oko o onga ai le loa I mātou po already la tau ia o le savalinga e a mata mai le mātou mawhtanga mai le aso na
And mi tai pepe se I tau lava I le ono masina te ai tua. O le relationship fo I lava I ona o ta mua communication. O le tala noa, le sili mai, ia a wale lumana I manuia o pepe. Ia o se tala pupu atu la. Tele tō mtawhai oi. Tele mtawhai oi ai e a fo ia e fe lala solo le. Ne, ai ia. Ma no whaftai. O tele ngone le te ona lava le nei pokalame e tasi tātou tala noa I vaenga I on tō o nanga. A tono I se taimi fo I lumana I tātou tō I tala noa tili whanau tele. Au te loa I vaenga tā ua I e tō te tāpena atu iei e me se fo I. Pe o tai au le sia so e whaapitoa I tō o nanga. Ang pewhani tala noa I nei tai. Ia whaftai lava me lava noa. O le aso se fulu fitu Novema I tausanga uma lava e whaapitoa lava mo I le lalo langi atua o celebrate ai e ta ua o le prematurity day. Ia e whaapitoa foi e mai se lava le celebrate o pepe ia le whanau le au I le wa atua te tilo le situ. O pepe nei e ta ua toa manu po o pe a foi wa foi la o pepe nei le journey ma le a wala na la to ia o ai te ai tua o nei pepe sala Sevelina e lo pe te ai tua o fia intervention fia o fai blood tests tests o x-ray o mea lava ai o le tupu wa ai le lei ale pepe ma o le mafuanga le awana o ai titilo ai le lalangi atua pe se fulu 5 miliona pepe whanau I le tausanga I tas ai out of le fulu 5 po se fulu miliona na pe tasi le miliona o pepe na e whanau le au le iau le iwa masina ai whaftai fo I le popoto o tangata wa lewa I la aso sa le mawhai o naola se pepe whanau po le lufu 5 vai aso, lufu 1 vai aso o le technology ma le suenga sainisi o lewa mawhai ai o Wellington ai fe ato le lufu 3 vai aso o pepe fo ni ele whaapea ma se iai fo I lui tau te pei fai fo I le struggle fo I le pepe wai o isi e o la maloloina ai fo I pepe e fai e te ai tua e le leile whaalongo e o fo I le vaai ma le development o le pepe ia e mana o mia I lava le me lale na o fai e WHO po le World Health Organization e wha mautinoa tae au e wha mamaluai ma wha celebrate aile e le wha pia fo I na o pepe ma lato mātua e mautinoa ai le journey the journey it's not a easy journey there are some struggles le overcome me lato o le film la le tausanga le nei small action big impact o se tau whainga le o a fōi e lai titi le ngaruinga ai te lero na afianga e whaatau la lea I le taua o le skin to skin ai a Sāmoa o le pau I le pau tu sai e a fo e encourage ai le bonding o le bonding la le manatua o le skin to skin po le pau e whaalongo ina e le pepe le tātau le whatu o le tina po le tama fo e le whaapea la o le skin to skin po le pau e le whaapea la o le tina e tāua fo le tama o le skin to skin la e a fo
whaaloina e le pepe le tātau le whatu o le tina po le tama, e ave fo le bonding ma le si fo i mea a whaapea o le tau sua susu tina se tulo. E a fo i susu inga. E alua I lunga ia sua, you know, le increase le sapalai o le tina, ia, o le, that's the theme for the, Ia mo le, ia. ne fui tau sang. E whai atu fo iai fo I lo e wha amanatu tai au le units, o le teo I palungi, ia le units, ia, e ave fo iai e iai le whai lo atu fo I le Miracle Trust, Ia. Ale o lo base I tono le units. Na te whaataua mo me o fupepe, o nappy, o breast pump. Ai ia ma me o blankeke. But o le anga le Miracle Trust, o la tōng lau te suena tupe e a foi. E provide la ko le lunch, free lunch I mo mātua I a sofi uma. O la tō foi la ke fundinga ia e kele fo I o isi equipments la e mana o mi e pepe ma tina ma tama I le whale mai arna fo e fan fo e la tole there's a development group outside of in Johnsonville ia ole mana ia pe ona whai atu ia e mana I tui Moses tatu a vanua lumanai e tāua vaenga ia. And because of our time, your final message to our community, to our listeners, Carol? Anyone is always welcome to come into the neonatal unit for a visit. We'd love to see more education and provided in schools and get more Pacifica working in our neonatal unit. So any questions at all, just as long as they don't bring the virus and germs with them. Yeah. Okay, absolutely. And thank you. Yeah. Ia whaftaila wala wanoa. I think ole ki ole po le message lava e tamawhai po se sini au tu e tamawhaina watu I tato tangata e au whaafonga ole communication lava ole communication is the key mai se lava le vao o le au whainga ruenga. Ia ma mātua ma extended family. Ia mala mai wafo ila o le o ngā tutonu o ngā ruenga uma ma le au unanga fo ia whale mai le neitu. O le pepe ia ola maloloina, ia ola tupu wae ele o wafo ila le malama le tinama le tamale va aingo le pepe. Ia ngā ole kele, he or she will be a frequent flyer I pediatric. Na ole and meet. Menala le e a foi. The message across. Whaamole mole a whapetau fia se pepe. Ia mātou le vaenga le nei. Ia ole whesota inga. Ole communication. Ai ole si foi mea a whapete ale pepe tu ole whale. Whaamole e mana o mia lava le attend appointments. Ia iai e ele mafuanga wana tele appointments. Ale mawhainga a tele appointments o ngā ongisi I tu po ole mana o mia sosoani tauta vale, transports, e awala e paule mea ia whai mai. Ona sosoani e la ia langai e a foi. E taua tele appointments ngai ia e whawhetai lava mo le awanua whaaulo ai le umaleta mato ia e whaamalulu atu I Sāmoa lo whaafunga mai ma le apia fōlinga ia ma whaalonga mai ia whaamahangalo mai le au auna ma ua pe whaapeo I se tala po o se hanga fo I le tamali le tilo ma le whaalonga mai o lea lava e tau mawhai ai loa lava o Sāmoa o se atunu e whaamangalo tangata ia ai whawhetai lava mo le maawanoa. Ia malo whawhetai tēne fo I mō lo lua fio mai nei aso ia mana e tempo kalame e pe ona whai atu tātou toi whela I sisi taimi o I luma
Ai malo mo po kalame nei aso. And thank you, Carol, for informing our Pacific community with this information. So best wishes for the service you provide to our people. Yeah, manuia fo ile ngalwe ngolo o fianga yai la sunga Maria. Ia mo lau whaafonga tātou pokalame na mo nei tai au se fo manoloina. Mo whaapoponga o tātou pokalame masane nei. Tai au le salua lwa so fo ai moltai mi nei whaasoi fua ia.
langi matalo fie, ole ainga mo ole la tumalie. Whaatalo whātu i le nei whaopoponga o telefou mai le siufongo le lau mua I Wellington o le talo mua. O se li poti al whaapotonga malo o whaatasi ua tuina mai ai se la patainga e whapea o le maulunga po o le taunguta o le tongi o whale I le tonu o New Zealand nei e ono to o lia ai I a fuafuanga mo le whaapauina I lalo o le maulunga o le au ngā o le tupe malona ta mao ainga mai olona winga o le a umi ai mo le taimi e taungata I pea le tau o le soifuanga. O le vai aso na tenei sa whala wai tele ai le lipoti le neia malo o whatasi e winga I le tūlanga o le tamao ainga o le lololangi mo le lua afe lufu wha mai o loo walo ia mo iai le anga inga I maalia I fo I lalo o le tūlanga wha le tonu o le maulunga o le au ngā o le tupe New Zealand I le tonu o le isis fulua masina o luma nai nei. Ai bita ai o loo ta ua manino ai o le a whaawau pēa o na maulunga o le fua o le au ngā o le tupe po le inflation I le tausanga le nei pe a whai e tūmau pēa o na maua ai le tau po le tutongi o whale no nofo ai tangata e ma fua mai ona o le taule ai ma le lava o whale I te tonu o le tunu o le fua wha solo o le tau o loa I le tonu o New Zealand o lo fuafuaina le tau na pau I le tolu tesi ma le 5% I le tausanga le nei lua afe lua sfulfa ona wha solo tuailea I le lua tesi ma le 1% I le lua afe lua sfulu ma le 5
Pei ona sila fia na amata mai le tausanga e lua afe lua fultasi ona whea ngai New Zealand ma le taunga tau le tau o loa. Ai e o i le 5 ma le 1% le maurunga o le fua o le au ngā o le na tupe po le inflation. Ua sili atu i le whaalua ina le fua sa mana o iai ia le whale tupe tu te tonu po o le Reserve Bank. O le lapta inga le nei mai le ripoti tau te mao ainga malo au whatasi ua whailo mai ai ua uma ona lo mia le ripoti tau te mao ainga o New Zealand mo le afo le tausanga e le ofisa o le tupe po le Treasury le ana malo ia mai ai le anga ina pa o le fua o le te mao ainga i le vao le tasi ma le 3% i le tausanga e lua afe lua sefulu ma le whaa. O lo wha mawha ina mai le ripoti a malo o whatasi o le te mao ainga o New Zealand a to ai maisia tunu o Asia wha pe ai male Pasifika o lo whea ngai le teimine nei ma matangi malolosi o wha whitau li tau i le ta mao ainga. E leo mawhai ona wha amatalina mai e leo le mafuanga o le maliu o se tamaitai e wha pēna maualo na tino i se fale i le ai o tauranga i le fiafi o le sāna tenhei. O le lipoti mai leo na ta wai e o atu leo i se fale i le wale ingo o le Area View i le pitonu o Bethlehem e lata i le afo le ono i le fiafi o le sā ma maua i le tino maliu o le nei tangata. O lo fa ngā solo pe ia isu enga i le whaale me lawe, ai e le o mawhai o na wha amatalaina mai e leo i nei taimi, ia le mafuanga ma le pongai o lona maliu. O le suenga ua wha ngā solo i le taimi le nei e tali atua i le mta ngā luenga o le pui ngā lautele le Civil Defence, i mahotianga o tangata i le taimi o le wha malosi o Gabriel, le sa wha ina te le aile tu malo le Hawke's Bay, e o mai ai le teimi nei, ua lata i le afe le a wha inga o wha amtalanga ma manatu tustusia, ua tu ina atu iai mai tangata, ato ai fo i mawhaala poto putonga SSE. O le neisua suenga tuto tasi o loo ta ia e le li ina vea mua ma komisino leo New Zealand o Mike Bush. O loo sila to ai, pe sa lava ta pena ma lava sa uni sui o le mtanga luenga le nei, a toa maisi wha po tonga, a o le iadi li mai le nei mala wha le natura. E le ngata i lea, o lo o fia i fo i le sa i li linga le tulanga na o iai, le tali atu o le mtanga luenga le puinga, i le nei wha lave wha fo sei. Ta uai le li o Mike Bush, ua uma o na wha ilo ane tangata inu nofo i le nuo wairoa i mātū i o Hawke's Bay, ma whaaso solo nei i poranga hau i le tui saute, i o la tau langona ma manatu i le tari atu o le Civil Defence, i whaavita auli na mafu mai, ona o le wha malosi o Gabriel. O le tu malo Hawke's Bay, sa au pito sili o na tele mea na whaalenga i nai le nei wha malosi i le amatanga o le lua afe luas futolu, sa o Sofia ai au vai o waitafe, ma whapeo nā whai nai lau whanua ma whaatoanga a to ai ma whale no nofu waitangata, mai na mali di waitangata e toa malu. Sa i longa o na matua a whai na lau whai whaatoanga i lea vaenga o New Zealand, o na o mea na wha leanga ina i tā whenga malolonga ma mawha mai le wha. Mai whai tau 4 miliona tā la, i le tupe na mo mia e tau sua e se ai le palapala, mai lau whanua ma whaatoanga o tangata, ai mai se o awala na poloka ma whaaleanga i nai. O le nu o wairoa i mātū o le tu malo sa umi ase teimi ele o mawhai o na maua i aini whasauta inga i lunga o wala te tele o na ua motu sia matalepe i tā whenga. E si dia le se lau le a whai o whale o ainga sa matua malepe ma le mawhai na toe no foia ai lea o fia aile tele o pisinisi ma whale a onga a to ai ma malai o Maori na whapeo na whaatama i ai. O se vaenga o le neisua suenga sa whaatino i nai ni wheilo inga whaapita nuu i le masina o Novema. Sa tala no i nai whaapita auli sa whengai ma le to tele o tangata i le teimi o le nei e wha e o mai i le teimi nei. Mai whaamuta ia a wanoa i le asus furulima o le masina le nei o Januari. Whaawe moe o le whaeunga le masina o Mati, e le tau o no atu i ai ua umona ta pena le leile li poti whae umai le nei sa i li linga.
na whaalia o lona wha moe au tū, ina ia whaale le iai le pulea, ma le whaafoina o ngā ruenga i taimi o whaale velawe whaafo sei i le tonu o le i tū mā lole nei o le Hawke's Bay i le Lumanai. Ua whaai loa mai e le whaalapo toka o le saunga le mū i vai, ma Sāmoa New Zealand, le Water Safety New Zealand, e te le lava se kāruenga le tau onu whaia ina ia puipuia la whainga o te ngāta e mau no lātou soifua i le male lemo ai te tonu o le tino o le vai taimi o asa malo lo le Krisimasi ma le tausanga fau na whaato a umatu nei e to fitu la whai o te ngāta na whano le soifua ina ua male lemo o lātou umanei o lii po i le tūpā o lii whaelo mai hoi le Water Safety New Zealand mo le tausanga atoa na mawai atu lua awhelo hutolu e iwa se fulu la whai o e na mali liu ina ua mali lemo ini whaalewe lave i tu ese o le tino e ui ina o le fo inu mela na pa u maua lalo pe a whaatu se i wha mau maunga mo le tausanga e lua awhe lua se fulua a ena whaelo mai e le lipule le Water Safety o Daniel Gerard a tonu pena mafua le tūlanga ona o tūlanga whaale tonu sa iai le tau a toa maletele ni matawhanga sa whaasa ona ta ele ai tangata ona o tūlanga e le saonga le mua le suawai na fiai ai moise a ele tū malo tele o Aukilani. Pei taina ia ta ua o la whai o tangata na male le mo le lua awhe luas fultolu na maurunga i le fua evelesi o tangata na male le mo i tono New Zealand i le se fulu tausanga ua tuanai. Ua whaino mai le mtanga ruenga le soifua maro loina e ono afe lima se lau lima valu la whai o mai fau o le wha mai COVID-19 furuiva na wha mau ina i le tonu le tunu ui le vai aso na se ima vai atu nei o mai fau nei e au fiai ia le tolu se lau le tolu afe iwa se lau iwa o tangata sa maua mua foi le COVID-19 a le ua toe a fiai nei o le tolu se lau lima o i la tauia e o ana i le vāluanga o le pole sa na tenei o lo o tau fia i le tonu o whane mai mo tongo fitinga e au fia i le ono i le tonu o potu o mai tinga ina. E le aise ma liu sa wha mauina i le nā vai aso mai le vailusi le nei o le COVID-19 ai o la whainga atoa o tangata o New Zealand ua mali liu ona o le COVID-19 furuiva ua o atu nei i le tolu afe ono se lau wha lima. I le taimi nei ua whaalia mai e whapea e tusa ma le fast food ma le valu le a whaai o ni Tamasi County ua aafia i le COVID-19 furuiva o lātou uma nei o se vaenga o Tama Scouts ma o lātou tai e tusa ma le fast e lau la whaai sa awai se whaatasinga tele po se Jamboree e Tama Scouts na whaia lei le Mystery Creek i Hamilton o le nei whaatasinga na whaataape i la songa fua ana nafi. E whaita wafe la whai o ni ata tuwai o wha mau maunga o le soifuanga o tangata Maori mai la amatanga o le sentuli e lua sefuru ua toe whaata wina mai e le whale tusi tele o le malo le National Library a no se manu e la whai le la pisi i le tonu o Amerika. O nei ata o se vaenga o ata pu e tuwai ma wha mau maunga aloa ia e tusa ma le tasi tesi ma le wha miliona le a whai i le vai taimi o le sentuli e lua se fulu i le tonu o le tinu o ni mea tō tino o le kompani tau whesota inga Australia e ingo o le Fairfax. Mai pe o ni ata sa ta pua ina e tangata pua ata na whainga ruenga i newspaper e au fiai le Dominion Post o Wellingtone ma le The Press. O ni newspaper te tele na pulea mua e le kompani le nei o le Fairfax Australia se i o mai le tausanga e lua awhe lua fulu. O nei ata uma sa au inatu i Amerika ina ia whaaliliu wai whaatekonolosi ina ia mawhai o na digital i le tausanga e lua awhe sfulu tolu. Ai o le mea utupu ua ngau le kompani sa whea ngai malea ngā luenga o na awe ai leo nei wha mau maunga i le whale tusi tele o le Duncan Miller Gallery i Los Angeles mai tolu tausanga o tau whaavasenga ma tau whaare le iai le te leo nei ata a o tau mawhai e sa ili se no whanga tū mau e awe iai. O le tau atoa o ata nei e lima awhe tolu se laula a whai o tangata whenua
tusa ma le tolu se lau fas fulu wafe tā la. Aina whaelo mai se sui o le National Library in New Zealand, sa ma whaiuna la tautoe whaatawina mai i se tau e maua lalo ifo. Whaelo mai fo i o nei atau Maori, wana o se vaenga leo le tu whaatasinga o ata e tele mai New Zealand nei, o loo awhi ai se vai taimi e tusa ma le se lau walu se fulu tolu tau sanga, a mata mai le afe walu se lau fas fulu, se i ho mai le tau sanga e lua afe ma le 5. Tele atu nuu il Pasifika ua whea ngai nei ma whaafi tāuli e mafua mai ona o winga o le tau, lea e whaai ngoina o le El Nino. O nisi o ia atu nuu e le ngata ina vevela le tau, ai ua mātutua i hoi malau whanua, ona ua tau le aise swa timu e pa uu. A o nisi foi atu nuu o le Pasifika, na umi o whea ngai ma mu ngā la, ia ua lipotia mai le pa uu hai o timu, ia mai o mai tawina le mamawhalawa o timunga anai lo le tūlanga e māsani ai. O tumotu i le tūlangi saute o le Cook Islands, a whaititia le fua o le Swatimu na mawai le ono māsina ua mawai atu nei, ewi ina sa timunga le vai aso taluai. Whailo mai le whaatonu o le ofisa o le tau i Rarotonga, a Rona Nari, o winga ia ma le o le la ma le mātu tua i o le tau, wa afia ai nei atu motu umai le tūlangi saute o le atukuki, na ia tā ua o le tūlanga e māsani ai, e le vao le se lau ma le lua se lau milimita o le timu e le tau no pa ui le vaenga o le atunu ui le māsina. Ai o mai tauina le motunga pa u mau lalo le awhaingale nei, i le 5% o se tūlanga e le māsani ai. Mai o whautua i nai te ngātai no nofo ai le vaenga, ina ia tau mwhai e wha asoso le lei le wha o ngā ina o le vai. I fiti o le nuu o Nandi, e lei a tō le tāsi vai tōlu o le Swatimu e masani o na la tau maua i le masina o te sema. Ai o le Ayosuva, e nā o le afa o le Swatimu e masani o na la tau maua na palasi ai i le masina na te nei. Whaalia le whaatonu o le ofisa o le tau o fiti, e iai le manatu o le afa au o pēr ia tūlanga le manuia, i nai masina o luma nai nei. Ai, isa li poti mai le whaabo tonga o suenga o le sua vai ma le si o si umanga o New Zealand po o le niwa, na ta ua mai ai le liwa ai tau o Ben Knoll, o le toru masina ua mawai atu, sa whenga iai atu motu i saute o le tukuki ai whaapea fiti tonga New Caledonia, o Wallis ma Futuna, ma tūlanga sili o na vevela ma le munga la o le tau, ele ngata i lea, ai tele isi atu motu le Pasifika, sa mai tau inai le teimi le mau lalo la whainga le Swatimu na pa uai. O Kiribati sa i longa na mamafa i aiti munga i le masina o te sema, o ia tūlanga uma, e mafua ona o le tūlanga po le whaale tonu le whaingo ina sa i nisi o le El Nino, e hawhi ai winga o le tau i le aso ma le aso, e mai o le atu maupeo na iai le El Nino i le nei vaenga o le lololangi, se ia o atu i le masina o me. E iwa se fulu tau sanga le matua o se tina na maua o lo so i fua pea i le tua na ia o aso e 5 tānua na wha lenga ina le o ngā tonu le tunu o Iapani i se mafui e malosi. Ta ua i lipoti mai le vaenga wha sa laua Iapani le NHK sa maua atu le nei tina matua e tangata la vea ai o tanu mia i se fale whanga fale lua i le nuu e ngō o susu o le mafui e le nei e fitu tesi ma le 5 rona malosi na whaina te le aile tala whaatai sifo i Apani i le aso ngā fua o le tausanga fau o le lipoti au pito le tamai na tā wai o le ua o atu i le se lau ono tasi la whai tangata ua wha maonia ua maali liu ma le siri atu i le lua se lau o isi o lo o lei loa pēr le i maua e le ngata i le neiti nā matua ai e fase fulu tau sanga le matua o seisi ta mai tai na maua fo i tangata la vea ai o lo so i fua pea i tūlanga o mea na whaalega ina i le mafui e i le taimina i e silia i le tolus furuafe le a whai o isi tangata ua no nofo nei i no whanga le tu mau ona ua whaalega ina o la tau whale. I au se talia o le potia wa yese fuafuanga le malo ina ia tau fia mo le teimi nei le palota ina o se fuafuanga e whaamutai le avea o le tupo o sa lesa le tolu mahao o le malo au se talia.
o lewa na whaalia el Pālimia Australia ia Anthony Albanese ia lona manao ina ia filifilia i se whainga whapalota whaapitoa po se referendum ia le mataupule nei e winga i le awe se mai o Australia ma pulenga le ai ngā tūpua Peletania. Pei taila o se whaalinga mai stasi o Minsta le kabineta le maro Australia tarui nei na ia tāwai o le nei mata upu e le o se tūlanga o ave i ai le wha mua alona malo. Ma e le i fo i taimi ma se aso e le tau na wha atino i nai. O le vai aso na tenei sa wha ilo ai alo ia le malo Australia. O lo i ai le fuafuanga e tali malo i la tau i se ase singa tau o loa mai lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu peitai e le i wha ilo i na mai alo ia le tūlanga i le maoto le tupu i lone tona. Ia o le whai o le nao talafau. Te whatana whātu lau whafunga Sāmoa i se isi wha o poponga le nei, o talafou i mea lo o tutupu lo tātua tino. Ua whamauni i whamaumunga la sui fumaro loina, mai le aso lua se fumale lima i le aso tolu se fumale tasi le masi no te sema ua tuanai. E to o wha se fumale wha tangata lo tātua tino. Na toi maua i sia mal COVID-19 fruiva, e sia ki sa whatau taia. Maua le reporti, e fuatu i whaamaumaunga ua palasi la titi ilano, mai le lanta atu i le ono se fulu i le reporti na ngata mai ai, e le masina lava o te sema. Ma ua whaao popo i pia mo le foi numero o tangata, ua whaamawina na a fia le COVID-19 fluiva i Sāmoa, e le silia ma le se fulu fitu wafe, ai o loo whaatu mawina pia le numero o tangata maa li liu, e le tolu se fulu malitasi. Au lo iei le talitununga o le se fua maloloina, e le o le au whai tonu le o tangata o lo a fia, o nei toa te le lava tangata o le antunu o le o a ngai mai e whaia sia ki wha so i fua maloloina, mai mauti no lava o se whai numera to tele, e le o mauti no i le tamile nei, wa a fia lo tato o tinu. Mai o lo una ina pe lava whautuanga o mapui puinga, e na ia saonga le muai lo tato o tinu i teimi tumu, o lo iai Sāmoa le temi nei. Wa mai ta wina ua le na o tangata Sāmoa o lo whao ngā ina pe mita o le fitu aso e whe malanga i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E na wata tala le pe mita fitu aso le masina o ke topo le tausanga o mawai. E to tele tangata le territory na soifua ni Amerika Sāmoa wa lato whao ngā ina fo ia pe mita i lano tu unga na tala no ina mapasia e le whonatanga le atoa o Sāmoa. E uisa iei nei wha le tonu le tau amateino le fo i fua fuanga fau, ai ole te minei reporti ma wha maumaua, o le wa amata na solonga le lei, ma mautu o na taiala. Wa toe sa nga ia nile mtanga luenga o leo e toe ilu ni taiala, ma ni whainga wha vae, e lima taita ina isu e nga i fuala au wha sa ina, e au fia ile aisa ma le marijuana, e na wa amata ni su e nga wha loto i whale le mtanga luenga o leo, e wha sanga ni malo le malo se to wha, e le tamaita e to tasi ma li e to tonu, o loa a fie ni tuwa inga o whala au wha sa ina, o le to wha lea o loo wha malo lo le tu mau, ai o loo wha ngā ioi su e nga wha loto i whale, e pe o le masa ni e le mtanga luenga, pe a fie se malo le malo i ni tuwa inga. Na wha lia le sui komsina o le mtanga luenga o leo, papa li i Mona Lisa tia kete, o le toe wha tau teie o ni ta iala e lima ta ita ina i nei suru ngā tula fono le ofisa, o na ua le o se teimi mua le walia e mai ei mata opu whapea, e a fia ia li i matama ita i maru le malo. O lo wha mawina fo i o le tausanga e lua fe lua se fulma le lua. E se lia ma le to lua se fulua li i matama ita i leo sa wha malo lo fo i le tu mau.
e na wa afia fo i tua inga o whala au whaasa ina. Le lava na whaamao nia mōrianga o leisi to tolu, ai whaamawai mai isi o i lantou. Mai o le ala le na ta oa e papali e o le whaia leo ni whainga whaavae, ona e le o iaini ta ia lai li teimile nei, e lima taita ina ia lantou su enga. Mai o ta iala wa fausia, o le a whaatu la fono ina. Ta oa e papali e le maha mai le mtanga luenga le ale i mai o tūlanga whaapea, ona o le tiute leo malu le malo, o lo lato pui alo le tula fono, ai a whai e a fie le solingo le tula fono, wa matua le tala whea ngai lea, ma le molianga e whaasanga i tangato le atano, ma o lato e toa wha wa wha malo lo le tu mau, a o lo whaia su enga, e leo i loa po le ale umi e fua i moli mau ma mau e tu i nātu te tonu, e fausi ai se wha ai unga mo i nātu nei e toa wha. O le tausanga nei wa wha mawina o se ulua i tausanga le tala wha soropito o le tausalo le Pasifika talu o le wha vai mai e de lua fe se funma le fitu. O le a whātau tei e tutono se atunu o le atu micronesia, le o le atari māloi le atunu o Nauru le tausanga nei, mo le tausalo le Pasifika. Mo le silafia talu o na whaavai mai le tausalo le Pasifika, e le iai se tausalo le atunu na whaamanui e nai. Wa sauni le tausalo Sāmoa moe moana swanki, e toi whaafo i mai lo tātua tunu le palo le tamai tai tausalo le Pasifika. Lea olo umia nei le tausala mai Papua New Guinea, o le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. E whaamaumaunga talu na whaavai mai le tausalo le Pasifika lua fe se fulma le fitu, o le atukuki e whaavalu na manu malo o lato tausala, Sāmoa ua fitu, Amerika Sāmoa e ono, Fiti e tolu, whapena fo'i a Papua New Guinea, ai ta ilua mo Tahiti, Tonga ma Niue. Ma Samoa New Zealand, ma Samoa Hawaii, e ta itasi tausanga na manu malo ai o lato tausala, e le pala le tausala le Pasifika. O tala fowia mai Samoa, manuia lo tātua tunu le nei aso, whasoi foia. Malo whaftai naua whafonga le tunu i tātou telefou o le nei fo ia wa uli ia e tue maula vanoe whafonga iai i le tu la etasi ia le temi nei o la tātou o tulo e nisi o whawhiwhianga o le au ia marua tue lava tātou le whaiunga o poro kalame le aso le tautua nei mo o le si whafonga le namua. Salumana ielele ua matuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tacho vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa'ava no aina i lata whailo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava bau lava a inga bea tātou mafuta whaatasi via i le tama o i le langi Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na
Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Ua tala e lo pepe I foa foanga A le sili sili e se O lupa sava e se A ua pui pui fatasi Langona na o le nei pese Wa ato tupe e fala Fa awhatai ai le li Le tātou mafutanga E fola ulo me isa Masisi ane lona la Oh yeah Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava i lona faa sino manga E mana tua pule Ai lea mana tua faa lai o O na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Lea lawa E fusia O I ta ua Na e le pale Ali I o iava E tu mauai Lele yola Usia I tātou uma I le alafa Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava I lona faa sino manga E mana tua pule Ai le mana tua faa lai o O na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi
Nianga o le awauli, ma le tautua si fonga le mua, ia o le sunga na ia o le ngol tamatai, longo i pule, ia e ana o ia e ona le pese na pe, e ana ina le pese, o ia ni fatua na fu ina te usuina. O toi luas futonu minute ana tale o le tasi. Mai tau atu fu nei taimi o tapena pena uma au mo le supa la kapi, e le tatununga i le o toi mafo i o na amtali fo i le o ta longa fa vevela o le supa la kapi. O mea tu le ua, matau tola wapi le o blacks, o na winga ua. O mauti noa lava e tama ia, ua i tutonu o le au te mine i le whaia o ngā fau le ua iai. Ia, o la o mauti noa pi o la tau tama e. Ai fi naula lisi au li i e so eni o la tau avanoa. E fua ia la tau ta alo le supa la kapi. E pe o le tūlanga na le mai tau atu te mine nei. Ia, e se fo ia le tūlanga o iai pe fo le wingo lau tala. Fatoa uma nei ale World Cup. Ale foto e amata fo. A ole mea vavea me o tau sanga. Ia, mai tau utu fo i Australia i ta penanga o ta alonga liki. Tele nei ta tome Sāmoa matonga o ofia tu iau ese Australia. Stala fia fo na mo na ia inga matua wawa. Tato mai tau wina ta alonga lakpiliki. Ta alonga le lewa o loa ua i tele o alum whanau o tatu utunu. Ia, manuia ina i o lato wa inga. Ma nei e tele. Wai le lava fo el fasoa nei tamiti ia te iaua. Fatau el fale ta mama tina o tele na ta Sāmoa matonga le ia. Fatau ta le fale ta mama tina ia fatau ele o la fale masina mana mea. Ia tatou le to anga le onga ese umata le ni tangata o istangata ta alo istangata o le onga mo le ngal tau si ele ainga. O le si ota na te mai moma iai ia sa pu ina i tatu masini fo ele lele i Sāmoa ia na iwa inga ese na e te mai moma iai le nei taimi ia o le whanga sono na i tatu whaafia fianga su filo i o la wauli ia o le tautua le nei mo esi ufonga le na mua Wellington o le sunga yakini ai i tatala ia le ngolpese. Se va inga na inga tai ane o le tau mesina le fale ten malo na imna tai nga tai ane mota ia me fa solo me na nga yuta.
se ole manu ua ole va ai ingalu fa amanga loa ua o se ole manu ua ole va ai ingalu a o ole pele lo ua Saru se I e fai mai Pe moni e a ole ne I alofa Ua o olo ngai A o oele pele Lo ua Se saru se I e fai mai Pe tau nei mo nga O te mo e miti I ai Tātālaia Le nei fea ngai ngā Tātālaia Le nei fea ngai ngā La pele lokua Tātālaia Le nei fea ngai ngā Tātālaia O le nei fea ngai ngā La upele lokua Ua Sala le manoni to sina ai lo to ota mama oni ua fa ana uelo uanga le ala le ausia uneital se ma o fa amatal sa pasuilo na suwa fa amemelo ai ole to atele fa amaliuliu makurin sese fa hali mai la to macha ipepe amacha mai ile malu mele sa pasui si o ainga Ua e ulo na whaatino ina o mea ua la tofaya Le au peperu pina mutora pati eni Whaatetai lo o toumana tumale whai ainga lelei Sapa sui ua numera tasi ile la lolani Aua e singa uma ila tue a mata mai le taita
Sa iungoa longa mafia fia Masinga vai nga kisuia Ole whenga ngā ole sa pasui E kama mawhai ole au fui O se lako whangu ua sui Tinge ole sa pasui Tama ole sa pasui Le au peperu Ina mo kora pati eni Ilato una Fa'atetai lo o tomala Tumale fai ainga lele Ainga lele Ole sapa sui ua numeratasi Ile la lola Ile la lola Aua e singa uma ila Toe a matamai le taita Le au peperu Pina mo kora pati deni Ilato una Fa'atetai lo o tomala Tumale fai ainga lele Ainga lele Ole sapa sui ua numeratasi Ile la lola Ile la lola Aua e singa uma ila Toe a matamai le taita Le au peperu Pina mo kora pati deni Ilato una
Whaatalo whātu i le nei whaapōponga o talafau mai le siufonga le laumua I Wellington o le talo mua. O se li poti al whaapōtonga malo o whaatasi ua tuina mai aise la patainga e whapea o le maununga po o le taungutā o le tongi o whale I le tono o New Zealand nei e ono toa lia ai I a fuafuanga mo le whaapauina I lalo o le maununga o le au ngā o le tupe malona ta mao ainga mai olona winga o le a umi ai mo le taimi e taungatā I pea le tau o le soifuanga. O le vai aso na tenei sa whala wai tele ai le lipoti le neia malo o whatasi e winga I le tūlanga o le tamao ainga o le lololangi mo le lua afe lufu wha mai o lo walo ia mo iai le anga inga I maalia I fo I lalo o le tūlanga wha le tonu o le maulunga o le au ngā o le tupe New Zealand I le tonu o le isis fulua masina o luma nai nei. Ai vitai o lo ta ua manino ai o le a whaawau pēo na maulunga o le fua o le au ngā o le tupe po le inflation I le tausanga le nei pe a whai e tūmau pēo na maua ai le tau po le tutongi o whale no nofu ai tangata e mafua mai ona o le taule ai male le lava o whale I te tonu o le tinu o le fua wha solo o le tau o loi le tonu o New Zealand o lo fuafuaina le tau na pau I le tolu tesi ma le 5% I le tausanga le nei lua afe lua sfulfa ona wha solo tuai lea I le lua tesi ma le 1% I le lua afe lua sfulu ma le 5 e pei ona si la fia na amata mai le tausanga I lua afe lua fultasi ona whengai New Zealand ma le taunga o le tau o loa ai e o I le 5 tesi ma le 1% le maulunga o le fua o le au ngā o le na tupe po le inflation ua sili atu I le whaalua ina le fua sa mana o iai ia le whale tupe tu tonu po o le Reserve Bank o le lapta inga le nei mai le ripoti taulu tamau ainga malo au whatasi ua whailo mai ai ua uma ona lo mia le ripoti taulu tamau ainga o New Zealand mo le afo le tausanga e le ofisa o le tupe po le Treasury le ana maro ia mai ai le anga ina pa o le fua o le tamau ainga I le vao le tasi ma le 3% I le tausanga e lua afe lua sefulu ma le wha. O lo o wha mawhaina mai le lipoti a malo o whatasi o le tamau ainga o New Zealand a to ai maisi a tunu o Asia wha pe ai ma le Pasifika
o lo fea ngai le teimi nei ma matangi malolosi o whaafitau li tau i le tamau a inga. E leo mawhai ona whaamatalaina mai e leo le mafuanga o le maliu o se tamaitai e whaapena maualo na tino i se fale i le ai o tauranga i le fiafi o le sāna te anhei. O le lipoti mai leo na ta awai e o atu leo i se fale i le wale ingo o le Area View i le pitonu o Bethlehem e lata i le afo leono i le fiafi o le sā ma maua i le tino maliu o le nei tangata. O lo whaanga solo pe i aisu e suenga i lea whaale me lawe, ai e le o mawhai o na whaamatalaina mai e leo i nei taimi, ia le mafuanga ma le pongai o lona maliu. O le suenga ua whaanga solo i le taimi le nei e tali atua i le mtanga aluenga o le puipuinga lo tele, le civil defense, i mahotianga o tangata i le taimi o le wha malosi o Gabriel, le sa whaina te le aile tu malo le Hawke's Bay, e o mai ai le teimi nei, ua lata i le afe le a whainga o whaamtalanga ma manatu tustusia, ua tu i nātu iai mai tangata, ato ai fo i mawhaala poto putonga SS. O le neisua suenga tuto o tasi, o lo o teita ia, e le li ina vea mua ma komisino leo New Zealand o Mike Bush. O lo o sila to ai, pe sa lava ta pena ma lava sa uni sui o le mtanga aluenga le nei, a toa maisi whaala po tonga, a o le iadi li mai le nei mala whaale natura. E le ngata i lea, o lo o awhia i fo i le sa i li linga le tulanga na o iai, le tali atu o le mtanga aluenga le puipuinga, i le nei whaala lave whaafo sei. Ta uai le li o Mike Bush, ua uma o na whailo ane tangata inu nofo i le nuo wairoa i mātū i o Hawke's Bay, ma whaaso solo nei i poranga hau i le tui saute, i o la tau langona ma manatu i le tari atu o le civil defense i whaavita auli na mafu mai ona o le whaamalosi o Gabriel. O le tu malo Hawke's Bay sa upito sili o na tele mea na whaalenga i nai le nei whaamalosi i le amatanga o le lua afe lua sfutolu sa o Sofia ai au vai o Waitafe, ma whapeo na whai nai lau whanua ma whaatoanga ato ai ma whale no nofu waitangata, ma ena mali di waitangata e toa malu. Sa i longa o na matua a whai na lau whai whaatoanga i lea vaenga o New Zealand, ona o mea na wha leanga ina i tā whenga malolonga mo mawha mai le wha. Mai whai tau 4 miliona tā la, ia le tupe na mo mia e tau sua e se ai le palapala, mai lau whanua ma whaatoanga o tangata, ai mai se o awala na poloka ma whaaleanga i nai. O le nu o wairoa i mātū o le tumalo sa ase teimi ele o mawhai o na maua i aini whasauta inga i lunga o wala te tele o na ua motusia matalepe i tā whenga. E si dia le se lau le a whai o whale o ainga sa matua malepe ma le mawhai na toe no foia ai lea o fia ai le tele o pisinisi ma whale a aonga a to ai ma malai o Maori na whapeo na whaatama i ai. O se vaenga o le neisua suenga sa whaatino i nai ni whailo inga whaapita nuu i le masina o Novema. Sa tala no i nai whaapita auli sa whengai ma le to tele o tangata i le teimi o le nei e wha e o mai i le teimi nei. Mai whaamuta ia a wanoa i le asos furulima o le masina le nei o Januari. Whaawe moe o le whaeunga le masina o mati, e le tau ono o atu iai ua umona ta pena le leile li poti whaai umai le nei sa i li linga. Na whaalia o lona whaamoe moe au tū, ena ia whaale le iai le pulea, ma le whaafoina o ngā luenga i taimi o whaale walawe whaafo sei i le tonu o le i tū mā lole nei o le Hawke's Bay i le lumanai. Ua whai loa mai el whaalapo tonga o le saunga le mū i vai ma Sāmoa New Zealand, le Water Safety New Zealand, e te le lava se kāruenga le tau onu whaia ina ia puipuia la whainga o te ngātai mau mauna lātou soifua i le male lemo ai le tonu o le tino o le vai taimi o asa malo lo le Krisimasi ma le tausanga fau na whaato a umatu nei e to fitu la whai o te ngāta na whano le soifua ina ua male lemo o lātou umanei o lii po i le tūpā o lii. Whaelo mai hoi le Water Safety New Zealand, mo le tausanga atoa na mawai atu lua afe lua hutolu,
iwa se fulu la whai o na mali liu ina o mali lemo ini whaalewe lave I tu e ole te no ui ina o le fo inu mela na pa u maua lalo pe a wha tu se wha mau maunga mo le tausanga lua afe lua se fulua. Ai na whailo mai ele li pule le water safety o Daniel Gerard a tonu pena mafua le tūlanga ona o tūlanga wha le tonu sa iai le tau a toa malitele ni mata whanga sa wha sa ona ta ele aitangata ona o tūlanga e le saonga le mua le sua vai na fiai ai mai se ai le tū malo tele o Kilani. Pei taina ia ta ua o la whai o tangata na male le mo le lua afe luas fultolu na maurunga I le fua evelesi o tangata na male le mo I tono New Zealand I le se fulu tausanga ua tuanai. Ua whaino mai le mtanga ruenga le soifua maro loina e ono afe lima se lau lima valu la whai o mai fau o le wha mai COVID-19 furuiva na wha mauina I le tono le tunu ui le vai aso na se ima vai atu nei o mai fau nei e au fiai ia le tolu se lau le tolu afe iwa se lau iwa o tangata sa maua mua foi le COVID-19 a le ua toe a fiai nei o le tolu se lau lima o I la tauia e o ana I le valuanga o le pole sa na tenei o lo o tau fia I le tonu o whane mai mo tongo fitinga e au fia I le to ono I le tonu o potu o mai tinga ina. E le aise maliu sa wha mauina I le nā vai aso mai le vailusi le nei o le COVID-19 ai o la whainga atoa o tangata o New Zealand ua mali liu ona o le COVID-19 furuiva ua o atu nei I le tolu afe ono se lau wha lima. I le taimi nei ua whaaria mai e whapea e tusa ma le fast food ma le valu le a whaia ni Tamasi County ua aafia I le COVID-19 furuiva o la tau uma nei o se vaenga o Tama Scouts ma o la tau tai e tusa ma le fast e lau la whai sa awai se whaadasinga tele po se Jamboree e Tama Scouts na whaia le Mystery Creek I Hamilton o le nei whaadasinga na whaataape I la songa fua ana nafi. E whaitau wafe la whai o ni ata tuwai o wha mau maunga o le soifuanga o tangata Maori mai la amatanga o le sentuli e lua sefuru ua toe whaatauina mai e le whale tusi tele o le malo le National Library a no se manu e la whai le la pisi I le tonu o Amerika. O nei ata o se vaenga o ata pu e tuwai ma wha mau maunga aloa ia e tusa ma le tasi tesi ma le wha miliona le a whai I le vai taimi o le sentuli e lua sefulu I le tonu o le tinu o ni mea tō tino o le kompani tau whesota inga Australia e ingo o le Fairfax. Mai pe o ni ata sa ta pua ina e tangata pua ata na whainga ruenga I newspaper e au fiai le Dominion Post o Wellingtone ma le The Press. O ni newspaper te tele na pulea mua e le kompani le nei o le Fairfax Australia se yo o mai le tausanga e lua afe lua fulu. O nei ata uma sa au inatu I Amerika ina ia whaalili wai whaate konolosi ina ia mawhai ona digital I le tausanga e lua afe fulu tolu. Ai o le mea utupu ua ngau le kompani sa whea ngai malea ngā luenga ona ave ai leo nei wha mau maunga I le whale tusi tele o le Duncan Miller Gallery I Los Angeles. Mai tolu tausanga o tau whaawasenga ma tau whaale le iai le tele o nei ata a o tau mawhai sa ili se no whanga tū mau e awe iai. O le tau atoa o ata nei e lima afe tolu se lau la whai o tangata whenua e tusa ma le tolu se lau whaas furu afe tā la. Aina whailo mai e se sui o le National Library of New Zealand sa mawhai na la tau toe whaatawina mai I se tau e maua lalo ifo. Whailo mai fōi o nei ata o Maori, wana o se vaenga leo le tu whaatasinga o ata e tele mai New Zealand nei, o loo awhi ai se vai taimi e tusa ma le se lau walu se furu tolu tau sanga, a mata mai le e afe walu se lau whaas furu, se I ho mai le tau sanga e lua afe ma le lima. E tele atu nuu il Pasifika ua whengai nei ma whaafi tauli e mafua mai ona o winga o le tau, lea e whaingoa ina o le El Nino, o nisi o ia atu nuu e le ngata ina vevela le tau, ai ua mātutua I hoi malau whanua, ona ua tau le aise swa timu e pau.
A nisi foi tunu o le Pasifika na umi o fe ngai mamu ngala ia o lipo tia mai le pa ua yo timu ia mai o mai tawina le mamafa lava o timunga anai lo le tūlanga e masani ai. O te motu i le tūlangi saute o le Cook Islands sa whaititia le fuo le Swatimu na mawai le ono masina o mawai atunei ewi ina sa timunga le vai aso taluai. Whailo mai le whaatonu o le ofisa o le Taui Rarotonga a Rona Nari o winga ia ma le o le la ma le matu tua i o le tau wa fia i nei tu motu umai le tūlangi saute o le atukuki na ia tā ua o le tūlanga e masani ai e le vao le se lau ma le lua se lau milimita o le timu e le tau no pa ui le vaenga o le tunu ui le masina ai o mai tawina le motunga pa u maua lalo le awha ingale nei i le 5% o se tūlanga e le masani ai mai o whautua i nai te ngāta inu nofo ai le vaenga ina i tau mwhai e wha so le lei le wha o ngā ina o le vai e fiti o le nuu o Nandi e lei a tō le tāsi vai tōlu o le Swatimu e masani o na lātou maua i le masina o te sema ai o le Ayosuva e nā o le afa o le Swatimu e masani o na lātou maua na palasi ai i le masina na te nei. Whaalia le whaatonu o le ofisa o le tau o fiti e iai le manatu o le afa au o pēr ia tūlanga le manuia i nai masina o luma nai nei. Ai i se lipoti mai le whaabo tonga o suenga o le sua vai ma le si umanga o New Zealand po o le niwa na ta ua mai ai le liwa ai tau o Ben Knoll o le toru masina umawai atu sa whenga iai atu motu i saute o le tukuki ai whaapea Fiti, Tonga, New Caledonia o Wallis ma Futuna ma tūlanga sili o na vevela ma le munga la o le tau ai tele isi atu motu o le Pasifika sa mai tau inai le teimi le mau lalo la whainga o le Swatimu na pa uai. O Kiribati sa i longa na mamafa i aiti munga i le masina o te sema o ia tūlanga uma e mafua ona o le tūlanga po o le whaale tonu le whaingo ina sa i nisi o le El Nino e hawhi ai winga o le tau i le aso ma le aso e mai o le atu maupeo na iai le El Nino i le nei vaenga o le lololangi sa ia o atu i le masina o me. E iwa se fulu tau sanga le matua o se tina na maua o lo so i fua pea i le tua na ia yo aso e 5 tanua na wha lenga ina le o ngā tonu le tunu o Iapani i se mafui e malosi. Ta ua i lipoti mai le vaenga wha sa laua Iapani le NHK sa maua atu le neitina matua e tangata la vea ai o tanu mia i se fale whanga fale lua i le nuu e ngō o susu o le mafui e le nei e fitu tesi ma le 5 rona malosi na whaina te le aile tala whātai sifo i Apani i le aso ngā fua o le tausanga fau o le lipoti au pito le tamai na tā wai o le ua o atu i le se lau ono tasi la whai tangata ua wha mao nia ua maali liu ma le siri atu i le lua se lau o isi o lo o lei loa pēr e le i maua e le ngata i le neiti nā matua ai e fase fulu tau sanga le matua o seisi ta mai tai na maua fo i tangata la vea ai o lo so i fua pea ia i tūlanga o mea na whaalega ina i le mafui e i le taimi nei e silia i le tolus furuafe le a whai o isi tangata ua no nofo nei i no whanga le tu mau ona ua whaalega ina o la tau whale. I Ausitalia o li potia wa yese fuanga le malo ina ia tau fia mo le teimi nei le palota ino se fuanga e whaamutai le avea o le tupo o sa lesa le tolu mahao o le malo Ausitalia. O lewa na whaalia el palmia Australia ia Anthony Albanese ia lona manao ina ia filifilia i se whainga palota whaapitoa po se referendum ia le mataupule nei e winga i le awe se mai o Australia ma pulenga le ai ngā tūpua Peletania. Pei taila o se whaalinga mai stasi o minsta le kabineta le maro Australia tarui nei na ia tāwai o le nei mata upu e le o se tūlanga o awe i ai le wha mua alona malo. Ma e le i fo i se taimi ma se aso e le tau na whaatino i nai. O le vai aso na te nei sa whailo ai alo ia le malo Australia. O lo ia le fuafuanga e tali malo i la tau i se asia singa tau o loa, mai lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, pe tai e le i whailo i na mai alo ia le tūlanga
i le maota o le tupu i lone tona. Ia o le whaingo le nā o talafau. Te whatalo whatu lau whafunga Sāmoa i se isi wha o poponga le nei, o talafou i mea lo o tutupu lo tātua tino. Ua whamaunia i whamaumunga la soi fuamaroloina, mai le aso lua se fumale lima i le aso tolu se fumale tasi o le masino te sema ua tuanai. E toa wha se fumale wha tangata o lo tātua tino. Na toi maua i siamo le COVID-19 fruiva, e siaki sa whatau taia. Maua le reporti, e fuatu i whaamaumaunga ua palasi la titi ilano, mai le lanta atu i le ono se fulu i le reporti na ngata mai ai, e le masina lava o te sema. Ma ua whaao popo i pia mo le fwai numero o tangata, ua whaamawina na afia le COVID-19 fluiva i Sāmoa, e le silia ma le se fulu fitu wafe, ai o loo whaatu mawina pia le numero o tangata maali liu, i le tolu se fulu malitasi. Au loo iei le talitununga o le soifua maloloina, e le o le au whai tonu le o tangata o loo a afia, o nei toa te le lava tangata o le antunu o le o a ngai mai e whaia siaki whaal soifua maloloina, mai mauti no lava o se whai numera to tele, e le o mauti no i le tamile nei, wa a afia lo tātou tinu. Mai o lo una ina pia lava whautuanga o mapui puinga, e le ia saonga le muai lo tātou tinu i teimitu mtumu, o lo iai Sāmoa i le teminei. Wa mai ta wina ua le na o tangata Sāmoa o lo whaonga ina pe mita o le fitu aso, e fe malanga ia i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E na ua tatala le pe mita fitu aso le masina o ki topo le tausanga umawai. E to tele tangata o le territory na soifuane i Amerika Sāmoa, wa lato whaonga ina fo ia pe mita i lano tu unga, na tala no ina mapasia e le whonatanga le atoa o Sāmoa. E uisa iei nei whaale tonu le tau amateina o lea foifua whanga fau, ai ole te minei reporti ma whaamaumaunga, o lea wa amata na solonga le lei, ma mautu o na taiala. Wa toe sa ngai ane nele mtanga luenga o leo e toe ilu ni taiala, ma ni whainga wha vae, e lima taita ina isu e ngā ngai whala au wha sa ina, e au fia ile aisa ma le marijuana, e na ua amata ni su e ngā whaaloto i whale le mtanga luenga o leo, e whaasanga ni malo le malo se toa wha, e le tamaita e toa tasi ma li e toa tonu, o loa a fie ni tua inga o whala au whaasanga ina, o le toa wha lea o loo wha malo lo le tu mau, ai o loo wha ngā ioi su e ngā whaaloto i whale, e pe o le masani e le mtanga luenga, pe a fie se malo le malo i ni tua inga. Na whaalia le sui komsina o mtanga luenga o leo, papa li i Mona Lisa tia kete, o le toe whaatau teie o ni ta iala e lima ta ita ina i neisuru ngā tula fono le ofisa, o na uale o se teimi mua le walia e mai ei mata opu whaapea, e a fia i li i matama ita i maru le malo. O lo whamawina fo i o le tausanga lua fe lua se fulma le lua, e se lia ma le to lua se fulua li i matama ita i leo nsa wha malo lofo i le tu mau, e na wa fia fo i tu o inga o whala au whaasa ina. Le lava na wha mao nia morianga o le isi to tolu, ai wha ma vai mai isi o i lantou. Mai o le ala le na ta oa e papali i o le whaia leo ni whainga wha vai, o na ele o iaini ta ia lai li teimile nei, e lima taita ina ia lantou su enga. Mai o ta ia la wa fausia, o le a whaatu la fono ina. Ta oa e papali i, e le maha mai mtanga luenga le ale i mai o tūlanga whaapea, ona o le tiute leo manu le malo, o lo lato pui alo le tula fono, ai a whai e a fie le solingo le tula fono, wa matua le tala whea ngai lea, ma le molianga e whaasanga i tangata o le atino, ma o i lato e toa wha wa wha malo lo le tu mau, a o lo whaia su enga, e leo i lo po le ale umi e fua i moli mau ma mau e tu i nātu te tonu,
e fausi ai se whaai unga mo i nātou nei e tō whā. O le tausanga nei wa wha mawina o se ulua i tausanga le tana wha soropito o le tausalo le Pasifika talu o le wha vai mai e le lua fe se fulma le fitu o le a whātau tei e tutono se atunu o le atu micronesia le o le atari māloi le atunu o Nauru le tausanga nei mo le tausalo le Pasifika. Mo le silafia talu o na wha vai mai le tausalo le Pasifika e le iai se tausalo le atunu na whaamanui e nai. Wa sauni le tausalo Sāmoa moe moana swanki, e toe whaafo i mai lo tātua tunu le palo le tamai tai tausalo le Pasifika. Lea olo u mia nei le tausala mai Papua New Guinea, o le lua a whelua se fulma le lua a whelua se fulma le tolu. E whaamau maunga talu na whaavai mai le tausalo le Pasifika lua a se fulma le fitu, o le atukuki e whaavalu na manu malo o lātou tausala, Sāmoa ua fitu, Amerika Sāmoa e ono, fiti e tolu, whapena foi a Papua New Guinea, ai ta ilua mo Tahiti, Tonga ma Niue. Ma Samoa New Zealand, ma Samoa Hawaii, e ta itasi tausanga na manu malo ai o lātou tausala, e le pala le tausala le Pasifika. O tala fowia mai Samoa, manuia lo tātua tunu le nei aso, whasoi foia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. tautua le mo el si fonga le no mua te mi le wa to luas futasi minuti ona tale le lua fa wa nei fa fi fianga so fi filo yo nei te mi ya fa malo to ile tenu
nisi o ataulo e mai mo mai ai o Wellington na ia pea e fio mai e la talata le vaanga na te mai mo mai ata i le fale mata anga na le te papa te ua i nei New Zealand ma Wellington ia whailo a inga ave o le te papa e te mata matai pea e sau i le lau mua lunga fo le wafu le te sila mai ata na o le umi o le wafu le o le telefo i o fale ainga fale kofe ia e saha vali ai ma le ainga i so steimi o le aso ia ma fai esi tau mafutanga me se lava le teimi nei le vevela o le tau le o iai maua le askurimi mtulanga whapena whamarua ia e whawau tātou whawhiwhianga o vipese i le tautua le nei tiu whonga le lau mua. Sāmoa e o le whamana tua tulena, e ngalo ya oe o lo tātou amata. Na
whapea Ile sa e tau hani matau o lau mana mea Pea I o nau le tau sia I nau mato le whaapongai Na e tau tō mai aia ua sili lau ai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta whawhau tuanga ne mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O beita o le ngata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai pali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga vea ma se fulu ulo Oh Ele o se tama a se manu Uai fai fa pe ia u Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Whaapela wa oi Ele I mawa tu la uva ai Le taa vale le na e sa uai Ai tu mamau mai Malona si u leo na olangona Baby see you tomorrow morning Oi awe I tai lo te fatu Becha te oti Maua tai tai ni mahoi Hila tuli manu Au tu atu aina o a u malau wha malu O te leiloi no ai ai Se isi tianga ta Taluna e apalai le fai ulu ale mala Ele o au se fai pali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Oh Ele o se tama a se manu Uai fai fa pe ia u Lexano atu I kokolina E fai mucho adua Se fai pali fuma se leo leo po Leo se fai tanga mea ma se fulu ulo Oh Leo se tama a se manu Uai fai fa pe ia u Lexano atu I kokolina E fai mucho adua Ele o au se fai pali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Ole sunga ya Sam Jigun ma pesel na ya watu nei tama ile ainga ya Pe wa musu e alo e fai fi au voi e le fulu ulo mfai le umu mtulang hapena Ya o tuti ana o tātou ia mana awar Sāmoa e whaaina a mata mai lava li tautua. Ko telefo ia na tau a whaaina ia o na mata mai li tautua. E pei lava upo le turo.
Ia o le ala i le pule o le tautua e pei foi o upu whetelainga o tātua li. O aise isi e fia sili sau e au nao. Ia o le tāua nao le au nanga oe maa ui so se mea tātou te ngālu nui ai. Ia o no le a nganga leo so se au nanga i le aso e whaea i nai. A malo whaftai le wata urunga le tautua si ufonga lau mone i aso. Se uria tai au tātou e whailoai. O le kalame foi le atau tai au le la manga lue me leo so a tasi mai awa tau tole wa amai Sāmoa. Ia e whaftai e toi whatou whatou e nei taimi. E ola pere tātou app e tau lava i le tai au fo ia tai au. Pe afia tu le app i lau telefoni o Sāmoa Capital Radio app. Temi nei, wha i tua i le tautua runga le Facebook. I le pese lea le au ainga lea o le Mitties Family. O whanau nei Sāmoa no foi Wellington e o alam whanau Sāmoa. Tau ua lava le taleni lea o le pese wha country music. Le fifia iei tangata i o Dallas, i Dallas i Kaupoi, le wangale o le uno Dallas, Amerika. Ia lela e fui la le lilo Sam Tukun, e fifia i pese ia wha country music. A pe na fo i la le Mitties Family. Lela taurunga tua i le pese u whango ina Try to Get Over You. Ia, tau whasa i fuolta tau tunu whila i tai au pe au lia. You could have given me a million reasons why, but it wouldn't change a thing. You said it all when you said goodbye, and you took off your wedding ring. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. All my friends keep trying to fix me up. They say I need somebody new. When it comes to love, I've all but given up. 'Cause life don't mean nothing without